faitauina o le tusi paia, o le tusi filifilia o lo i le whaasinonga le tusi faitau aso mo le nei aso ngofua nei, le aso ono le masino iulai, maua mai le tusi a Roma, o le tusi a Paulo i le akalesi e Roma im tau pe 5, o le whio mua e whaangate le sifurma le tasi, peitai, o le au faitauina na oni nai fuai upu. O awhionga pa ia alo tātou watua. O le nei o tau a mea tonuina i tātou i le whaatua tua. O le au o tātou le lei ai ma le atua. O na o lo tātou ali o Yesu Keriso. O ia foi o tātou maua mai ai le taita inga i le nei alo whatunoa. Tātou te iai i le whaatua tua. O lo mita mita fo i tātou ma le wha moe moe i le manuia mai le atua. E le ngata fo i lea o tātou mita mita fo i pua ngā. Ina o tātou i loa o le pua ngā e tupu ai le onusai. O le onusai e tupu ai le mauti noa. O le mauti noa e tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe fo i e le mai. A wau o wha malingi mai le alofa o le atua i o tātou loto. E le anganga pa ia ua foa ina mai i a te tātou. Tau ina ia wha amanuia mai le atua i le tātou whaitau ma wha alongo ia nā fionga pa ia. Mai atu maulo no vi inga nei maso o malava e o i le wha vavau. Amene. O se wha amalo si au wha lea nganga mo le nei tai au. Olo i le manatu au tu o le wha sinonga le tusi whaitau waso e whakasa. Ia olo au mai le tusi whaitau waso le lalolangi le IPRA. Ia ile manatu au tu e whaapea The Genealogy of Our Hope. O le wha Samoa. O le ngafa o lo tātou wha moe moe. O le ngafa o lo tātou wha moe moe. A tala noa le ngafa o tala noa le ainga. Peitai le ngafa le e tala noa mai ile tusi a Paulo na tātou whaitauina. O le ainga o le wha atua tua. Awa a tala noa ainga so o toto, so o iwi, ia ma so o tangata. O le so o tanga wha le wha atua tua le tala noa i Paulo le kale si Roma. E pe ona whaitauina. Tusi ala apostolo Paulo le kale si ai Roma. Ina ua a mata o na wha sino mia, kerisiano nu ese. Awa ua manatu kerisiano i utai ai Roma i au na po. E le mawhai ona no nofo whaatasi, kerisiano nu ese. Ia whapea fo i kerisiano i utai o lo ututonu o le kalesi e Roma. O le tusi la e whaamalo si au, maa poa i ai Paulo. Se i tau mo moli atu i le e kalesia. O i la tau o loo whailonga lanu, ma tusi lima i kerisiano nu ese. Whai mai e lea i atu tusa. Whai mai e lea ai se a manoa o kerisiano nu ese. E sao whai whaatasi ai le lao ai, e tā ua ai o whanau a le atua. Genealogy. Ngafa. Tusi a Paulo le kalesi e Roma. Ina ia whaamalo sia lo lato whaatuatua. Ma whaamanino le tala le lei o le whaolatanga. Ai meise lava. O le mata upu lea i le tūla fono ma le alofa tu noa o le atua. O la le apostolo Paulo. O le oli e le sau mai pua ngā. A e sau mai le whaatua i le atua i taimi o pua ngā. O lona winga. E le anga pua ngā. O pua ngā ua tā pena le awala e sau ai. I le alofa tu noa o le atua. Ia i loa o lo te le alofa tu noa o le atua. Tau mawhai le apostolo nu ese o Paulo. E whaamanuyanga e maua o nao le taua mi o tonuina i le whaatuatua. O le mataupu o le justification by faith. I te tonu lau ia whaamanuyanga
ua whaalia ai e le apositolo Paulu. O pua ngā, e le o se fili o le wha moe moe. Ai o se vaenga o le ngafa, a inga o le wha moe moe. E peo le manatu au tū. E wha o ngā ai e le atua, pua ngā, e tupu ai le mautinoa. Pua ngā e le o se fili o le wha moe moe. O le ngafa o le wha moe moe. Pe a ono sai tu mau ma wha atua i le atua. Wha o ngā e le atua pua ngā. E suia ma wha malo si ai lo tātou wola wha atua ia malo losi. A whaingo fie le o langa. E wha fifi le mu le wha atua. A o whainga tā malu i tau. O le ola, o loo tau soi fuai. Na te au maia, le ola fi nau, e mausali ai le whaatua. O lona winga whai e le ini tofonga, e le tupu le ono sa. A whai e le aise ono sai, e le mawhai fo i ona loloto le whaatua. Pea upu e masani e le tātou atunu. Upu masani, e le ai se mea e maua ma se fifi le mu. Le se mea maua ma se fi le mu. A le tingaina, a le ma osia, a le no noia, a le ulufia, a le ngalue, a le pua ngatia, e le maua se manuia. O le te talo, i le mana o le atua e amata i le nei va yaso, Samoa le atunu pele. Ia le tu wau noina i tātou i teimi o pua ngā. Ai ia whao ngā ina to fotofonga i te tonu o pua ngā. E wha malusia, ma wha mausali ai lo tātou whatuatua. Ia manuia le amatanga o ngā luenga o le nei va yaso. Tātou te talo. Le atua mamalu siri ese, le atua pa ia lava la ua fio. O le atua e au maia le mautinoa. E au maia fo ia i mātou le ono sai. I taimi e tofo i nai le sāvalinga. Ua mātou whaafetaia ua fionga, ua mātou whaalongolongo wa e feta lai mai. E nei a malolosi mātou whaaleanganga e whea ngai malu i tau o le ola nei. A mātou whaafetai wa te ele lava, taimi e tofo i nai i mātou, e te iai pea e lawe ina le tangata. Whaafetai nei awa no le lei wa mātou whaasoai, lau ala leo nei, alai le tala le lei ma au unanga, o le au unanga lava lea i la ua fio. Whaafetai wa malei fua mai sa moa i mālolonga le pongi sa ua tuanai. I so se mea o loo whaapea o na ngā lulue masa ili ai o le tangata malana tu tonu o le nei atunu. Whaafonga anga i lo penga ta whailangi ma le maleifua mai le nei aso fau o le ola fau ma le malosi wa e foa i ma whao popo whailava lea mau vi inga. Mātou vi ialo uanga le lei a wā o loo iai pea i mātou i le tau mānu o le nei atunu. O mātou whaalungo ina le mawhanawhana o lou papai mai i teimi e mo miai. Mātou whaafetai tele au whaamanuianga e tele malasi o mātou sapaia ma o mātou whaonga ina. Tāle ni fo i maanga waa wa ngalue ina i le tangata e atia e lona a inga. Ai me se fo i o lau whe au ma lau tala le lei. La mātou tautua i Samoa i se o mātou tofi. A tina enga taitasi wa laio na mātou au mau le nei atunu. Wa la aunga ese wa te tofi mātou whaafitai tele, fo i la valo ulava vi inga. Whaafitai sili au le whaoletanga ke riso, lo ulava so i fua ato atoa na fo i na mai na iaola le tangata, fo i atu i la ua fio. Whaafitai wa maua le avanoa e ulu fale ai le ola whaavavau, da whai mātou te talitonu tu mau ma le whaatua tua, ia i la ua fio le vi inga, nei maso uma e le au noa. Mātou whaatua se atu. Mātou o tangata e se pea o le atunu ue
se ilu mo la ua fio, anga sala ua mātou whaia male iloa. O nisi fo i teimi ua mātou le iloa. Vea fo ilo mātou nau, ala e mafuai ono mātou se ilu mo lau si ilafanga. Sia mātou au nanga, o le tusa ilu mo la ua fio avale tamai. Wha mangalo i mātou, wha pia fo isi o mātou o tunu. Ui mangalo i le toto pa i o Yesu, lo mātou o li imalo mātou wha ola. Tu nātu nei aso, a matanga o whaiva mga luenga matiuti o nei fo yaso, male nei vā yaso. Manuia mea uma i le wha mamalu mai o wa au, so se whaiva, le uta male tai sa e masifo, e maise o le tāpua inga i maota malawa, a ngale le mai la o fio. Whamnia nei whanau, whea ngai mamalo longa o onga, ia wha peona e anga le lei mai alo whangia. Mātou te talo i le nei a la leo, moli le whaau, tala le lei o la o fio, ia ola se nganga ma wha amano sia ia e a wha amanuia. Sunga i le li pule meso, e whai ngā luenga, pulenga, ia e anga le lei mai wha amanuia i le a la leo wha sala lau. Wha peona wha amamalu o au i ngā luenga whai o le nei vā yaso e na ia manuia. Mātou te talo, nisi o whea ngai ma mai o le tino, pua ngā ai o whale mai ma whale pui o ilava. Ia o ia i lo fi le mu, nisi o lo ia i ma whitianga i lau wala au le li ie, wha mai se lava e lo nganga. Mātou manatua si o mātou tofi i Samoa, tai o le atunu, tai o i Kalesia. Ia i le mana o la ufia, wha pia fo i le lalo langi vevesi. Fia maumia lau fiso soni i so seala, mātou te talo i lo fi le mu, o mātou te talo ia. Whaatasi matatalo lilo i o mātou loto lo mātou tama. Ia whaialo whinangano a ele o lo mātou whatau anau. Awa o mātou talo ya latu ya Yesu Keriso, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amen. Ole na ua whafonga le tunu u tātou saunu ngā lotu le nei tai au, a mataria i a tātou ngā luenga whai o le nei aso, le tautua le si whonga le lamua, te ia le sunga le whawhengainga, Reverend Sunita Nua, mai le ekalesia whapotopotonga ke Usiano Samoa, Hastings. Mo le tuele ngā whawhtaite le lawa le sunga le whawhengainga, whamalo tāpena, whawhtai mo le tātou saunu ngā lotu, manatu o atu i whinangano le tunu u, ia le upolofolo nei tai au, le ngate leo tano whaamanuianga, ia le tano yang le leile tua whaamanui atu, ngate leo le whaletua marino fualo, te nane tapo inga le kālesia, ia manuia le nei aso i fuafuanga, i amtanga le nei vai aso, whaaftaitele. O le ingo le tua mai le whakasa uruloloa msi usenga, Yesu ia e alofa mai, whanga solo le tātou porokalame, le miruti o le whaafonga le porokalame o le ata o le tai au, tā alofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Why?
si tala hia. Estero pipi fa long ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Su fongalo mua ata ole tayao. Ole tata por kala mel ata le taiao yele nei o tatou amtalia nei taiao fou le lofa malanga le leo le tua te te mai lo soifua mo lo ola o tatou te felo pa malo fora mo nuia io te tonu sa mo nuia malo longo le fa un le vaiaso ia le ngate leo sa ninga lo nas pa ia sa u fale le tapua I fale tapua I mfarsa ia malo lava o mel nei taiao tatou Wellington ia le valo ia mai lava lo fisa le vai tau e fa malo mo to ulu te munga ia le la tau te ia I te mil nei ma nei lava ele tulanga o malo lo ia nei fa na uma ia onga ia o le malo lo mo lo va ia so fitau le ia male tulanga o ele timu du tai nei ia mo e fa sa o do ta mai ti leisi si to pisa to a fele lunga tal sfulu lo ile o li fitau male ta maftanga o le o li ia o nei le to ia universite pe ona tu o malo lo mo le lo va ia so mai ona to suenga ya but we tele to ato nei fa na ya o fa university ni taiao ya mo tatou le ve tono o ni usile nei manato nei le son fua a inga o tatou ya Amerika wa I Manmik Samoa ya nei le aso sa o lo anga ya tu la to mo tapo inga ya mo we tele talo sanga mo tapo inga nei as pa yo lele patalo fa tu tono lo mo nei ni usila to ma so se va inga lo langi o le si fo fonga le nei o le lo mua I Wellington I polidua o rua tueta tau whasale launga. A whiro e toi nei tamam tira mātutua, I o le manosi le turuma nei whanau, whapitoa le whatalo whaisunga I whawhenga inga mwharitua, whamalo, whawhitai mo ngā luenga tatalo. Tau singo le lafu māmoe le alii, ia o lo o tausia, ia malo lava le tauatai. Ia o la tau o lo ua mataria ngā luenga nei aso, e manatua la tau ngā lua I whafo, ia o na wingo le tau te loa na o yeifo le suinga o tau ngā luenga. Ya nisi o fai malanga le nei aso manuia tele fai ngā malanga leo le ia la uma na tau tono fai pui pui ia matonu o le fai mai alo fatele atu tato porkarame ya a fai foi o nei tai au lo maftia le ainga o non tala whanau noa ele wha mawhan whananga le tui atu o imasi o ainga a tala whatia pali imasi o tua a ia masi sunga whawhawina po fiti sunga ia live manuia ngā luenga nei aso wha peso sei oriana alo fatele atu ia telesia ia le fionga futialo ia fa Peterini malo se Futerini ia songa ia tole Fovili ma futa mai Melpone fa pesunga Ellen ia malo la sunga saulu fa ia sunga ia Sione tu pa ile ma futa mai Australia malo Sione ia mas fol sunga ia Sione fonga va ale ma futa mai I Wellington ia matatu pa anga umana vai dungo le tatu YouTube por Facebook o tatou website o le www.samoacapitalradio.co.nz ia ma tatou frequency o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia le wa mtali o le tatou tautua le uto e 2 minuti ona tane o le valu a fonga I tatou tala mai sa mo telefon tala valu mai alfa fifianga on fa fonga le tulanga o le tau o le nei aso o le tautua le nei si fonga le mua
Atalo fatu li Jamie here, fa me le tulanga o tau le ne ya se pe ona fa lo me lo official vai tau o le so ia e timu o fa penale aso ataya o so lulu mona stofi o le aso la ataya pe folinga mai mama fa timunga mana tua ta lo le aso ia e amata me se fululu o le po ia nga e se fululu e dispo le lana tatu ia le po na po i nei timu mana mai fone le ataya ia o tulanga na o le iai le a o ma fa manu manu le yaso ia o le sto na ia sa ma le son fua ma le tua le sto nei nei le fai me le talonga le o Blacks nei Wellington le folinga mai mtua langi le lava le tau ia o le maluru le le so Wellington iva o le ia mafan fana se fulu ma le tasi ia ai longa ia lusi se fa ngotel nei ia so tulanga le tai ai tulanga le tau lo ia nei ia fa forma i pe ile talo le tai mo la tau e o fa ngota Wellington ia no pel tai nei la foltolu va veau sual tai Wellington e luas fu fa minute te ele iva le tau nei to pel tai luas fu iva minute te el tolu ile fiafi to sual tai to fu ono minute ile se fu le pona nei ia mo tatou nei mana e pe ona failo mai sual tai nei le tai au ile luas fu minute te ele tasi ile tai au nei le va veau pel tai le kwata te el fitu tai nei la o pel tai nei polua ia to sua le tai le to 20 minute le lua ile auli ia no to pele to 4 ile valu pona nei ia le tala na le tau ma le tala o le tai e maluia ia la singa fu fuanga o le fianga ile nei aso ta tu tu ia mo le ula tupe tasi jalani usila ia mo le tupe Australia valu fu sene jalani usila mo le tupe America lima ono sene ia le liu tala fitil tupe ni usila mo la tala lu lima sene tupe fiti o le tala sa mo le tala lima fu sene ile so e mo tu e fal tupe light
na e maulunga i le tupe. Ia e tālali matasi le sene le ue i le tāla sa mo i le so, ma le pā angatonga, tasi tālani usila ma le pā angatonga e tasi tesi ma le toru o le pā angatonga i le so. Tupe sa mo le ua tālali masifu sene i le aso nei. Ia mahanola valeanga le leina i ainga i sa moa. Ia tālali matasi si le ue i le tupe sa mo i le so. Ia, ole tatou se e mai la veno whamirianga wa soifua. Wela tō umar soifua nei aso whatala whātul porkalame whaminuia lo as whanau. Tō mau pere tatou emaili le nā aso whanau at samoacapitalradio.co.nz bēwhia mai se whaminuianga. Ole tusi whaitau le solo mau e le tusi a Ioane e vangali a mua le Ioane. Whawhi upo e valu. Mua le Ioane wha alono fo upo e valu. O se le alofa ua le iloa e ia le atua. A wao le atua o le alofa la vaia. E whengu fia tu si o le so, whatau ai no le alofa. O se le alofa ua le iloa e ia le atua. A wao o le atua o le alofa la vaia. Manuia te lero wa soifua, ia o le pesere nei whaminui o tō wa soifua. Matania
Ia talo falava Ismail Faafofoga o le vavai foi le itala o mena tupu laulangi nei aso o tatou aulia le aso ono o Iulai. O le aso le nei le tausaga e tasiiva luas fulu ma le ono. E se launi tangata anu umoni o Australia po Aboriginal people. Na mali liu i tonu o le vai aso na mata i le aso nei i le tu i sifo le nulo Kimberley i tonu o Australia i sifo ina ua fitaui ma leo leo. O le mafuanga. Na iseli i tangata anu Australia. Na ia fasias tangata pae pae. E o le malanga to leo faila ko fitau inga ma nei tangata o politi. Ia se lau la tau na mali liu ai. Na tupu i le sol tau sanga te si iwa luas frum le ono. O le sol tau sanga te si iwa fitu lima. O le nuu leo Comoros, o le nuu lea i tonu ia o se nuu i tonu o le atu Afrika, e tu i tonu o le vasa initia. Na tuto tasi le aso nei mai pulenga le malo falani. O le sofo i le tausanga ia e tasi iwa onos fulmalfa, ia na tuto tasi ai le nuu leo Malawi, ia mai pulenga pele tania. O le aso nei le tausanga tasi iwa valus fulmaleono, o le tangata sofa ia Davis Finney. O ia le urua i Amerika ua manu malo i le tuunga lea o le Tour de France, le tuunga lea wila, le tuunga wila vilivaya pe a le malo falani. O le so ia i tutono ni usila nei, ia o le tausanga e tasi iwa luas furutolu. O le malanga le no foafi na sau mai au gilani i Wellington, ia ai na whaina ai le train i le tui mātu o tau Mauranui i tutono o King Country. Na maliri waitangata e se furu malefitu e luas furu valu i la tau na manunu ai. O le tātonu ale ono o le tae aona tupo le whaavlawe le tausanga na tasi iwa luas furu tolu. Mai hapefa mtalanga o le teimo mua lea ua tupu ai se whaavlawe no fuafi ua toa tele pe tele ne soifua ua maa umawai. I tutono ni usila tupu ai i le tausanga le na tasi iwa luas furu male tolu. O le asole nei i Samoa i le tausanga i tasi iwa fitus furu male tolu. Na tu malo ai ia malo tu to tasi i inga sauni kurisa. O ia lea na fatua le vi i o le malo Samoa. Ia le tātou te whaongaina o mai le so. Ia na maliu i Samoa i le aso tonu nei tausanga i tasi iwa fitus furu male tolu. O le asole nei le tausanga e lua afe ma le tasi. Ia na tatala ai se awala auta i le nuu le o aua i Amerika Samoa. O le kovana o tau ese sunia o ia sa whai ma la unga na ami o le talaina o le awala lea na ia whaafitai ai le vaenga o lo fia ngai maala te tele ia po le matanga alwenga lea o ngalwenga te tele al malo Amerika Samoa. Sa ringan whai le sol tausanga e lua afe ma le tasi. Ia o le asol nei tausanga tasi iwa fast food ono le asfa nau le Palestine leo Amerika lo na fast food ma le tolu o George W. Bush. Ia o tatu tala ia, toi mau al whapoponga tai masani whaftai lava. Malo whaftai ia, toi whafonga i tatu tala tai au tai masani o le teminei lea ua tule mele teimi ua toi iwa minute o Natalia o le valu leo tapena mai tatu telefonu tatonu le valu tau nei whamalom toi o folo whatu le tunu. Manuel tai au sunga mawai ya whaftai mafuta mai ya mna sunga ya misa amani ya manuia tele tai au whaftai lava misi fo sunga e on sila ya mahalo lava manuia tunu nei as folo tatu tunu hoi ole ua ki me lau liti ole la tal valu ale mumu amoli o ta avale leu te vai atu i whafolo no winga o lai pong sahale wala ya fua le ole ne yaso manei o waftau ya le timo le aso ya le o malo lona i tamaiti mai ya onga au vai ka lena whalenga luenga o le nei vai aso i pu ulvaso le nei vai aso malo lo tatou le aso froi le nei ya le lai malo lo i mo le matariki ya al si fonga la vai o lau mua i le malo lo i wha ua pea tatou ngā luenga mtu te masani ya maruia tere whea mga luenga o le tai au le tunu ma le nei aso tai whawhiwhianga sui filoi ma le Vision Band. Steel, I know all the talks about
si o tino ai ka tai tai mai la a i patoi na a i tua au so so mai fa alua la a i patoi na a i tua fa sa oro pa pa tua o so vai ta si fa ta amino mino barue rue mai no tino awe ka ino ta mora io pui mananga pato mai kau manava si o ni mai lea barue rue mai fa apea Sabali ua fua I no matua La ai uma fa anua Tau tau angavale Tau tau angavale Oka oka no fai mea mate So mai fa anua la a elupa toi la a etua pa sa oro pa pa tua o so mai ta si fa ta amino mino balue lue mai long tino awe ka ino ta kora ilo pui manava ma to mai lau manava si io ni pa ile e balue lue mai fa apea sa vali fua ilo matua La a ilumba fa anua Tau tau angavale Tau tau angavale Oka oka no fai mea vale La a ilumba toi la a itua Oso sa mai fa anua La a ilumba toi la a itua Pa sa oro pa pa tua Oso vai tasi fa ta amino mino Manue lue mai long tino Awe ka ino Fauna a ilumba Toi fauna i tua Lima i lupa toi lima i lana pa a pioro pa pa tua Sabali fa ta a mino mino Pa a vai vai fo i no tino Pa nava i tutonu pa nava i fa fo pa no Ua uma o le aso Yes, sabali roka tau anga vali Roka tau anga vali Ele la, ai minoi ai le nei tai au ma le aso le umia te alo malili ia mo la tolo ngā lue tono falfenga luenga ia lo fitele atu tato porkalam o lo malu pui pui au tau au nisi o lo ngā lue i fafo ia te manatu o le asui fo i tau kālena ma porkalam ia le nei aso ia u tau ngā luenga fatalo fatu e sunga ia ne mia me le fai ngā luenga lo mafuta mai ia lo le tele la tori teo le nei tai au ia mluia tele ia fea ngā luenga lo fenga ia na i fafifianga sui fifiloi tabe na mai tanto telefou lea ua toi 5 minute o le talea o le itu la e valu. Savali awane i eto e te pa itua
kole sele selenga sa fai ai ole mabenga ua e mai na ole tua laui ole fai va sa tupu ole motu i tangata ina ua pa maile alanga ia no fosa udi ole a fia maile akanga ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua la e bala lua a e savali aua le i e toe te pa i tua ae o putani mafua lava i sitama i tahi e tusa o lea feta usanga male aso e tasi e te fiu lava o e sa ili o fea o i aine asini le nei watatana o mana o i aile ali ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua na e vala lua a e savali awane i e toe te pa i tua ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua na e vala lua a e savali awane i e toe te pa i tua le avatele o te toe whaatalofa atua i le whaafonga lo tātua tino. I le nei fai whaopoponga i nisi o tala i meolo o te tupu lo tātua tino i Samoa. E usima i le whaafonga. E tumu atu i tātua tala. O le utu i na mai se whaasara longa whaalau i tele i lunga o le upenga te wha i langi i le i tū lau le mtanga luenga o leo leo. Se whaasilisilanga i wha i loa mai ai. E le sao nisi o whaasara longa o upea lunga upenga te wha i langi o lo tua ia ai se sui fai puli o le pāle mene. E ale lona sootanga i whala au whasaina e au fia i le aisa ma le marijuana. O le pepa o whaamtalanga o lo whai lo mai ai e le wha mao nia ia tua inga. Ma o lo tui na mai e fo i ma se whautuanga, alamtanga ruenga o leo leo. O se soli tu la fono le whaia o se whaasana longa i le moni ma le whaavaea. Ma tu o lalo i pe lava i le ngā rue whaatasi ma le tu whaatasi o le atunu o atoa e le tausia o le mamanu o le tula fono o le atanu. Ua whaino whala ue tele mai le fionga le minista o ntanga luenga o puna oa ala ngā oa ma le siusi o manga le fionga ni ngoa mtua ia ale vena ale e mama umalawa whai puli o le maoto le pāne mene mai ala tu su e su enga sa whātou teia e sa ilia aiso la tu so tanga le whaongaina fuala au whasaina po le aisa. O le saunoanga le fionga ale vena ale na whae loe lunga o se tasi o ala leo whaasana lau penga te whae langi i san whaatala noanga. Au ni whae u ia le taua o fianga o le whono a wao na se ima vai atu nei. Na whaatonwe le fionga le whonga whitalai ia sui umo le pāne mene ia whaatino ala tu su enga nei. Ina ia mahea a o le mahea le whontanga. O le mota o to filau eti a le sana le sa whaatino mai su e ngā mōsui whai pulo le mota. Sa i wahanga nai le fionga e a fia me na aumi mata awha. Na whaalialu na whina ngalo e nā te le langononguina le whaatino ina o Iesu enga. Peitai e au o na sila mo mua i le tū tau tū la whono. Ai maise wātangi ai le sosopo le pūlenga. E ri awai le fionga le pāle miamla na kāpeneta
Iesu e ngasa whaatu teia e le maoto le tofilau eti a le sana. Sa i vanga nai na ngā i whio le lato fono le kabineta, ma whaeloa sa whaatino i nā lato su e ngā. O le aso ngafua o le vai aso fau le aso se fulma le tolu, o le anto e wala au e luma le whamasi nonga le mata au polo tāru sanga pe tangi e le vaenga wha upu whaia le HRPP, e wha sanga le fionga le loia sere ma le malo, e le mata upu lava, o le aveo sui o le vaenga wha upu whaia le wha tuatue le tua sa moa ua tasi, e avea mataitai o fiso fono wha avai umalea tunu. Peitai o le aso whareile umawai na wha tunuina e le wha amsinonga, ia le tu te te na ia tu ina tu te tonu la tu tari tu sia e tu sa le tāru sanga. Peita ina tu ina tu whaatasi ma le tāru sanga le vang wha upo whaia le fast. E na ia avea o se tasi tu wha o popo le mata upo. O se awa no o tu ina tu le tāru sanga. O le pui puinga o le awhia ai o le whainga malo. Mai i se whai unga le whaam sinonga. Ai o tu ina tu e fwoi ma le awa noa i so o se whai pule tuto tasi. Pe a whai e se whina ngalo e fia a wai, e le so e so engola nei mata o pō. O le amatei no le whianga inga wa saini nei, e ngalu loi whata se leo leo le malo ni usile ma leo leo a Samoa. Wa wha manino mai se pepo wha amtalanga e le komisena o leo leo ni usila. E wha apitola wale nei so tanga i le ngalu lua e le te tonu le whata usanga, e matai tuina e leo leo e to lima le ni usila umalanga mai, e ngā ruenga whaatino leo leo Samoa, ma tuina mai e ia lātou whautuanga e whaale le antili ai ia lātou tiute, na whamanino fo e le komisena leo leo ni usila, e le aise so o tanga po ni ngā ruenga e taulai i ai ia leo leo e to lima le nei umalanga mai, e le sue suenga whaapito ni se mata au polo whenga i ma leo leo Samoa, po o ni a lātou mata au po whaloto i whale, ai o nisi o lātou whasoaswani o la ngā rurue ai, o le whaasoina mai leo le tomai e le whaatu teio ni su e suenga, ma le whina wina o ni mōrianga o sori ngā tūla whono, ma nisi vaenga mō mi o le tiute whaatino leo leo i Samoa, o loo lātou mana o mi ai le whesoa swani. Mai o se tāra sangana tu i nātua le malo Samoa, wa afuai le so tanga le ne ma le whainga paanga, a leo leo a malo e lua. O au se tāri o se tasi leo tino, o lo whaipa anga wāwāna lata tele ma Samoa. O lo whāuawa i pēr lawa na tu ina mai le tele so swani awala ese, o anti nae o le tūtau ia o onga whapea fo le soifua mānoloina, ma le pui ngole saonga le mū. Le fo iwa i toi o fo ina mai ai le se funma le iwa tesi ma le 2 miliona tā la. E so swani mai ai i tūlanga i mata opu ma ale. Mo le whaale leo le atino o antoai malona tamau a inga. O le whesoswani le nei tau tupe au sa tālia. O lo wha awala mai lano ana whesoswani po le Patrick Support. Ma o se whesoswani wa tala whiunga le lei. Ma le tūlanga ma ale wai ai a whianga o le tau o le swahuu. Lea o le olapta i ai lo tātua tunu o le nei mai tau. O le aunga au tū o le whesoswani le nei le malo au sa tālia le teimi le nei. O le tu inatu leo whesoswani i tangata lau tele o atunu o le Pasifika o fiei ma Samoa i tūlanga o lo i tau le tamau a inga, ma o lana fo i le whesoswani iana paanga lea ua o lātou ngāru lue whātase. O talafowia, manuia tele lava le amatanga o le neva yaso si o tātou o tanu, whasoi foia. Whatalo whātu i leisi nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. Ua whaamautu ina mai o le komisi o le aia te tau o tangata, le Human Rights Commission, ia le saolotonga o tāpua inga malotu SS i te tonu o le tino u, i le nei vai taimi o le mauwhai tionga, ato ai mani o swainga ua whaia e whaasanga i nisi o tāpua inga wha le lotu i te tonu o New Zealand. O le so lea e to e whaailoa mo iai whala waitele le komisina o aia te tau o tangata o Dr. Melissa Darby ia se whainga whaamai ua to e teu wina e haafi ai le tūlanga SS o tāpua inga wha le lotu. Ta ua el tamaita e komisina
O se urua I te uteunga le nei o lea whainga wha mai le tono o le fitu tau sanga o mawai. Mai o tala whea ngai lava ma le tūra I mai ni whai tionga, mani o whainga wha ai longa lano, wha sanga inisi o tā apua inga mai tu a inga o lotu, I le tūlanga wha al tangata, ato ai ma lunga o veso o ta inga tele wawave wha te kono losi. Na ia tā ua e tele tā apua inga mwha la po tonga, ua tusi atu ia te ia, e whaali ailo lātou wopole I lātou saunga le mū, ona o ia tūlanga e pei ona mōli mawina I nei vai taimi. Ta uai al komisina o ai ara tau, e ui ina e sili atu I le awha o tangata o New Zealand, e le ai se lotu po se e kāle sia e tā puai ai, ai o le toa tele lava o tangata o le atunu u, e tali tonu ma wha atua tua I se tā puai inga o lo o haa fia hai. O le whainga wha vaile nei, ua teu ma ua sanga wha malusia, mai o le ato e tu ina mai whala o I tele I le so, e wha ingoina o le State of Religious Diversity, na mua I fausia I le tausanga I lua afe ma le fitu. E tolus ful tolu tausanga na matua o se tina ua mō lia I le fasiosi tangata pa I valea, le manslaughter, ona o le maliwai o lana tama I tolu tausanga le matua. O se whaamtalanga tusia mai le teita I leo ia Inspector Aaron Pascoe, sa ia tawai, o le neiti na ua molia, ona o se suenga whai umi, I le maliu o se tau maititi e tolu tausanga, I le aso le tausanga fau, I le nuu o Devonport, I Aukilani. Na amata mai Yesu suenga leo I lea wha lave, I le aso mua o Januari o le tausanga nei, se ia o mai, Ina tau nuu I le whai o mōlianga nei e whaasanga I lea tina. O leas whareile na te nei, lea sa tūla iai I a tinale nei lumo al whaamisnonga whaitū mā loi no shore, mai ua whaatūlanga I nai, o le a tūla ai lumo al whaamisnonga mā ulunga I Aukilani, I le aso sa furulima o le māsina le nei o Iulai. Ua whaia se whaato e senga whalawa I tele ala matanga luenga la soifua mā loloina, ona o le leanga o whesa o tainga e tu sai o se fuafuanga na tāo fiai le whai o suenga o nisi o ngase I le whale mai tele o le ai o Palmerston North. E si lia I le valu se lau le a whai tangata o le tu maloi le mana watu, sa tusi I ai le matanga luenga le soifua maloloina I le tausanga I lua afe luas furfa, ma whai loa I ai o le a tāo fia le whai o suenga wha apitoa e ta ua o coloscopies. O le tusi, ma le fufuanga le matanga luenga, sa ilonga o na le fia ma wha apopole nai I la tau na fia ai. O se mata aupu sa ilonga o na langalanga ai finangalo tanga tau le tu ma lo. Peta ai e o mai I le vai aso na te nei, e le ia I se wha alinga lo ia po o se wha ato e senga, na tu ina mai e le matanga luenga tu sai o lea mata aupu. Na whaato a whaia le whaato e senga le nei alo ia, a le soifua māloloina, I le whono whaalau I tele lea sa tala noi nai whaafi tauli, mō ngase tau I le laualo I Palmerston North, lea ua le o toi ai se whō mai whaapitoa o to toi ai le teimi nei. O le whontanga lea tarua nei sa whaatulanga ina, e le uni a whō mai whaapitoa, le Association of Salaried Medical Specialists. O le whaatonu o tongu whitinga le Health New Zealand, le lifo mai a Richard Sullivan, le sa I whaia le wha mawala longa le mtanga aluenga. Ona o le wha le tonu ma le leanga o vese o ta inga, e tu sai o lea mata opu. Sa I wha mawhainai, e ta tau I le o whainga aluenga o lo a fia, ona si tia le tu langa o le wha atinoina o la tu ngā aluenga whai I le anga I luma. Na ia ta ua fo'i o suenga ia ta ua o coloscopies I le whale maitele o Palmerston North o le a au mai fo mai whaapitoa mai isi vaenga o New Zealand la tau te whaatinoina. O le I tu a inga o suenga po sa ililinga o le lawalo o le senga se e a fiai le whaonga ina I ai o se mea pueata. O I loa I wha maunga e o mai I le masino meo le tausanga nei o I le lua se lau tolus furmole iwa, le awha inga o tangata sa wha atari mo lea I tu a inga o suenga I le whale mai le nei Palmerston North, e awhi ai le toa se lau onus furmole tasio I la tau, o sili atu ma le taimi e valus furfa aso e le tau
ona whaatali ai. Ua whailo mai e le taitai o le vaenga whaapufai a le New Zealand First, wasa mana i Winston Peters, ia se whainga whaavai fau e pālota ai na o tangata ua Citizeni o New Zealand i le lumanai. O le teimi nei e pe ona silofia, o loo mawhai ona pālota i tangata ua maua le nofo mau, mai ua atole tausanga o nofo ai le tonu o New Zealand, mai le ai se aia inga o lono visa e le tawai ona toi tu ua le tunu ui le tonu se vai teimi whaatūlanga ina. E au fi ai mi tangata o loo umia visa whai ngā luenga, ma visa onga, ma le visa nofo mau, po o le permanent residence visa. Le taina o le san nafi, le sa whaasila sila ai whala waitele, e wawasa mana ia le whainga whaavai fau le nei alana pāti. Sa ia ta uai, o le pālota e te tau na whaatapulaa mō na o tangata ua whaia o lātou te utinonga o le loto nuu whaamaoni a toa mō New Zealand, mai ua vea New Zealand mō lātou nuu moni, ua whaamautu ai i o lātou a inga. Ta ua hoi wa masa mana ia, o i lātou umai le ia vea mo Citizeni o New Zealand, ai ua maua le nofo mau, e fia o ia whaapea ma le pātia le New Zealand First, e ta lia le leila lātou no nofo ai te tonu o New Zealand. Peita ai, e fisilingia pe mafua i sea, o na maua lo lātou wawanoa, e pālota ai ma awai, i le filifili o whaipule o le pāle mene. O le tautinonga la wawasa manaia ma le New Zealand First, a whai e toi a fia lātou i se whai ngā malo o le aso o i nei New Zealand, o le au lātou tau ma whai malo si, e toi wha mautuina, ia le aia de tau tu pito wha te kalasi a te ngata nu uma o New Zealand, i le a fia, ma awai i le filifilinga o ta i ta i o le tunu ue awala i le pālota. Sa wha mawhaina ai le taitai o le New Zealand First, o le nofo mau, o le aia de tau e nofo tu mau ai ma whai ngā ruenga pe a onga, ma ati na ai le soifuanga o stanga te tonu o New Zealand nei. Ai o le Citizeni, o le whengai ngā aloa ia lea, o le loto nuu wha maoni o se tangata, e pine ai lona vea ma tangata nuu moni, e iai o na tiu te whai, wha pēa ma le tu inatu i a te i o le pule, ma le malo si anga, wha te o karasi, e pei o le pālota. Ta ofi wawasa manaia, e le tau ana toe wha taua le esenga i le vao le visa nofo mau, ma le tangata ua avea ma Citizeni o New Zealand. Ua wha mamaluina i le teimi nei pūlenga i teimi o wha lave whaafosei i le tūmalo Waitaki i Dunedin, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau ua whaina ai. Mai to tele tangata uala whai mai i lolonga ua whaina i o lātou whale, ai mai se o awala malofanua ua lo fia i le vai i lea vaenga o Dunedin. Lipo tia mai fo i le tāpunia o le awala i lunga o le maunga, le 3 Mile Hill, ona o le malo si o ta whenga. Ta o mai e le City Council, le pūlenga o le ai o Dunedin, le mamafa o ti munga na whaina ai, ia le vaenga o le ai, mai le afo le lua i le wawao na leila, e o mai lava i le tu lai wha i le tae ao na leila. Mai sa wha o ngai nai pamu vai i le walo le Reed Street i Mosque Hill, mai o lo mata i tuina toa i le pūlenga, ia ngā luenga i le teimi nei. Te le vaenga o Dunedin wa awhia nei lolonga ma tā whenga, mai o whautua ina tangata ina ia no nofo i whale a ua le whewa ai, a o whaia ngā luenga la vea i le pulenga, i le ave sea mai o tangata wa whaina o lātou whale, ona o le mamafa o tā whenga ma lolonga i le teimi nei. Na amata i le whiawhio la San Nafi, ona whaatino le matawha i le vaenga whaapito le pui ngā le saonga le mūlau tele mo le ai o Dunedin ina ua wawe ona palasi ti munga wa mawha a mata mai lawa na pō ma sa wai se i o mai i le teimi nei sa tu ina mai ai mua la pita inga whalau i tele ia mai ua masarumi ai le tele o vaenga ua lolo vai a maa fia i tā whenga wa mawha. O se teimi mua le nei ua o ai i le lanu mu ia le tūlanga po le whaavasengaina o la pata inga mō ti munga mamafa i nuu ma vaenga tū ma tā whanga o Dunedin whape ai ma Clutha.
Sa tapuni ai le tele nu mela malus fulfitu le tu malo Otago i le fiafi le sa ona o le mamafa o le kiona na pau i iai i le tele. Whaalia mai le officio le tau le med service le mamafa o timunga whapea na afi ai vaenga maa walalo Dunedin whapea ai le Tairi Plains ma ta awai le pule nuu le noho sauni le pulenga po le council mo ni tūlanga whaale tonu e ono toe tūla i mai ia ai o loo maata i tuwina pia ia ngā luenga i le nei aso. O le o whaamani mai e le whainga malo so whaatasi le taunu mai ai le sforei le o le vai so nei o le pāle mia o le malo initia o na Narendra Modi mo se asia singa puu i New Zealand nei. O se teimi mua lea o malanga mai ai i New Zealand Narendra Modi ma o ia le pāle mia mua o initia wa malanga asia si mai i Aotearoa nei i te tonu o le whase fulu tausanga ua tua nai. Ta ua mai le pāle mia i atu i sinave mauru matotua Christopher Larkson o le asia singa mai le teitai le malo initia e ta ua tele le tala whaasilo pito awa ua sanga wha mautui na ai ma pāti patia le tūranga le lei wa o ne i ai le wāwhea loa ai ma le ngā rulue whelangonga mai o atu nu ue lua. Pe iona sila fia o a perila lea na saini ai le whengainga sa o loto tau e whaatau inga i le wāo New Zealand ma initia. O lea whengainga o lo ngā rulue whaatasi ai le malo ma le pātia le Labour o lo o te e malo si i ai le pātia le New Zealand First se tasi o pātia tolu o lo i tonu o le whainga malo so whaatasi po o le coalition government. Mai o le vai aso na tenei, lea na pāsi ai e le pāle mene le whaitaunga mua o le pili po o le tūla whono e alo i ai le whengainga tau whaatau ingale nei i le wā ma initia. O le li pāle mia o i nei o initia i a Narendra Modi o le teitai leo le pāti telengo o le Paratia Janata Party na amata tūla i mai o i le tofi pāle mia o lona atinu i le tausanga e lua awhe se fuluma le whaa. Lipatia mai le to tele o tangata na manunua i se whaalavelave tau ta vale i le awalo le Greendale Road i le nuo Darfield i le tumalo Canterbury le motu i saute. E lua ta vale sa a fia i lea la veanga ma e to o se fulu toru la wha i tangata na manunua ai e au fia ai tangata e tolua i se tūlanga tīnga aina. Wha ai lo mai e le hato hone St. John e ono la wha i ta vale le whalemai sa wha o aina i ngā luenga whisosani i lea whaalavelave, mai o le au manua na au inane i le whalemai tele kalai stete mo tunga whitinga. O le to tele i la tau nā whaina i lea whaalavelave i le whiawhila stona i o sui o se ka lapu le kapi i le tūmalo Canterbury. E te le whisosani i le tamau ainga o kalai stete na maua mai le urua i ta alonga le olopeleki i le neitausanga sa whaiai lo lātou malai ta alo fau le Te Kaha Stadium i le pō o le Astonai. Whailo mai whapētu sa ma le 8 miliona tā la le fua whai o whaamanuianga SS tau le tamau ainga mo Christchurch mai i lea ta alonga whaitawina i le wā ma le au whalani. O pepa ulu whale i le malai e nā o le whaitu la sa whaatawai a tau lia uma o na toe whaapopo i leo isi no fua le tu mau e lima awhe le au whai mō tangata mata ma o ai i le tolu sifuru awhe i le au inga o tangata na mai mo ina le ta alonga. O le tolu sifuru pasene o pepa ulu whale sa whaatau e tangata mai nui whafo atu o Christchurch. Mai sa ilonga o na tumu ai whale tani malo ai whapea whale ainga ma whale kalapu le whae unga vai aso i tangata SS sa ngai atu mō le fia awai mamai mo ina o le ta longa i le Astonai. Ai o le tūlanga na iai le ta longa e pei o na sisila mamai mo ho ia i le TV, fia i le lifa ia o ngauru o le olpeleki a Dave Rennie i le anganga a toa mo le winga whaalia o le na au i le lātou ta longa mua o le neitu sanga pei ta isa i a wha mamawhaina e ta ua. Ona matua si tia i le tūlanga o le whaatino ino le tālonga i le lumanai pe a whai e fia malo i la tau i isi au le leia le lalolangi. E pei ona sila mamai mo i ai na wāwāla lata ai o le tālonga
e tolus fulfani usila i le tolus fululua a falani le au o lo siampini o le taumisanga o le Six Nations a Europa. Ua whaamautu nei matoleni i le mai aso le nei i aukilani le au o le All Blacks e whaatali ai le taimi e malanga mai ai i le Laumue Wellington e mo le lātou tā longa ma Italia whai e le asto na ai a sau nei. Ai o lona tolu a lātou tā longa i le nei tusanga o le a tā alo ai ma le aua aialani i le malai o le Eden Park i le vai aso a sau. I la kapi liki le tu pao ta mai ta i mata ina le malo ai o le au o le Warriors i le lātou tā longa ma le au ta mai ta ai o le Canterbury Bulldogs le sa whai e Hamilton i le sa nafi o le tā longa mua lea o le au le nei ta mai ta ai o le Warriors i le tamusanga le nei o le NRL e pei ona whaanga solo ai ma o ai e tolus fulua le Warriors ai se fulu le Bulldogs o le Central ta mai ta ai o e Manita Paki ma le wingi o la vinia tau halaliku e ta i lua la skoa na mawai le ta longa. O le isi ta longa so ai le aule nei le Warriors, o le amalanga i Australia ta alo ai ma le Canberra Raiders i le sa a sau nei. Ua whaamtaleina e whaia onga o se amtanga le lei lo lātou manu malo le nei, mai au ngā mo isi vaenga o tutoi o le nei ta amuru sanga. O le whai unga nao talo fau. O le nau whafonga le tenu i tātou talafou amata le neita e ao, mai le si fonga le Laumue Wellington i New Zealand, pe ona tāpene ina whionga e la wano ati lau matala mai Samoa, tuna mai e tāse Salem Sam. Luas fulfa minute te nei le valu. Ia, toi whamalo atu le teimil tae ao le tātou atinu. Ia, masalo naua, amata ia tuanga nei whanau, ngau fule awa la ilunga le nei asa fue. Ioe, moni le le ia, malo tasi. Malo le isu. Mai le tae. Lele atu i teimi uma. Ia, amene, sa le lava. Pali e vulo na lofa ia ngā luenga mana e le whai tātou whai ia. Suinga tau ia le tātou wa ia le timu nei aso mo so avai mo tātou. Ia mwha malo lo le ite leo ta avale le whale le tau tāpensen. Ana ia. Wai e ile tātou nunga o tātou uma e suia tātou fuafuanga pe i tūlanga le tau. Ia. Ia tātou fuafuanga nei whamerto ia. Malo lo langa le wa timu. Ia na whaali e leo le vanga le. O mo whai te unga ia pia. Ole mea le ese ole o tuanga yasa la e tātou i Samoa. Mana i whanau i nei. Ia ale no whale tuai ia pe ise vanga vole le malanga iai. Ia pe whatumuli a fo i male vale le nei yaso. Mai whai ngol vayas. Ia o tātou. Ia whatua uia le teimi fo o tuua onga. Ia ole popo, ole whaputu popo a male alu tu i utalma umanga tuua. Ia esa tātou uma. E whai anga ngā nei mātua ia so ia. E whataritali ale vene ngā talo se i tuala o ngā luro mal fōle ni uta. E le uminga pāla si atu ia mauala au vele talo, mauala au soli male au. Sau lolo tau ina tau tā milo mai si haki ama sol. Oile na vele i. Ala ua wha ua ai mele le ngā lua mai. Se vele matanu le vau ai le se. E ole o langa nan tato mai. Ia te ilo ina mau ea tato fia fia. Sa olere. Mo tato fia fia. O le si vai ngai e se fa o Sofia i o lota fia alu i tala mo manga ya so la pe ata ul vele ngatalu. O la wa amata ona ta ul to ina. Ya, ta pena ne ia ni vai nga na to tu fa se umu ta. No tai lolo le ile mo tino ala e mali el me ila la fa ta la fa umu. Ai fo le la o sa vali lunga la wala ta te fa lunga tu o ta o se me ai fa yuta. Ia va via to fia saut fali. Vai le nga mi o ta ma fa se malos. Na te maua le na te maua le fia i tanga lue. Ma lo lava ia le wa matu anga al whanau wa pena fu sa mo la utu ua. Ia to ia e lo le si lua vai so luma. Ia halu lo tu kuata lo na tolu. Ia na tu ua tonu ale vai te mirglis o le asapa pa el whanau. Ia to ia e lo le mo vai so e valu e pe fitu tu ua lo. O va veia ale o tatu ia i le folonga ia Julai, ma no lava folonga nui le tātou tunu. Ia, e le tuai fo ele feo i le tātou tunu i Samoa, i Australia, a misa lava Samoa i fufuanga whale ainga. Ia o aso la e pe ia taimi whapitofo ia malangai. Ia pe o Krisimasi, ia o le aso maliu, ia ma le vaingale le asata maiti. Ia o le taimine, ia amata mea le ia Januari taua ia Tesema.
Ia o fe malanga ia tangata. Ah. Io nei taimi ia le usu ia le wa te lo le malanga ia le conference le kale metis ia la fo ia usu ia le fono le sengo fai au ma le kale se worship center isa mo. Ia. Ia ma le tele o tatou la o ta fa ma si ia ma le tu fo te wila le si wa le usu ile ngol te wila. Ia. Ia o se tema fo ile si na taimi tele fia ma fa long fa la ulo no business o tatou tu manga za mo tele fo tu lisi o sa o le ia ia wa le o sa ia unga kulisi le a le metisia foi el taimi le sa isi taimi foi le sa ai conference ni ola sa ba inga ia so la o ia foi jamo ole tu sa le o matou le pe le 13 ia ia e mai lava no o o matou e fia no fo so ani fai fia au i tonua fai fia au ia le fai a onga i kulisi ia wisele no foi lo toa no foi lo toa ia e fia no foala ia na e fo le te no oh a pela pe todos fulu tama mate ina mai lo lava no ia fa pe melo ia tu se pe o tai talo te fia no fa pe ia to todo la to o si fa fia ula le fa vole le so so vai ia vai oh ia o to wala le fia ngai ma me u ma lava o ti o tai au ia ai fa na ia ingol fa fia ma fa tu mai so so ia mo to rio na ia o na ia po nei fa fia ngai ele ina la to nu ele ina la to lotu ia a pe o ma to rio te fa fia au ia o sia la te mi e ta tele no foi la ta te fia du se vai pe la foi ta te ai a te mi ia wala la ta no fo tu ia pe na fa vela me yo asinga tele yo asinga tele yo asinga fa pe le la talima lo ia la te lo ai o ele te malanga tu sa mo ia o anel tu ai ngasi o i si fale o sui au le ia al ma na ia o conference ia pena fu tele fa pena fu tanga ma lu fu tanga tele kalisia ai ese la lo malanga al fono ese lo malanga o ia a malanga conference por fono pele walo ia o suyo le kalisia o le amana ia ai alu o tafau ia ese foi natulanga wa ele o itile o lato fa yo masui o se kale aus fono aus fono ia me vela na ele se o malanga no mai ni usila ia e ila tangata no mai usu fono mai te vela talinga nei am tautia mala te lo ma wa o tanga mano to foi lo samo a tangi mel to fia sau to lela sau mo sau e fai masui o le kale sau ngale la sau no luai sau ta fao ese la a saula ta fao ele sau ida inga len talia ia le fono le kalesia ta wana lu la to inga fa vlavila ele se la to wai ole malatula ta ngata le nei le la sa le wota len sa mo ia e to tali fo e tu sal fa ingo ia le fa den terminen sa fa masuyo le kalesia le fono ma sa ngale la sa ta fao ava to vanga ele ole na sa le sa tali ma to ma lo fo ia ai sa ula ta wana ya ngai lo ai ngai ile yo ai ngai so la tu le sa mo o matu penen fa nga na mo ai talinga nga fa ina fa ala la fa pe ya to ya vili mai lo ngai se sponsor me pa pen ile vi sa o to ai na mo sponsor ele se senga na lo malanga pa yo masui ia alo no winga la le si vai ngala tala a sa malanga ia pe e mana ia o malanga e kalesia ia e o tanga te foi le fai atu tamo tanga wala tari a sa ula sa wa o ia e sa wa ia lu tu ku ka fse ti ole se sengana ole se me ama pe le te sa ui malanga ia pe le foi te ali malanga ia e o yo tanga ta se al fainga o nga mo lunga no va ai le ia ai va pe te wa te fa te ta wana lo tanga te la to ainga ia mo to lo ainga len te lia ia malanga ia la fie la lo fa la tonga por organization ia ai sa ulo pe le mele ta te fa tu ai ia ai fo isa mo ai lo o to ainga ai mo le fo le si ai ngol ore ala le se senga le tanga te le fa to a sau ai ta fa mo te mo ni si na mo tanga fo le lo sa fa lu sa fa to ile ainga letas o la to ainga moni ya le se senga o so ngo mo te va ye tau fa ma san ya fa ta fa o ya so ngo long na lu ya la we lo me fa a o la ainga fenga lu ya lo ye fe la na ti ile tau no fo ile lau fa te tele me va tsana me o fo le we ye dis winga ya na le tata no me malanga ya me fo lo malanga
Esela lo mona tu vanga le. O tanga tale foto a sawa ni sila. Ia folele ia matua ave ia tele ni tupe. Wala foto a sawa le. Asa folele sawa fa alua fa tu. Ia ele simela tu evsen tupe wala una sawa mua tatu tinga ina ia tu sawa no lua ia. Ia vai a po amena tele fi o le motu sau tere nisi o te rire nai a whaina te mine tulang o le tau e ila tau le stage of emergency po lalo le vanga wha ulefa fosei mo tātua i nei o lo saonga le mu e le malolo ngā luenga nei e pia ai malolo la tātou ilas forele e aluenga pu ulaso nei tangas whainga luenga mana ia ia malo la ta spese vai foi nei taimi ia fatalvatu faltu ia te se ene masion tina matua manuia lava nei tai ao ia mawai tawati ia fionga le loi a jing ta fa fionga le loi ia o sunga vaunga tasi malingi manuia nei tai ao fatalvatu le sunga ia okalangolango mo fa ngaluenga malo lava le mafta mai ia o Erika Moe manuia lava nei tai ao Erika ia o sunga Paulasi Piliati ia o lo alu lotu le taimi Amerika Samoa manu ia sauringa lotu Paulasi ia o le saviriamu to le foa ia o le fionga fa matua inu vea ia malo lava taitere lava ia le mafuta mai la talo le tato pese to e lua se furu ono minuta na tale o le iwa Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai for italo fa se ifa amalo mai mo ita wala male ilo taola o ane mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia mabe ona fa afoki ile ia au mai tali uole ba ane ingota le whangatai Pene te ta amiloi tu e whao le ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamo le mole Le hai se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawaluma ai tali lana sua i le sani Awane mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Boko le ala mau le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo whaamo e moe So ani ile ua mana o mia I whelo whani tato umama wale o la fia O ane mita setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Setasi ilo na malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafu
tasi ilo na malosi. Ai ngaloai o le O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo i lau se eleni mai cash al DigiSound i Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi i le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSound. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsata i le o lua tasi, 5 tolu tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu tolu whawha. Sekia, DigiSound. O le ua te lua sfurtasi minuta na tāleo le utilaiva, ea, tātou he pukulame le ata le tai au. Wa ya tu ele o se mta upu fo mta upu le fu to e mai tatu telefon fu le va ta mai no fa nau. Ia pe ona mai telefon ia o le tina sa mo le o fa sa su enga. Ia o to rus fu tasi ta mai tia sa ia va ta mai na e se ran fa nau to lima. O le taimi nei ele I mawhai anto e tata nola I sa moa wa o New Zealand le anga le tula fo. Taimi nei ele I to e maua se whaalinga mel mano sa moa I le vai ta mai no ta mai tia mai whafo. E me sele whamini New Zealand. Ia e nei ta mai tia na saulo le whaalinga o tauwhi. Ia. A laua umana whaali liu I ta mai tia. E laua poloka I ana I ta mai tia. Saole le. Ia au te iloa ia ona o lava ai New Zealand tato e me lai New Zealand pe o le tala nau. Ia. O lava ai New Zealand ia ele. Me foi le le mai ta mai tine le leina vai. Ia. Ia pe o le si tuna. Ia e ona o le foi me ta wina te le ta mai te mai nei ia. La fa fonga mai nei ai ngana o mai ta mai ti ma le tau unga o tau ui nisi ta mai. Nisi ta mai ti. O ia ta mai ti manuia. Yo. Le fainga na ai ngana mai ia e foi ia nisi ele o. Ia ele o le ona o tulang fa pena. Ia mana ia pe o lewa mai o so se a palaya o le a faianga I tamai foi le liu mai sa mo pe a tala ia o le la ai lo vai ngale le family court Ia mo la mo ina ia anga va o mai tulanga mo fa pena sa o le e o le na o le wa mata fa nga solo ia o me foi o fainga fa vai fa fai mo le anga il palo tai fili tangata ia le la fa lo foi Winston Peters ia fu ngala na le foi party o le a vaila to le na party New Zealand First ia avela va no na tangata New Zealand o sitsen e palota ia no ingala ya la to tata fa metala ngai fa tau la fa yo tangata ye New Zealand o sitsen ma tangata nei le nei visa fa nga luenga ma visa permanent ia no fumau ia residence ia o tamaiti student visa le student visa ia Lona winga o lailo e New Zealand te milea o tangata ia ile la to sao I whenga palo. Ia. Ele ni tangata nofo I nei. Ele ni sitsen. Ele ni sitsen. Lenga la te le lopo le tele o tangata o tangata. Mai whapea mai whenga palo tata tau sangata luai. Ia pe fies fulwafe, pe fies e la wafe tangata na palo. A ele o ni tangata sitsen. Mantuala tamaiti tangata work visa. Umato e foi. Ia. Pape na fo ia tamaiti le student visa uma toi fo. Ai a faila tamaiti le tonu. Ia. Ia o le tate au fo ila le fina ngalo Winston. Ai mana ia la me pe tangata le permanent resident. Ia o te lo tangata na laua apala a fape laua apala le sitsen tangata le pe e mana ia ai sa. Ia. Ai sa o le iwa tamaiti pe na ta o le mai visa o. Ja, e va ya la to temi fa pe nei po ra po ri se le a va fa fa ia va amolato io non fa nga un moto io lato ale no vai palo ta va fa ale fa nei la ta to ale fa nei ta to ien fa ole lu tau fo na e fa manato nei ma tu vai nei to walo io ta sfur valu tau sa ole tele ta mai ti sfur valu fa solo ilunga ia la fa sam no alma fa ele ya no la to I meio palo ta sa ole ia o ta to ma tu ele fa to nunga ia e ma nei la fa manato ta mai ti pe alu alma tu ele sta lam tau fa palo awa palo tala tangata ia na to fo ile fa nei ta to nei wale tau tele mali lie sa ole tau tele au wai I manula uti matula fono ale va fa mole va alfa fitau ole watu la I maila ole atu la I mai va fa ia tato ona o malo ona o palo ta ta maiti sa ole te wa mo fo no fo isi
o isi vanga fa upai to tonu no pasene wala to maua mai palota a tangata ia tai lo wase se fina ngalo ai tati ma ia fo fina ngalo va sa mana ia pa ngana si seni palota na ia tele o le mai tau ina i tata o tu fa fo tasi o lo mai tau ina le tele o vaenga o Europa o lo mu ma fo me vevela lo tau o va male afe fo tau afe tangata wa afia la to so i vuopo mali liu o no swing o le tau ya la tau ia o le iei tau malulu ia la maftia o tau vela te lo vai tafe fo ile ai tono Paris i falani vai tafe na sa le angal vai tafe na ono o le saunga le mu ta ele nis ia le la na failo le impeka i Paris falani le la na fa mama lo ia le vai tafe tono ana le wasulu il tele o tangata Paris falani tangata falani e fa malu o il tulanga o le final vevela lo o so mana ia la fofo mana ia mana me la tota ele le mama ia na tono e sa le ia na la usulu fa ia to tele a pa wale e wai fo ila to wa fi so fu ele o ta ele lo fe ausi i so le o le tati o fo i tangata ele lo fe ausi ai o fu ta ele sami mal vai ele la vala to le paipa male ta wo yen mele le lo io ia le te len tatu tala no ai ma wa nga ful tatu tala no le te lo te mi mele o le o tamiti o le au ya onga ia o te le ana tamiti te vai wa o ma tu ma fa ya onga e o le au ya o le pona la we lo tamiti au ele lo el tama ai sa ia ai nga fa pena le au tamiti ele lo tama au sa o tama ta ele me ta ele tamiti e male mo ya ale wa tu la fa na we la ve ia me voile tau na amata meta fa pisanga li o tau e te lo fa pe o le la to ya o la auta se pe te le lo o le la tau o la o la tala ve tia o au te popoli au te popoli tu se ferna e fa mango to ila lo relax ta o fila uma lava to sa lunga to e puile au ala vale popoli wale mena le ato tu vale wale popoli al tangata ua la male ia bona taimina wingu vai lo inul vai sami ia na le male mo ai e mfana e mango to ilalo e au mali mai lunga relaxed po esa uma na vale ia wa tau fai ta pili o vai mo lima au foi le na nati foi le wa ele lava ai pe o so mal mingi male wo vai ia me umana e wale wa na o meta o tala tu au ia na ola au mo ta elenga ya sa te no le ti ta i tele le mo lo tu la umana to le tu la fona to no santa ele samal vai o ele si le fa longo na o me ta au te mina o ri matu tu ala matu ni mo ta ele sam yo le o ri ta ai matu tai ia iluma me la ia la volele na tutula ia ia ai vole o me la ta au vole ia sa ai mai lo ta malemo ia fa to atu na ve ita ta ua tele mai ngana ne o tata nonga ia ona o le sulu atu ni sil vai tafe e atu mal le moi ia ona le velo le tauro i Europa nei tai ia ole fanga solo le temi nei atu sa uninga o le lau tama voi le o eu fole ngol to ina le tu ia tolo como nei na ia tolo vai atu lai tonu le square voi le tonu ai alani a Iran e ala langa tangata tau i masoi revenge ale mela mali la uva mana tio e ia tu nu o la langi la o la to delegations po la to au malanga e fai masui o le atu o fa ali lo la to fa lo le mali o te tai ira e wa ia tu ala so sol e va ila le la o ai tino i to ina e fai masui o le Houthis fai masui o le Hamas tamai la fi mai tu i tono fai masui o le Hezbollah o to lia o tangata nei o le pito i luma le au tau ai ai tangata le nofo tono ofisa fa tonu au tau ia so ia is right o vai tino le tangata pe sa le au malanga le Hamas pe to itato fulu to ina va pe ta malaya le no mo malo si ona tangata to adiani mai luma le adiani mai fai tama fai pe lau evo o me lo left tangi si luma ia o sa vale mai le ia le wali ia va ia le si foi banga le ta mo mo o Houthis
Pape so le tangata tonu ala ia le faia tonu. Le una ia le fa tu fa le lave ma. O tangata ia lau te le uoni fana. Au tama ia le faia tonu. O le alu ele tupe ma la tau fa so ina to tongi fita ma le fa nganga. Tupe fa tau ilo keti me fa pena. Ia o mai le vaenga le ma so. O matua matua o tangata so. Se vai la. Ayo. Pape. Ma le tua ele vaenga ta mai se va elu ta ul mosat. Te uta tova ia tu. O fa pe la o matua pi ile le stamp al mosat mo aulu o mal awali ia pe. La po fe ale me mingo ai. Ya le o mla o mo o matua. Mo. Ya na uta tova ia tu to sa ninga na fa nga solo temne. Au le timing la o le timing le fe to sa ninga. Ma li e fo le timing ira. To leo la so fa you la fa mana to lu se la lima sul tau sanga to tasio america la fa mana to te mini america ale fa ito sa ninga le te miane Pape Ivan le ano america le sa ninga wa le fa mana to la to tu sel me vole le o le tatai ese o ma fo o tangata mai o ya america mala to celebration mala to vivia ina ye vai lu ai li liu mala to mata to sa ninga la to in la fa nga solo te mini ya o le otio stangata ile o se mele le fa no o mai tato ai pau ole ta si tu mai ni sta ita yo Iran la te fa yer file mu ma le va ma nu tua oi ma Israel sa ole le ya ole na ai ole la tarta to pes ya se so ya tu le finga la peptele ale to fa o tatu pese na mai le yang lavas ia ole o mole so ta inga mle fionga le butele tala ilene le fa tonu tatu community phone ti sal fa tala fa tu mole nga fa lo ni ta ya le fionga le butele malo ale usu nga lwenga le ni ta ya ia o mo fol malo longa mai a nga le fa nau a felo ya tu le o malo le tatu o tatu pa nga tonu le mo ia me se foi la sunga mai ya va lo tu la i mai le foi ya tere mai lopo wa usu atu lo so ata ya tu foi ya aina la unga malo an na filo no winga ta de ma le ala lunga wa ai si mama fa ta singa le kadisi la son ya wa man le ta ya wa talo fa foi lo fionga le piptele ya lo maluia fa tai ya le mato pitonu ya por rua mo Wellington ya le lo mangalu ya tu mo le sunga ya tu foi ya le fa lo tu ta tu proclamer mal tandonga le ta ya yo lo ta po i me hospital ta to visa o ya ye te lo ai e te le popole la so fu wa fantasia tu fu se de la ya te yo o to ona le kalesia e tu ya yo lo no venga ta wana mo sina va ngo tu si mo ya sa le uri le na so de te ve valde you see alors tu vois malo le usul nekta ya la li se si la li ta longa le al tato awali mafalani le ila stona ya ila wa mata lo fiang lo pipchel fa fsi fo ya ole malaya ram tanga ole talong mo ole peleki wale pena e na le tasi va so len tu fa tasi ya la uva ya le tulanga tula mai ole to inga ta alo le mana o ye fa ya on ya mai se ya ole a mi se tatu le mata wa pe ole to inga ta alo le fa solo le polo ya oni to e kiki so o ilunga ya le la mana ya mata tu le ile fa ingol va yaso ya e ila va ina tele tala ya fa avia ifo ifa mai ole au lona lua farani ya ole malo la sa usila ya iwa fi te fo te mai mo ta longa ni ai tu sere le ya la tatu mai tau ai ta longa o me no mai
no uilo ya uia wale kikia so o tato polo o po fe alva ngon malai la sa mawai sa tam fa ia sa tam fa ia fa nga a sa fa pena fu falan e de i fi fu falan ni ki met polo ya ni si la la te lo e ta uale le possession ia mai e shoti e de se aulo na wala aulo na mai e mo ia live file so nga champagne falan ni kala le ala ina le ava no mai le si toteli ia le utato mai tawat e ko to fa ia si malo se le aulo na le no mai ia ma nei yo swinga e te vai e tam fai la ia le matua fa nga polo tele te ya le mana mi hoila ni forwards fo i sa vali male fai ona o ile mela ile pon mana ya ola kile le level le fitness mai le super rugby ya ya na ta vai ya vai umana attack ta to amu foi falan ya attack mai lato ya o te to ele o tamata a lope o la woilo fai simo lunga le level le e ta longa ya pa compare le super rugby ya ma ele ya wa pe ya Italia le la so ile le so ne wa so ne ona so mai dona ye lunga Eden Park ta longa ma la wa ya la ya wa le no mata fo ta longa ya la ni ma Australia ya ele o fata mala fo lo mai ya Ireland o paua wale laki Australia la to salamul muli ana fi nau ma fo ta longa na ele sa ki kial polo sa tele fo ya na ma ta file possession ya fa penga polo ta longa na vai pe to fo ya to nga ta longa ho le tam fa ya ta ta longa Afrika ma England ya as na fi nau ho ta longa na ai fa ya si ma lo se Afrika la to vai fa hai no polo le ngata la to forward male matual backline o te lo au na lua tau na ta pen ma ni si la to ta longa na mai la ni le fa me in park ya me se te mi filo ai ma Afrika ya e sa ole ya le ofionga le o te le mata ta longa le Afrika ma England ya na ta longa le ta to male farani le fa ngol so no mata ya mo fo ina highlight ni so ta longa ya ai o lo te fia to inga ta alo le wa mata ona no ta alo ta to o peleki ya wa o se amata fo i ma se amata le mo le fa ya on fo ya me se sunga ali sa vea lo captain ina ta to wa ya ele to inga ta alo le fa solo ale polo te mi ya sa o le ya o fitness sa fa to inga game plan fa pe ya ai pa walta mata alo no te mana o ya ta alo le ta longa le na umatu ta male auto le o sekna ya e mo ya lena sta alo le fitu vo le wai kato ila ula mata na wa ya e mo ya ele i longa ana tu le mai sta mana ama ne pe amo sia vano le to fitu le ta longa le vai aso ne ya ele i matua effective tele ya el fitu tatu ya ona ole tu langa le te o lo pol me la tu mo ya tu tatu fitu le laina na ala mo tu isa vea ai pe sa talente no no to vai pe o mele masana fa sekna matama lo ki mo campaña le laina polo huilele mo ya autelo e masani lo fo e pa wal mele le huilele le pale ni le yo tato o tato fo weti huilele le tu langol pa o ke male malato carry ai malo le tapua ya o se matou pitu no ye lungan ne pai si te lo ti mungana po mar savil pa pena foi le pola so a to nai ya na langi le ya na file ele tem mi fo yo o saminga lo tuma ya pe ta fe lo fa lo ngatu pe lunga ya no flen le na pente telefon savil ma man matangi tai lo po ta to amal to pitu no ya na le alfa ingol vai aso ma le sulu le la u la va no lo malulu pe ya nei le ta ya le ua to fo ya to inga ta vo le ya fa timu ma savili ya malulu fo ya tu langa lo ya le ta nei Wellington e me se por lu a tu fa to le o champagne to o ni tipolo te le fa lo me alvason te nei ya le tu pa to mai ta ya te o fo ma sani te fie te le ta longa el me vede le ngale te lo champagne le soka le fo champagne man net por
Awana la kapile na misia vatul na me se champini mai ia se sili. Ia mal satu talo. Ia mal talo ngale pu sa tama ita ile na fai ina vason tene ile awale hurricane sa tama ita pona e mo na fa yu ngale pep. Ia mantua wa malen champini mato to sangan tene. Ya, ora vai lá de fato matou. A outro te vai tele. Ba wan me ya tato tap fo ya to vole mar champin. Ai o fai assim no tele o ta alo matou tele mo ta no ngai fai ele na la kapi pe o to pe na la kapi to tele ya. Ya ai te lo. Ya. O vai ya tele weekend. O kasi ti me sa mo talanga lato pasene volen no pifa. Tapi no fama tama fo le tato kiwi se vale le mafai ona tala itua ma pay out pasen sa pia mo le o fa pia ma ne tan fata ita to kiwi se va fu le in masa mo ero va ma pay me pasen ko le ai ta o nei fa le long pe masa mo le fa na le o mo wan en tato men manu long ai fa ma pay me nei pasen fu io o tato tunga tupe tau sanga ma fa ma tu mai sina vai ya wan ne fa tati mana o tati enjoying at mi on mele o tele na le au le no sul lima tau sanga o tote ai fa ma pay mai sina vai tau ai na tau ro tau tinga nei sai mi manu du ai sua Wai ma wale le yal vai ngale ma sen ma tan noi ma tu fu ma na pe afa fa pe na tato kiwi se va po le nu pi fa sa mo ia ai tatu on sa ia to no nga fa putu o le taimi tau te ia mai ai ia ai nei tatu fa na ia mai tatu report tatu nanga no fiona pe tel o do ai ma tu fu o te mana va pe mai a vai ina te ua vala au le ai te lua le fi si fa nga ina la fa nga e tinam ta me tia lua le lua fu le lua chiwi ya malo na volta po plus for rail nei ya amatel tatu fa pito le nga va ai tonul tatu sei no na tatu sei mo molas for rail va so le ala fo le tapa ang tolus futa la nga nga la tapa pe fata ma falolo fatino fo o la foina ala fo le sei le ni my cash ang to se la tala ni si la nga la sei le ni la molo wa no tatu sei e lima tatu fa longa e te manu malo ele voucher auto e lauta vale se lauta la ia ma le voucher back and save for new work se lauta la e fai lo fatau no na manu malo tu sai lo se la wala la fa ingo voucher vatu o le se lauta la back and save for new work ia ma se lauta la pp auto e lau auto e lauta vale ia ona i me a tonu so swani ne vai te mile le tauta so fuanga ia ai ole fa la wilo atu amatelas farele ya tu langa na ai manu tele li la lo tu i faiva mtiu tol ne vai aso ta tu te fa so fo ile stof te lo fianga le tele manu o inga luenga amato ne ya so a mesel ne vai aso fa so fo ya smel fa fonga ta tu tala mai Samoa Ile avatele o te toi whaatalo whatua ile whaafo angalo tātua tino. Ile nei fo i whaopoponga inisi o tala i meolo o te tupula tātua tino i Samoa. E usiba i le whaafonga. E tomo atu i tātua tala. O le utu i na maisi whaasara longa whaalau i tele i lunga o le upenga te wha ilangi. Ile i tū lau le mtanga luenga o leo leo. Se whaasilisilanga i whailo mai ai. E le sao nisi o whaasara longa o upea lunga upenga te wha ilangi. O lo tua ia ai se sui fai pule o le pāle mene. E ale lono so tanga i whala au whasaina e au fia i le aisama le marijuana. O le pepa o whaamtelanga o lo whai lo mai ai e le wha mao nia ia tua inga. Ma o lo tui na mai i fo i ma se whautuanga. Ale mtanga ruenga o leo leo. O se soli tu la fono le whaia o se whaasala longa i le moni ma le wha avaea. Ma tu o lalo i pe lava i le ngā rue whaatasi ma le tu whaatasi o le atunu atoa. E le tausia o le mamalu o le tula fono le atunu. Ua whaailofa ala ue tele mai le fionga le minista o mtanga luenga o puna oa ala ngā oa ma le siusi o manga le fionga le ngoa mtua ia ale vena ale e mama umalapa whaipule o le maoto le pāle mene mai ala tu su enga sa whātau tia
e sa ili ai so la tu so tanga le whaongai na fuana au whaasai na po le aisa. O le saunoanga le fionga ale vena ale na whae loe lungo se tasi o ala leo whaasana lau penga ta whae langi san whaatala noanga. Au ni whae u ia le taua fianga o le whonoa wau na se ima vai atu nei. Na whaatonua ia le fionga le whonga whitalai ia sui umo le pāle mene ia whaatino ala tu su enga nei. Ina ia mai a o le mai a le whon tanga. O le mota o to filau eti a le sana, le sa whaatino mai su enga mo sui whai pulo le mota. Sa i wahanga nai le fionga e a fia me na aumi mata afa. Na whaadielo na fina ngalo e nā te le langononguina le whaatino ina o Iesu enga. Peitai e au o na sila mo mua i le tū tau tū la whono. Ai meise wātangi ai le sosopo le pūlenga. Eri a wai le fionga le pāle miamla na kāpeneta i Iesu enga sa whaatau teia i le maoto le tofilau eti a le sana. Sa i vanga nai na ngā i whia le lato whono le kāpeneta ma whaeloa sa whaatino i nā lato suenga. O le aso ngafua o le vai aso fau le aso se fulma le tolu o le anto e wala au ilu mo le whaamasinonga le mata au polo tāru sanga pe tangi e le vaenga whaupawhai le HRPP e whaasanga le fionga le loia siri ma le malo e le mata au pulava o le aveho sui o le vaenga whaupawhai le whaatuatua le tua sa mo o tasi e avea mataitai o fiso fono whaavai umale atu no. Peitai o le asa whareile umawai na whaatunuina e le whaamsinonga ia le tu te te na ia tu ina tu te tonu la tu tari tu sia e tu sa le tāno sanga. Peita ina tu ina tu whaatasi ma le tāno sanga le vang whaopofai le fast. Ina ia avea o se tasi tu whaopopo le mata opo. O se awa no wa tu ina tu le tāno sanga. O le pui puinga o le awhia ai o le whainga malo mai i se whai unga le whaamsinonga. Ai wa tu ina tu e foi ma le awa noa i so o se whai pule tuto tasi. Pe a whai se whina ngalo e fia awai, e le su engole nei mata opo. O le amatei no le whianga inga wa saini nei, e ngalu lue whata se leo le maloni, se le maleo a Samoa. Wa whaamanino mai se pepo whaamtalanga e le komisena o leo ni usila. E whaapito lava le nei so tanga, e le ngalu lue e le te tonu le whātau sanga, e mātai tuina e leo e to lima le nei ni usila umalanga mai, e ngā ruenga whaatino leo Samoa, ma tu ina mai e ala tō whautuanga e whaalelei antili ai i ala tō tiute, na whamanino fo e le komisena leo ni usila, e le aise so o tanga po o ni ngā ruenga e taulai i ai i leo e tō lima le nei umalanga mai, e le suenga whaapito ni se mata au polo whenga i ma leo a Samoa, po o ni ala tō mata au po whaloto i whale, ai o nisi o la tō whasoaswani o la ngā rurue ai, o le whaasoina mai leo le tomai e le whaatu teio ni suenga. Ma le whina wina o ni mōrianga o sori ngā tūla whono. Ma nisi vaenga mō mi o le tiute whaatino leo i Samoa o loo lātou mana o mi ai le whesoa swani. Mai o se tālo sangana tu ina tu le malo Samoa, wa afuai le so tangana ni ma le whainga paanga a leo a malo e lua. O au se tāri o se tasi leo tino o lo whaipa anga wāwāna lata tele ma Samoa. O lo whāuawe pe lawa na tu ina mai le tele visoa swani awala ese o anti nae o le tūtau ia o onga whapea foi le soifua maloloina ma le pui ngole saonga le mū. Le foi wa ia toi ofo ina mai ai le se furma le iwa tesi ma le 2 miliona tāla. E visoa swani mai ai I tūlanga I mata opo ma ale. Mo le whaale leo le atino o antoai malona tamau a inga. O le whasoaswani le nei tau tupe au sa tālia. O lo whaawala mai lalo ana whasoaswani po le Patrick Support. Ma o se whasoaswani wa tala whiunga le lei. Ma le tūlanga ma ale wai ai a whianga o le tau o le swahuu. Le o le olapta I ai lo tātua tunu o le nei vai tau. O le aunga au tū o le whasoaswani le nei le malo au sa tālia le teimi le nei. O le tu inatu leo le whasoaswani I tangata lau tele o atunu o le Pasifika o fiei ma Samoa I tūlanga o lo I tau le tamau a inga, ma o lana fo I le whasoaswani yana paanga le ua o lātou ngāru e whatase. O talafouia, manuia tele lava le amatanga o le neva yaso si o tātou o tanu, whasoifoia.
whatalo whātu I le isi nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O se tina sa moa sa whaia I aini su asuenga, ona ua masalomia I le soli tu la fono le au mai ni tangata mai whafo e whai ngā ruenga I tu tono o New Zealand, na ia toe vae tama ina mai nisi ta maiti se to se furu, ma atoa ai le luas fultasi le au whainga o lana whanau na vae tama mai I tu tono o New Zealand. Ua iluma nei o le parlemene se tu la fono e mautino ai o le vae tama ina mai ni ta maiti mai atunu I whafo o le a whaafoe matango fia le whaamsinonga mo ainga po o le family court. O le anganga au tu e pe ona whaai lo mai ina ia mautino ai e whaamalia ina umai a inga matutuunga o le whengainga wha le vao ma lo le ta ua o le Hague Convention mo le a ia te tau o le taumaititi I le taimi e whaatino inai le vae tama ina mai whafois tangata po ni matua I te tonu o New Zealand. Wai loa I whautuanga sa atu inatu I le main staff e malanga inga o Erica Stanford ia le tele o ni atu ngalunga e tu sai o le saunga le mua ta maiti ia o loo vae tama ina mai whaapea ai maisi vaenga tau whe malanga inga mamata opu e haafia I tangata no upo le sitiseni o New Zealand. O lo au ili ai ia whautuanga e le suenga sa whaia I se tamaita I Samoa luas fultasi tau sanga le matua sa mai tama mai e se uso matua o lona tina e le whainga natal sanga I mo se visa no fo mau mo se tamaititi e whaalango lango lona tau singa o le tina sa vai tama ina mai le nei mawhine sa whaia I aise suenga leo le tau sanga luafes furfitu ona sa masalomia I lona au mai o ni tangata ma le wha moe e whaafai ngā luenga ma whaia I ai nisi ngā ioinga po o le soli tula fono ho le nei e ta ua o le people trafficking o le taimi o le suenga na I loa ai wha maunga le immigration e to o se fultasi ta maiti sa vai tama mai e lea tina ma e o le taunu unga o le sa ililinga le nei e le leo na I loa ai e le o se mata upu tau people trafficking ia lea mata upu e tu sai o aia inga o le tula fono. Pe ta isa ia ini atu ngalunga o le leo ia la tu sa ililinga nei, ona sa manino mai e pulea uma e le tinale nei, ia tamaiti sa ia vai tamaina mai, I le ngate o la tu o langa atoa, ia moise o la tu mata upu tau tupe. O popolenga o le tanga luenga le immigration ona o le to'atele o tamaiti ua vae tama mai e lea tina e to'atasi o lona luas fultasi ai lea o tamaiti ua ia vae tama ina mai e ese ai ia lana ia lama whanau moni e to'o lima. O le tulafono sa moa I le vae tama ina o tamaiti e o I le luas furutu sanga le marutua e tāla whea ngai le lei ma le vaenga e se furufitu o le tulafono o New Zealand le Adoption Act ma e le aise ta pula ai le a whai ni ta waiti ma whai una mai tama ina mai e se matua pe a whai ua wha amalia ina la vaenga le se fulfitu o le tula fono mo le vai tama ina o ta maiti e pei ona ta ua o le nei ma ta upu o mafuai ona se ele immigration na New Zealand e sui le tula fono ina ia a fiai le whaamsinonga o ainga po le family court I le ma ta upu e a fiai le vai tama ina mai ni ta maiti mai e tunu o I whafo. Ua whaamautu ina mai le komisi o le aia te tau o tangata, le Human Rights Commission, ia le saolotonga o tāpua inga ma lotu ese I te tonu o le tunu o, I le neivai taimi o le mauwhai tionga, ato ai mani o swainga ua whaia e whaasanga inisi o tāpua inga wha le lotu I te tonu o New Zealand. O le so lea e to e whaailoa mai ai whalawai tele le komisina o aia te tau o tangata o Dr. Melissa Darby ia se whainga whaamai ua to e teu te wina e haafi ai le tūlanga SS o tāpua inga whaale lotu. Ta ua el tamaita e komisina o se urua I teu teunga le nei o lea whainga whaamai le tono le fitu teu sanga o mwae mai ua tala whea ngai lava ma le tūla I mai ni whai tionga mani o swainga whaai longa lano whaasanga inisi o tā apua inga mai tu a inga o lotu I le tūlanga whaal tangata ato ai ma lunga o feso o ta inga telewawave wha te kono losi.
Na ia ta ua e tele ta po inga mwhala po tonga ua tusi atu ia te ia e whaani ailo lātou popole i lātou saunga le mū ona o ia tulanga e pei ona moli mawina il nei vai taimi. Ta ua ia le komisina o ia te tau e ui ina e sili atu i le awha o tangata o New Zealand e le aise lotu po se e kale sia e tā pua iai ai o le toa tele lava o tangata o le atunu u e tali tonu ma wha atua tua i se tā pua inga o lo o haa fia hai. O le whainga wha vaile nei ua teu teu ma ua sanga wha malusia mai o le ato e tu ina mai whala wa i tele i le so e wha ingoina o le State of Religious Diversity na mua i fausia i le tausanga i lua afe ma le fitu. E tolus ful tolu tausanga na matua o se tina ua mō lia i le fasio i tangata pa i valea le manslaughter ona o le maliwai o lana tama e tolu tausanga le matua. O se whaamtalanga tusia mai le teita i leo ia Inspector Aaron Pascoe sa i tawai o le neiti na ua mō lia ona o se suenga whai umi i le maliu o se tau maititi e tolu tausanga i le aso le tausanga fau i le nuu o Devonport i Aukilani. Na amata mai Yesu e suenga leo i lea wha lave i le aso mua o Januari o le tausanga nei se ia o mai i na tau nuu i le whai o mōlianga nei e whaasanga i lea tina. O leas whareile na te nei lea sa tula iai i a tinale nei lumo al whaamisnonga whaitu ma loi no shore mai ua whaatulanga i nai o le atula i lumo al whaamisnonga ma ulunga i Aukilani i le aso sa furulima o le masina le nei o Iulai. Ua whaia se whaato e senga whala o i tele ala matanga luenga le soifua maloloina ona o le leanga o feso o tainga e tu sai o se fuafuanga na tau fiai le whaia o suenga o nisi o ngase i le whale mo i tele o le ai o Palmerston North. E si lia i le valu se laula a whai tangata o le tu maloi le manawa tu sa tusi i aile matanga luenga le soifua maloloina i le tausanga i lua afe luas furufa ma whaai loa i ai o le atao fia le whaia o suenga wha apitoa e ta ua o coloscopies. O le tusi ma le fufuanga le matanga luenga sa i longa o na le fia ma wha apopole nai i la tauna a fia ai. O se mata aupu sa i longa o na langalanga ai finangalo tenga tau le tu ma lo. Peitai e o mai i le mai aso na te nei e le iai se wha alinga lo ia po o se wha ato e senga na tu ina mai ele matanga luenga tu sai o lea mata upu. Na wha ato a whaia le wha ato e senga le nei alo ia ale soifua maloloina i le whono whala o i tele lea sa tala noi nai wha afi tauli mo ngase tau i le laualo i Palmerston North lea ua leo to iai se wha mai wha abitoa o to toe ai le teimi nei. O le whontanga lea tarua nei sa wha atulanga ina e le unia wha mai wha abitoa le Association of Salaried Medical Specialists. O le whaatonu o tongoftinga le Health New Zealand, le lifo mai a Richard Sullivan, le sa i whaia le wha mawala longa le mtanga aluenga. Ona o le wha le tonu ma le leanga o vese o tainga, e tu sai o lea mata opu. Sa i wha mawhainai, e ta tau i le o whainga aluenga o loa a fia, ona si tia le tu langa o le wha atinoina o la tu ngā aluenga whai, i le anga i luma. Na ia ta ua fo'i o suenga ia ta ua o coloscopies i le whale maitele o Palmerston North o le a au mai a fo mai wha apitoa mai isi vaenga o New Zealand la tau te wha atinoina. O le i tu a inga o suenga po sa ililinga o le lawalo o le senga se e a fi ai le wha ngā ina i ai o se mea po e ata. O i loa i wha maunga e o mai i le masino meo le tausanga nei o i le lua se lau tolus furmole iwa le awha inga o tangata sa wha atalitali mo lea i tu a inga o suenga i le whale mai le nei Palmerston North e awhi ai le toa se lau onus furmaltasio i la tau ua sili atu ma le taimi e valus furfa aso e le tau ona wha atalitali ai. Ua whailo mai e le taitai o le vanga wha apu whai a le New Zealand First, wa wasa mana ia Winston Peters, ia se whainga wha vai fau e pālota ai na o tangata ua City Seni o New Zealand i le lumanai.
O le teimi nei e pe ona silofia, o loo mawhai ona pālota i e tangata ua maua le nofo mau, mai ua atole tausanga o nofo ai te tonu o New Zealand, mai le ai se aia inga o lona visa e le tawai ona toi tu ua le tunu ui te tonu se vai taimi whaatūlanga ina. E au fia ai mi tangata o loo umia visa whai ngā ruenga, ma visa onga, ma le visa nofo mau, po o le permanent residence visa. Pe taina o le san nafi, le sa wha asile sila ai whala waitele, e wawasa mana ia le whainga wha mai fau le nei ala na pāti. Sa ia ta uai, o le pālota e te tau na wha ta pulaa, mō na o tangata ua whaia o lātou te utinonga o le loto nuu wha maoni a to toa mō New Zealand, mai ua ave New Zealand mō lātou nuu moni, ua wha mautu ai i o lātou ainga. Ta ua hoi wa wasa mana ia, o i lātou umai le ia vea masit seni o New Zealand, ai ua maua le nofo mau, e fia o ia wha apea ma le pātia le New Zealand First, e ta lia le leila lātou no nofo ai te tonu o New Zealand. Peita ai, e fisilingia pe mafua i sea, o na maua lo lātou wa vanoa, e pālota ai ma awai, i le filfilia o foi pule o le pāle mene. O le tautinonga la wa wasa manaia ma le New Zealand First, a whai e toi a fia lātou i se whai ngā malo o le aso o i nei New Zealand, o le au lātou tau ma whai malo si, e toi wha mautuina, ia le aia de tau tu pito wha te makalasi a te ngata nu uma o New Zealand, i le a fia, ma awai i le filifilinga o ta i ta i o le tunu ue awala i le pālota. Sa wha mawhaina i le ta i o le New Zealand First, o le nofo mau, o le aia de tau e nofo tū mau ai ma whai ngā ruenga pē a onga, ma ati na ai le soifuanga o stanga te tu tonu o New Zealand nei. Ai o le sitseni, o le whea ngai ngā loa ia lea, o le loto nuu wha maoni o se tangata, e pine ai lo na vea ma tangata anu moni, e iai o na tiu te whai, wha pēa ma le tu inatu i a te i o le pule, ma le malo si anga, wha te o karasi, e pei o le pālota. Ta ofi wa wasa manaia, e tau anu toe wha taua le senga i le vao le visa nofo mau, ma le tangata ua avea ma sitiseni o New Zealand. Ua wha mamaluina i le taimi nei pūlenga i taimi o wha lave wha fosei i le tu malo Waitaki i Dunedin, ona o tu langa wha le tonu ma le lolo wao le tau ua wha ina ai. Mai to tele tangata wala fai mai i lolonga wa fai nai o lato fale, ai mai se o awala malofanua wa lo fia i le vai i lea vaenga o Dunedin. Lipo te mai fo i le tapunia o le awala i lunga o le maunga, le 3 Mile Hill, ona o le malo si o ta whenga. Ta o mai i le City Council, le pulenga o le ai o Dunedin, le mamafo ti munga na fai nai, i le vaenga o le ai, mai le afo le lua i le wawao na leila, e o mai lava i le tu lai wha i le tae ao na leila. Mai sa whao ngai nai pāmu vai i le walo le Reed Street i Mosque Hill, mai o lo mata i tuina totoa i le pulenga, ia ngā luenga i le teimi nei. Te le vaenga o Dunedin wa fia nei lo longa mata whenga, mai o whautua ina tangata, ina ia no nofo i whale a ua le whewa ai, a o whaia ngā luenga la vea i le pulenga, i le ave sea mai o tangata ua whaina o la tu whale, ona o le mamafa o ta whenga malolonga i le teimi nei. Na amata i le fiafio la San Nafi, ona whaatino le matafa iau i le vaenga whaapito le puipuinga o le saonga le mulu tele, mo le ai o Dunedin, ina ua wawe o na palasi ti munga wa mafa, a mata mai lava na po masawai se ia o mai i le teimi nei, sa tu ina mai ei mua la pita inga whalau i tele, ia mai ua masalumi ai le tele o vaenga ua lolo vai a maa fia i tā whenga mo mafa. O se teimi mua le nei ua o ai i le lanu mu ia le tūlanga po le whaawasenga ina o la pita inga mo ti munga ma mafa i nuu ma vaenga tū ma tā whanga o Dunedin whaape ai ma Clutha. Sa tāpuni ai le tele nu me la malus fulfitu le tū malo Otago i le fiafio le sa ona o le mamafa o le kiona na pau i iai i le tele. Whaalia mai e le ofisio le tau le med service le mamafa o timunga whaapea na afi ai vaenga maa walalo Dunedin
whapea i le Tairi Plains, ma ta awai le puli no ule no hosauni le pulenga po le council, mo ni tūlanga whaale tonu e ono toe tūla i mai, ia ai o loo mata i tuina pia ia ngā ruenga i le nei aso. O le o whamani mai e le whainga malo so whaatasi, le taunu mai ai le sfarei le o le vai so nei o le pālemi o le malo initia o Narendra Modi, mo se asia singa puu i New Zealand nei. O se teimi mua lea o malanga mai ai i New Zealand Narendra Modi, ma o ia le pālemi mua o initia, wa malanga asia si mai i Aotearoa nei i te tonu o le whase fulu tausanga ua tua nai. Ta ua mai le pālemia i atu i sinave mauru matotua ko i Safala Akson, o le asia singa mai le teitai le malo initia, e ta ua tele le tala whaasilo pito, awa ua sanga wha mautui na ai ma pāti patia le tūranga le lei, wa o ne i ai le wāwhea loa ai ma le ngā rurue whelangonga mai, o atu nu ue lua. Pe iona si le fia o a perila lea na saini ai le whengainga sa o loto tau i whaatau inga i le wāho New Zealand ma initia. O lea whengainga o lo ngā rurue whaatasi ai le malo ma le pātia le Labour, o lo o te malo si i ai le pātia le New Zealand First, se tasi o pātia tolu o lo i tonu o le whainga malo so whaatasi po o le coalition government. Mai o le vai aso na tenei, lea na pāsi ai e le pālemene le whaitaunga mua o le pili po o le tūlafono e alo i ai le whengainga tau whaatau ingale nei i le wā ma initia. O le li pālemia o iei nei o initia i a Narendra Modi, o le teitai leo le pāti telengo o le Paratia Janata Party na amata tūla i mai o iei le tofi pālemia o lona atunu i le tausanga i lua awhe se furuma le whaa. Lipatia mai le to tele o tangata na manunu o i se whaala velave tau ta vale i le awalo le Greendale Road i le nu o Darfield i le tumalo Canterbury le motu i saute. E lua ta vale sa afia i lea la veanga ma e to o se fulu toru le a wha i tangata na manunu ai e a awhia ai tangata e to lua i se tūlanga ti ngā ina. Wha ai lo mai e le hato hone St. John e ono le a wha i o ta vale le whale mai sa wha o ngā ina i ngā luenga whisosani i lea whaala velave, mai o le au manua na awinani i whale mai tele kala i stete o motonga whitinga. O le to tele i la tau na whaina i lea whaala velave i le whiawhila stona i o sui o se ka lapu le kapi i le tūmalo Canterbury. E te le whisosani i le tamau a inga o kala i stete na maua mai le urua i ta'alonga le olopeleki i le nei tausanga sa whaiai lo lātou malai ta alo fau le Te Kaha Stadium i le pō o le astot nai. Whailo mai whapētu sa ma le 8 miliona tā la le fua whai o whaamanuianga SS e tau le tamau ainga mo Christchurch mai i lea ta alonga whaitawina i le wā ma le aua whalani. O pepa ulu whale i le malai e nā o le whai tū la sa whaatawai a tau lia uma o na toe whaapopo ai leo isi no fua le tu mau e lima awhe le a whai mō tangata mata ma o ai i le tolu sifuru awhe i le a wha inga o tangata na mai mo ina le ta alonga. O le tolu sifuru pasene o pepa uru whale sa whaatau tangata mai nui whafo atu o Christchurch. Ma sa i longa o na tumu ai whale tani malo ai whapea whale ainga ma whale kalapu le whae ungana vai aso i tangata SS sa ngai atu mō le fia awai mamai mo ina o le ta longa i le asto nai. Ai o le tūlanga na iei le ta longa i pei o na sisila mamai mo ho ia i le TV, fia i le lifa ia o ngauru o le olopeleki a Dave Rennie i le anganga a toa mo le winga whaalia o lana au i le lātou ta longa mua o le neitau sanga pei ta isa i a wha mamafaina e ta ua. Ona matua si tia i le tūlanga o le whaatino ino le tālonga i le lumanai pe a whai e fia malo i la tau i isi au le leia le lalolangi. E pei ona sila mamai mo i ai na wāwāla lata ai o le tālonga e tolus fulfani usila i le tolus fululua a whalani le au o lo siampini o le taumisanga o le Six Nations a Europa. Ua whaamautu nei matoleni i le mai aso le nei i Aukilani le au le All Blacks e whaatali ai le taimi malanga mai ai i le Lomue Wellington
mo le la tu ta longa mo Italia fa ye le sto na ai a sau nei ai o lona tonu o la tu ta longa i le nei tu sanga o le a ta alo ai ma le aua aialani i le malai o le Eden Park i le vai aso a sau. I la ka pi liki le tu pao ta mai ta i mata ina le malo ai o le au o le Warriors i le la tu ta longa ma le au ta mai ta ai o le Canterbury Bulldogs le sa fa ye Hamilton i le sa nafi o le ta longa mo mua le o le au le nei ta mai ta ai o le Warriors i le ta musanga le nei o le NRL e pe ona fa nga solo ai ma o ai e tolus fulua le Warriors ai se fulu le Bulldogs o le Central ta mai ta ai o Emanita Parki ma le wingi o la vinia tau halaliku e ta i lua la skoa na mawai le ta longa. O le isi ta longa so ai le au le nei le Warriors o le amalanga i Australia ta aloai ma le Canberra Raiders i le au sa a sau nei. Ua wha amtalaina e whaia onga o se amtanga le lei lo la tu manu malo le nei mai au ngā mo isi vaenga o te toi o le nei ta amuru sanga. O le whai umana nā o tala fau. Fonga le tula sifur man lue tātou telefon matala mai Samoa leo wa afa tonu lava le tula eva ya to e whamalo atu le taimi salo nai mo moe lava nai tamaiti au le whanguina i lunga pule ala tau le taimi e whea lai paul me e wha afa koko leisa le ulo ya e fual to telo nai tamaiti a to e sifuru pa atumu le ulo ya to a whape to lima tamaiti au la vale le afa o le ulo e whai fuwa le koko na mai Samoa le whainga koko leisa te loe to e ale le ini tamaiti e tātou whanau i whafotu lou lava e le fifir ko kole sa ole le o per ko kole sa fifir i tamo ti so ya mto mana ya ya tamana wa so malulu fa pene i maso timu fa pe ya el fa le ko kole sa male toast ta maiti ya fifir ya le so ato mana ya e le va ngata si lo fi fa so to a che lo pena mai mole tu no ulungo le tato news o le pe o tele ana le lifal mai mole tu no le fifir TV1 le ni ko mata mataila na toi fa e mo mail TV1 le news e fa tau i le va ai mamau a fo mai lua fes furuno le ile news le tal no tu ana toi saula po le so pe ya le polas forile o le feflas forile po le fefio le sto na valo ia e fo mai e New Zealand o le atu putele nga senga sele o le mai lo le stroke e mawalunga la pasene o tangata Pasifika o Maori Pasifika ai mau e tele la le me ilunga tangata Pasifika alela o mata usanga sfulu taluna la to va ai mamao le la to va ai le ale usa o ai mafuanga na fa ai te lo la o po fa pe po le ala mafuanga po le ala mafuanga ai o tila to ina wa matala meditaine le fene news for my bad diet and stress o le o me ai ma le stress pole o fa pe sole ya o pe o le sile va ngale o nanga so fo malo lo ina le te ta pe ta to fa o ta ma fa ya ta ma fa i me tu ya ta to Pasifika ya o ta to ma san ya pe o tal no so ile mta o pusa mo ta to mai ne ya wa te le ta ma fa o ta ma fa ta to ma vai so ma le me va pena ya tu atu ro i ma le ola popole ya le la o ele la va pe sa wala va vai mau na fo ma ile na falo ia ma sfulu tau sa ngata ru mo ya Michelle va ngale ya tata wa ia Pasifika mi tata Samoa ya etele va nga vo ile le soifuang va Samoa e ma fau ia Michelle va me fa ya inga ma kale si va pena ya a fai fia ma le o le ale me ma fai ya o fa tu sa fu fa pe ta u au su ta u te matua ma ya e lo fai me sa fanga ta to ainga va pe o le sa o ai te ma sanga te matua se ma sanga ta u as fu ta sanga te matua ya vai lo sa fanga na le va pe o le sa o ta to ainga le tele na ave uma me le pe fa ia pe fa so ya e fa il tato talonga ya o e fa pe mai lo ya va il tato sa honga le pe le lo tango fa
ma lo mo to le tele ia na fa o ta mai ti ma ia te vai la I tangata le ma to le no fo ma tu tole ma tu tala no fo le sole ma sa o ta mo le ta tu ai ia le o me fa ma venga tu sol fa ma venga le la o ma tu ta tu tape lo tape ia le o ma tu tala no ia oi pe sole va ma lo ta tu sa o ia o sa o la yo sa sa le ia le la o ma tu tape la o ma tu fia o ma vo le popole le fa la vela na fa il sa tu pe ia aman tu la le o fa al termina le o mai alfa mo o la ni o mo jesil ma to fale o foi le into sa va ra aman wala si me vai pe na eta wa da doctor no fa pe ave uma sa o mele uma yo la tala va to a o tu ta fi me ia te o to mai wai le fitau ya to me sa o me ia fitau ya sa o mai o to le fitau ya to ya ta no ta si le stress por le popole te loe mana ia fa so ai ma se o ta mamre tina e lo ma un fo ma o le popole ai lu volele ai se me la maftiel ta ma fa so tina ai vous me la maftiel tina fa so ta ma o fa na fu o fa na ta no ai ni me le nga fatia na fai au fai ya wala vani me la wasa wa mata na fi me le popole ia te o e po o foi o le me ton wana le ma fo le popole au fai aua o lo ma fa no fa tau nus fa ta lo fa nei tanga ina vai mai nga luenga ia na fa tau fies fu wa fele na vai ala ye student loan o la ye la to loans o la ye la to mo kesi o fale ia ale o vai o mal to lu ala inga el mai vai to tasi a fa ina o me fa ila le popole le na il tanga le a nei tangata tonua na fa ile o to fo ile le lei mai le popole na i male fa ina ole ai nei tangata na ma nei fa so na tangata na ya tato ole ala wala na ui mai ai to tonu tem fa ngai o tai tai fa tai ile tua o le tau te ye tato fa mo ya o mo le popole tau tu talo le dif so ani mai mai le ma lo si mai so ia sa ni le di wala tau te ui to tonu me yo me fa ngai la ya ai elo se me fa ngofie pe a stress le tangata ya ai se so fa formal le tai o il tu langa le ya talo le so ni atu ya ya me tau fai ai me le tau fai o fai te le foi ma sa foi no le vai forma eu te roala te tar sanga e fuolo o to molunga ya e ai stai me e fuato vai to forma uma olunga fa me le o fesiria le forma e se me o ma fai lo ma fofa ia nei vanga o va pe ia o ani me fa ia o te talia ia e se uso le mat fenga ia te le ina po le na so ani me te o ia mo sa o ia mo po le mo tonu o te mi ala te va ia se uso le te no so fa me lo fo mai tau fai la ia uni lu to fai ngalo ngavantasi mas tamal na wa eva ina tu pule lo wita lo ngi tu tu dia o fa ya fai la tato pule tu dia wa ngalo on mena mo lo wa so tu lo to tu ni si me tu to fa ngai tanga ta lo so le la ufa nga wala wo ton wal ta no ngal ta pule le la ufa nga si mo modi atu la me le fa me fo mai e se i su mo le fengo le pule tan no poi ta wala la fa malo tu sa le stress mai oi me ole la gane ya sa fa malo lo ya ya sa mo ta wo fia ta wo no fia o a me fenga ta o a sa nga me va tu la wa ta la ya in la wa a tu la lo ta tu fa ya me tem fa a fa me sa nga pe lo me fa na fa ya fa me sa nga me o me tem fa ya men na ya ai no al va ngale le tema fatia wo man wo esse me usa ya wo ya le mautono le lo plan me la fa o le fai o le wala so ani ya o ya a wo le fa ya
Au wale fai ia maua e langa ile ilo me tanga tela le maftianga le ufenga mo. Sa ole le. Ole mela ole stroke lola. Na. Si me ia lava malo longa wale sile me ise me ia faina I foli tanga. Ile faina mo. O Malaysia so ile mo ile popole fe memea ia tu vale. Ona ole ngalu le fa fua mai te ua musu ia. Wale fai ia tatau pa ai le tatau so fua malo lo. Le la te fa mau ni le mau fo mai ia na mai. Ile lua fe sfuru le wo men lua fe luon. Tu pute le ana tangata ole au malo losi. Ole si fo ila nga se le na mai lungo ve New Zealand o fai tau le news na le te fa vai te mine. Ole fatu te ia wa final fatu tangata nei ia final tangata malo losi. O te tolu sfuru o te fast furu. Ya ole me tangata leo koleni le chim tangata te ia wa final fatu. Sa ole nei. Ia nei la nga nai mata ala ita tolu swing o langi utatu nei. Ya na. Ia la tasta to pese a. Tasta to pese. Ia fatalo fatu inisi tatu pa ai uma fita mai sunga sione tu pai. Manuia lava le ta sione fa fita te lava le mafita mai e kama oe. Te lava ia fatalo fatu le sunga ia oile sile te vai te ia locks fa fita te lava. Manuia le ta ia mata mua pali ia na fresa fa te lava le mafita mai sunga saulo fa ia talo fa saulo. Manuia le ta ia au manu tai tu ave. Manuia le ta fa fita lava le mafita mai ia o mafo Eric. Manuia le taia mafoi, te lea tu se iuli, e si ta sua. Ia manuia lava le taia whaftai lava le mafta mai, ma le sunga mahalo pere samui. O le mai moa mai, e le sunga mahalo mai, o isa vai e le whanga. Ia sa ola i o tangata, o e vai asi la ingo tina o tamiti. Ia whatalvatu mahalo, mahalo. Whatalvatu nai ma le whatua. Alo lava le malang manuia. Ia mahalo, ia sunga Shane Eli, ia manuia le taia au, ia whataringa sunga ali kapeli. Ia malo fa te tele lava le mafta mai ma le sunga ia paselia te vanga tatu wolo le peselea ia vai foi nei time to 2 minute tali tu nice follow Siva mai, lue o mai, lulu o lima. Siva mai, lue o mai, tata mai. Ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Lue mai, siva mai, pusi lau panga mai, tango pa ata mai, ata mai, ata mai, tik ata mai, ata mai. Siva mai, pusi lau panga mai, tango pa ata mai, ata mai, ata mai.
mai. Ata mai. Ata mai. Whawhiwhenga nei taimele tai au ina ua te se fulu ma leo minute e ona ta leo le tu la se fulu ya e tatu pula masane pe ona tuna tu le se fulu tasi o le tatu pula mele so le la fatau te atu ai l'office Wellington e tau tu lava tolu le auli ya e la tanga lua tu ai lava e ni se tatu pula mele so filoi ya e fama lo ale on sa ni yaso ya Pole msal pole afos fulu ya to afa fonga le stat por kala me na minuto i lumon tata none na talo talo. Yo na mata upu foi ya. E pe e ile si a inga I Hawke's Bay. Yo ave ele teinesion tina el fam sinonga. Yo. Se asa e fa longo ya so ye ave se tamatiti so na matu el fam sino. Ma vo mai ele mana o ele teine titilia. Ia. E fai poi polon tina male. Le tau songa o lon tina. Oh. So le second cousin le fine ma le tamalo le la fai poi. E muso ele le teine titi me le mana o. Ia fai la vela le o mel fam sino ngai malo. Ele stu la fono le usile ta fia ile first cousins ma second cousins pe a uile a wala le fai poi po. Ia ile va en fa sa nai pe o grandparents o matua tamai titi la ile li stele na ilunga le tula fono na ni usi ya ela la tu pe na la sunga plazo manatu la sunga sa olela ya ole le langono momua ya le avela la afia ila ngono fa na to nga melia wala ma mama tamai ya ole ya tawa ya na me vile le me ole ya tawa ele está tu mesmo fai iranga tu la fono ya ai tu alta te lu mole tu te mi fams no beta tu tu spa ole sta tu me tu tale fa fo ya ole no polani o polani mana ia fam talanga al pal mio polani fa fita uli ne o tupu ne to tonu o Europa na o matamata ile news I lungo spea le Sky News Australian fa matala le palmio pola fa maila na tala o le mena tupu ya siamani na va ai siamani tangata fa inga luenga lo te fa ile tele onga luenga e tu le siamani e va tu la tangata I lo te fa inga luenga o le meu tupu va tu le siamani tele le fa ino siamani tangata I musalemi tangata I surfa le ala uta fo ne fa fitauli ai o le mela na fai e Poland na la tau fausia le pa e fia piliona na fau le pa kolosi le va Poland manu tua awana I sopo ia tu tangata ia musalemi ia wo ai na solo ai nu Europa le uma fatia solo ai sia mani Britania falani mai sino I winga fa ali o tangata ne o le mela na sao te tonu isi tangata tu lo fa o le mali isi fita Poland sui lo Poland ni tu la fono e ele malu si anga ile o le fita e fa o le mali u le tangata tau fa o le mali u fita mali o le terminela o la ua tali e Poland ni tangata suru fa I over mali 2 miliona ma Ukraine talunga fa ile tau malusia o tali e Poland ni tangata suru fa I Ukraine ona no foi tonu o Poland la ua fai matangata nu o Poland Vela le anga le le tele o le tunu wa na suru fa ia tunu tangata ia ono le tau a talia le le la tau ya le wa tu le ia ni tangata ole fa wi minga la fa mtalanga al palmia ole me tonu ana le wa fa ina inu u Europa ai o le terminate fa maila na mau na Poland ia le tunu Europa le sa nga le mu mai fa inga tangata musalem ia fa ia tunu Europa ma fo mai ona ole ia fa mai manela lan tala mai e tu mau pea Polani o le atunu o Kevisiano. Wala tele o no Europa o no Kevisiano. Pa tama ia ngā solo tu tonu sui a tō ale tūlanga o. Pe whala Ukraine o no Kevisiano.
Ia mai le watu le tau le vai nei a. Ia. Ia e fa pe nai sinu Europa le ma fiti te mini pe pe tania. Ia wa le foi tata vai tu pe le foi mai telefo e foi tão foi tu lá fono ve pui ai a tau tanga te la tu tapo inga. Tono New Zealand. Ia. Ia e tapo isa lo tu tanga te ia ole fa la ve fu le si istanga te tapo inga istanga. Ia al sili la tu lai mai. Ia wa ese ia tapo inga le utato moni ma winal te mini nei. Ia pe ni tapo inga foi le alu luma foi le la tu o onga ia ele tu sai mal tato o langa le tauti. O la masoi fua e itanga te tono New Zealand nei. E moni ale fitelenga tato ori tupulu pe taito le saito ma le titani. E ia le aso le sere. A vai nei lai. Le tauti o la ese tato nunga se volta nunga istanga te fai mai nei. Ia o mena le te vatu le fia ia e se woli ia pe la o Prantama ki masi lotu ia nei. Le los le la sau nei pale mio o intia. Ia ese foi fatu tuanga te do tangata intia la tu le amatan tum mai nei New Zealand. Ia le man awa tangata nei la val sta tu no fa ke usiano hotel tonu i tangata nei New Zealand. Ia pangale ia ele foi tatu su ia. E foi sa mola foi tatu no ese la we. E tu pulu pea e talo le ia malmalo se fale nga tatu sa o tonu me ia wona i. Ai uni tatu wa inta po inga foi le ono vesi ele atu no. Ia sa ola. Tatu no ta inga na. Wala wa vesi ai le. Ia. La tatu vesi. Ole vai ngale ali o tau ni talo mo ta spese la tu le talo. Ia. Ole na mai ni tatu tala mai samo. Ia la ufana mai fa ali ngala fa la witele al mitanga le o samo. E fa tau I fa sa longo se walu lungo Facebook. Ta o esta si o li fa pule ole va fa el fast na lulos fa ngale o. Ia. O mai le fa la fa sa longo fa la witele ale mitanga le. Ile se me va pena tupu. Ole me tonu ana le aso do chaso o mata tano le tu. A wona tali tonu ni fa sa la longa fa pena. Awa le tala monitas ma fa ina fatu ta tala fa sa longa. Tali tonu mai ta ta pe ya mo. Eu yata ma me ye fa u ai. Pe ya mo. Ai no me mo. Ya ele fa ya se fa unga po ta to ma le face fa. Ya to siaki ya pe ni me moni. Wa tele a me le moni eu ta to ai nei tan. Ia, au fa mo inisi matamata. O matu ai fa se ina ya to tele. Pe ia se me mo. Ia se me mo. Pe ta to fai fam tala le ia. Ia ia le son poto. Ia. Au ta to ia la u ia fam tala nga ia ma foi na I lo se me e to tele. Pe ta ta no le ula. La u lungo le internet il fai ngole ula pua ula la maile ula se ula sa mo fungala au. Ia. Ai ela le ula lele o mau o fatu le wa fa mole ai tango e fai mai se ata se ula e tu fa tasi uma ya le la umaile o se o le pua o te wila pare ai tu mai le ula al si di fa fenga mo ai le ula le mo mo no tato ula ma fo fongo tanga na tu ulu so me o mala fe ai ele o ni me na ido ai o me na ave i tato ma fo fongo tanga ya na Nela nai ta ua lava o ani fa talanga fatu nisi fa tau fa le ngai nisi. E wa tau te a wai foi. La u tato lo me fa ilanga tu la fono. Yo ringa la su ene leo tanga talent fa el fa salonga. Yo ringa fo itatu fa stemu fa sala mai sa mo. Au le a onga male so na matato. O ni tato ngo fie ni me tupu lunga temine ya. Sa ole le. Ana ia fa manatu. Wa o tele fo ina afia ila ngona isi ma feitai nisi ya ona o tu fa pena. Ya le la tanta tu pese vai foi fatalvatu le sunga paselio te vanga ya o Lori Watson lo mafuta mai nai kanata o tasilare tanga tale mata ita longa voi el soka le saute mi nei ya manuel nei ya tayao Lori ya sunga sione fonga ya manuel nei tayao o tone tau oe fa after tele lava le mafuta mai ya fala niko sala ya po sala manuel nei tayao le sa teo tu nufi talo fateo ya manuel sa ninga lo tu nei aso teo wala lo tu teo ya tatu o pese le
Mai talo talonga le fainga le yaso ia o alfa fonga mai tato te mo mo tu nei talo talonga ia o le ua champini nei le au kirkiti te mai tai Australia i tamisanga le polo langi le sa fatunu ina i Britania le vaso lente nei ma le masina lente nei ia o le ala na su champini engelani ma Australia manu malo Australia ia se lau 5 tolo la tu ai tolo pe se lau 5 ai o Australia ia na tuli sorry, se lau 5 ai o engelani na tuli Australia ia leana tolu pe ia e mo alo ai se lau 5 mar tolu le la o champine Australia ta misanga le ia na fa foina ia mo ni ta sanga le polo langi le luas fu ova mana ia o le ta misanga mo nei o le Nations Cup ia o le unga le o talonga le fa unga le vayaso ia o Georgia fatasi manu malo ia Uruguay e tolu fa Samoa e onos fulmale ono manu malo ia Saina, Hong Kong, China e sfuruiva. O Chile fa valu manu malo ia Romania e tolu tasi. Ia o Tonga e tolu ono manu malo ia Zimbabwe e luono. Amerika e tolu sfulu malo lakia ia Portugal e luaiva. Kanata e falua tutusa ma Spain. Ia ona sawa ele ia umawalunga ia New Zealand e tolu fa manu malo e falani e tolu lua. Ia pani lua fitu man malo ia Italia se fulu. Ta longa le ia Eddie Jones. La fa sala ele la kapia ia pani. Ele ta longa le fa Australia. Na ia fa o ni la fonga i officials po la falim tafu. Ala fa sala ia pani lo inga ta mai le ia pani pe le Eddie Jones. Ya o ayelani tolu malo ia Australia tolu tasi. O wele se tolu iwa man malo ia fiti e lua faa. A Fedika i sautu e faa 5 man malo ia engelani e lua tasi. Ia maskoti ilani e faa fitu man malo ia Argentina tolu walu. O le lau tula i mai. Au o le tulangi matu, ma sautu le i tatou. E tai tolu man malo. Tolu man malo matu, tolu man malo sautu. Man malo ia ayelani ia Australia. Man malo skoti ilani ia Argentina. Man malo Wales ia fiti. Au ile tu saute man malo ni usila falani man malo ia Afrika ia Engelani ia man malo ia pani ia Itali. Ne vila la to fa wa tolu va ia solta musanga nei. Pe ona fa tu. E tolu va ia sole fa ia musanga. Ia ona to fa wa wale ia November. E to fa uma ia malanga i tele au ngai Peltania. Mane. Pe fa pena foi ta misanga le ta tu sama. Lo fanga sol mane tele fa tulangana le la pia lo langyo ta misanga ni. Silia tu le te una lo fa te inga mai ne tua falani nei tolu ta lo. Mo ia ai a fi susu ia au. Vai la mana ia. To mana ia. O le finga la na finga fona le wo ia le la ta to wo nga ile ia November. Ia na so le final. Ya le la mana ya le vasonei ya le la feita longa i Wellington. Le langi le tau ta lo tato ma Italia. Mana ya. Ya la tu foi stem le vaso le sketch fa so longa ta lo. Tai pena ta longa le sa mata tato au le peliki lan ta momo. Ole tu ana o fie la o plex ona tama ya na fatota alo molte momo. Pel tama le no mia ma fa ingano. O le tele o tangata fatota alo ta longa momo o ila ta longa momo ta sanga mo vai io ta longa ia mais o le tele o au pe fata alo fata inga ta longa le Italia no fa pe la fata ele ise tama fo ta alo ta longa falani fata fa nga ta longa Italia al menena ia fa nga sa o al fa ya o la fo e tu langa fo le o mai loa pe ala o New Zealand ta alo ai ave tonel fa ya ngala uli na pela no mia ma pengano ona ta mai to ai mana ia ai el fa pele tuna al misimen o fie ya no fa pe o le ta long mo muale si alo le osamo o le la ta o to ya Dave Rennie ma la u vayanga ia matamat ole ia na pata tu wars kalamu watu so tu wars kalamu ma kalamu le ma se kalamu na ngaula le se kalamu na ngaula wa tu fatasi ya au mua mala na pasoa le o tamo Lomex imanumia ya tama ke se to ma nei ia to ya to si na pisi ya na misi to msalo ta alo lista alo al tu langa na ma nei ya e pe yo le mafo fo fa tam ta alo te lo le sona le mo le uri ava pe lo ma mau ai a woni fa sama no ai mafo fo
O pe mena na ye na score ta to ya blau fa sam no wala bo tele ai wa leader ta so so mai fara ni score ya pe e vole le ye lungal ma vo awane to e mo score le au ta ya ole score malo malo Ai score tolu a farani na mafua ona mo score na ona polo na kiki lunga tato ya ele imo eta na ita mo tulina ya na fa nga mai lola e farani le sfa le na sa wasi ko ya pe lu score na mo wa no no ingole silesona a volto kiki so all polo wala le ma ne fa ngol vai so tele na fa so le polo full fitness fitness o tamata alo no minga le vaanga le ma fail va el fa ya onga o na leina pui fa ile ne pui o los fa iem tu le ya los fa ita longa le ya pa o na isa si to ya o le len score to mo mulu polo ya ai o le ne pui ta no ma fail va il verso ne ita longa italia mai se ita longa ma yela mana ya mata ita longa ma yela ni ma australia no mata fu ta lo fa o australia pata malala tamala amantu ile tu ile ile kiel salamun muli la ngai foi kiki al fesi na ia wana over ise kiki o score se manu malo australia ya se al meu tu ya o la sa ulo ila to salamun muli lua yen o tele lo pose fai un captain pose fai un na mai lunga el coach ai ate awaya sa tauna le salalen kiki mo wale to titia o le line out ala foi si ai australia ala si australia sa tauna kiki o le tulimanu e peto e ono e peto e fitu minuti le temina na sa kiki o le tulimanu ya volele luciaisi minuti na ya le molo ele we nei lo le peto o si kope sala tala tel po na ton mo ya to kiki fo ile kiki lona lua ya te o sa tau fo ile kiki o le mo me fele le ma lo se ma fa ile mele ya ma ye fatu tu ina la wa wan va pe wa o te va tu malo si la fo witi kiki o molo polo ta to wo ta fa ilunga ling score ya fuala ilo mana tu ya ile te sao o te mi o kapteni te mi o kapteni mato te lo ale me malo si la au e fa na fa pe te lo malo si la fo witi tu o online out ya ai fo le molo polo ya sa ya fa mo le te o tano e pasi mai tua wa te le na mato malo men na te mi o talo e molo le polo va tu sa o le pau ya o de no tu le fa tu mai sa o le tu te le tamo ya fa sino me le tu ya me sa o le polo ya ko lo porta malo fuala le mane e te mi na au fai mio captain o si volte una Pero está lo talo me va mai common sense me malo sil ma fo fa lo toughness so te mina foi mio captain o si va na pa fi ale te wila ya la malo ya tato se mai talonga ile NRL le tu pa to mai tai ya lo fanga solo tam sanga mo le wal le Sharks se fa man malo le Knights furvalu Roosters tol fa man malo le Titans se fulu o le Raiders e lus fulu man malo le Dragons se fa Broncos e limus fulu man malo le Cowboys se fa o le Eagles se fulu ono manu malo fa ya ina i le Tigers e lu furvalu ya man ta longen fa Hamilton e teine manu malo le Warriors e tolu lua i le se fulu o le Bulldogs o le mali o tam le sanga nei o le lakapi liki tama mateine le matua ma los ya la o teine la matata longa ne teine nei tau sanga yo mo tau le vai pacifica te lola te mine au mai dua fa ono valus fulu dua au le tam le sanga teine NRLW to ya pacifica to au mai ta loso tele o te neiti sa moa tonga mai sin ule wo yo tono le NRLW ya le NRL le atama ya le fsi ngiale tele walo sa moa tonga le wo tonu fiti ya o manu ya nei una tu ainga ole unga la ta longa le NRL le atama Panthers e tolu ono man malo la pitis fulfa ya o le Dragons e lu fulfa man malo le Tigers se fulu Broncos e fulu ono faya ina le Sharks e lu fulvalu o le Eagles e lu fultolu manu malo se Eagles fulfa o le Knights e fultolu manu malo le Dolphins e fululua Polas freile nei o le ata aloai le Warriors ma le Tigers o ta alonga fai Australia a le ape fai ro i temine i lo mua le Panthers lua le Warriors tolu le Roosters fa le Knights lima le Dolphins ono le Sharks
fitu le si Eagles, valu la piti, iwa kaupoe, sifulu Bulldogs, e whaangata mai nā wa sifulu fitu ai au le tamisanga. So lu nei le talong muli le State of Origin na. Ya, so lulu nei le talong muli. Ya le la su e po e man malo nei state e lua. O le tau sang fo e le fo e me talong a fe o kilani. Ya, o le la tumtumu fo ila ta to nga matamata talong. Tasi o lo fanga solo termine ia talong ile round 16 fo le lo sfulu ono au. Ia lo sfulu ono au. Ya. Manu malo Morocco tolu le ia kanata. Man malo falani le ai tasi le ai falani ai le ai Paraguay ta longa le fato uma nei tua ia o malo lo ile o Brazil oi tasi Brazil ai lua no way so ia o Engelani ma Mexico le ta lu nes fulu ile oli o le la o mautu le tu langa o falani ma Morocco o le ta alo ile isi quarter final amata ile aso for ile nei quarter final le la o mautu fo ile le aulea Norway. Yeah. Ia lo no winga lo Engelani po Mexico lo ta alo pe ama se sio au ye lo malo. O ta ora ta lo ngale Engelani ma Mexico le la fai. Ta vai tu la le pui nga e. O la fai Mexico ta lo nga. Ia, e pui nga le amia a Mexico. Mexico le au Engelani. Oh, yes. E ta rusia au ni tupuni i pe fe vo le pe au te mi fai inai. Ia, tu langa le ye. Na faya ina stato au Australia le fai unga le vaiaso na ua umaltalonga ya na faya lo kiki le pou ya na ma lo le au le kupito e fala to kiki le pou ya lua le au Australia ana tu saltalonga io tu saltalonga ya le na ma lo fo ya Argentina ile na talonga ya talonga na tolu dua lunga ya Argentina le la ta alo ile verso nei le so falva ver lo solulu o yo ta longa la yo top 16 tu lo wale yeah o le mai ta longa Brazil no way man malo no way o nei sfululu la ta alo Mexico me Engelani o ta ya le fito la ta alo Portugal ma Spain sfululu ila wa uli o le so ata ya ta alo ila Belgium America ta se la le ta longa mata ina Argentina mai kupito ya o falva velo solulu ya Colombia ma Switzerland ia o le asolulu i le valu vaveau valu taiao te minusila a lela o mautur tu langa o falani ma Morocco te mine mautur lua le ana ya na mata ta ta longa manusamo fiu su e lunga le al South Sky na te min sawe fitu ale ta ka sala o fitu taiao lo ngai ne termina la te moi ya ala sa mata ta au mana ya ana ya yo no sfuru no tato aina na malo tato sfuru i vale ule a Hong Kong ole la ta vai le au ma nei yo talo nei jamati tele no tamati le fu peki pe sa mo sa mo Solomon tino la titi ale le yo talo so ma nei fiu le au po so le e lu pe to lo sco ma nei e fa tai nei tamati mo ye o fai le au la tunu sa ole le ma nei yo le au ma le talo nei tama ya le la talo fo le verso nei ya la tu foi le sketch was time le va ya so mal time ole Nations Cup esa umar sky la talonga ono le la lo le por kala le World Rugby no wingas fululu foi talonga le fa un le verso nei e ono talonga au yes le pito lunga yo no foi talonga au ye pito la ya na esa uta to talonga man sa mo malo ya se mai ile tulang ole ya la kapi tamisanga kalapu tono Wellington la vaia yo le version te nei le sa fatenu nai le tamisanga mo le Jubilee Cup e o ngolani ta longa manu malo e se vai atu manu malo e de au Parramatta sorry fa ina au Parramatta au Oris il fa ingol vaiaso fa ina ia le au taua ile au Upper Hard Rams faya ina le au pitone i le au wainua mata tasi le upset o le tamisanga mua ia ai manu malo le au Hard Old Boys Marist ia i le au le a pitone te fasa watu manu malo Hard Old Boys Marist i le au pitone o le vaya neila le ala ata aloai le au pitone o le sa faya ina ia ma le au le wainua mata o le talonga le au wainua mata ma Old Boys University
ia ole upset le o tamisanga faia ina ia Old Boys University ia Wainuiomata lona winga o le la se e lunga ia le au le Hard Old Boys Marist ma Upper Hard Rams ia e whaatalitali mai ai ia i le vea fou ia wa le walid la ua ia a o le la o ta alonga fa ingol va so nei le la ta alo ai ia Oris ia ma le au taua ia a ta alo ia pitone ia ma le au Wainuiomata o au la e lua manu malo ia ona se e lola ia i le vea fou ia i semi-finals. Ia tulanga la o lona winga mai alva so tua ia le tamisanga le kala plak pi tono Wellington. Tele na me fi fa sa. Ia o le si talonga le vaenga o teine super kapi au piki teine. Ia le fa ungole ne le vaenga le vayaso le Hurricanes po fa lima. Manu malo le Blues e todos fulu. O le matatu ma le South Island e fatasi. Manu malo le aule le Chiefs manawa le lua fa. E o le vayaso le tenei. Ia na manu malo e voltato au le Hurricanes po e tolu fa i le lua iva le Chiefs manawa. O le manai ia o le ta'alonga tātou ma le au le matatu ma South Island. A le tolu a aina malo le au le matatu sifuru valu su lima. A le matua i manai ia so le au le ateine au le tone pe a fua i nei tausanga i wa umaa. Se ai se malo tausanga umaa. Ioi, lami ei au, a le wasau tausanga nei. O, ka le manai ia. O tei mo vele le umalo i le au le Blues au kilani. Ia, sa. Sa ngol vayaso. Ia, o le ala na whaiel ta'alonga i apahat. Ia, na mai tauina fo ifi o lolo le tunu sa iai. Malo, manai e tele ia ta'alonga nei teine. Ia. Ia, o nisina o ta'alonga nei teimi. Ia, le la tātou mafuta pea. A farsfulu ion fafonga i poklame pe on fafonga Israel tenei. Ya ai tarvatu sunga Tony ya mania lava ni ta fa te tere lava le mafta mai lava tu nei fa fia fianga nei 5 minute tenei le tu la se fulu.
Wa luas 40 minuta tene le tuna sfulu afar sfulu ya ona fa fonga le poklame o tala lo dungo le pen fa fonga ye le version tene fa tala vatu sunga ya pasta famuina poleta se umanu ya manuia lava le ta yao lo sunga pasta te tele lava le mafta mai ya tele atu mafta mai na mele pone ya Australia.
malo fai una fai wa atina usoya etia japo ina ele uma sitoto je wile loto ole fisi wesa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa Sawa oi o ngau e loa oi ma fa ia mo le fui fui mo samo ngaruanga selo ila uba ai hama ua masang ia i me le le wifi au wale tani ai fa ia mfai au le fea uso i makanga ko lo lo ko e ke me fa ia ube fa le le o le lo ma lo le fai le fai wa atina uso ia e te ia japo ina ele uma sitoto te wile loto ole fisi wesa ole mele ole ai tua fa tofa wo ma ai tolu tsa so e malo fai wa fa malo le alo lo fa machi fa malo le alo lo fa fana to alua ni fulla Fingata, I ole lofa ai la, ele ole apa, a tua bunga. Bye.
sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua lava alipsili sili lesa sana itu e fa o samoana e fa atosina yo amanga yate o e sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no forene ita wai so se sili la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalo whātou ma le whaloalo whawhonganga le tino ni tai au. Ma ne fo tatano tu ni tai au whatasi atu ma le Tase Salem Sam o iele ngā whamtato whasalango i Samoa le ti Samoa le temine ia whatasi ma Mari Whaivalu o lo matonga lue atu le studio tatou i Lalovaya. Ia ma lo level so i momba langi ma ne el mafan whano matou i nei Samoa ia lofa at foi whanongo longo atu le malu luo o vaenga o New Zealand lo ia mai Australia. O le tūlanga o le mamalanga mai ma Mari ia o lo matou tatanoa ma wawa ai isi vaenga whaali a tile i whasala launga mai Samoa ina ia mai New Zealand i nei Samoa. Ia inai fontanga ma vaenga ia tau wha mapopo e o atual whai unga le tau sanga ne ia o ato toa le wha moe o iai. Le si ufonga lau mua ina ia wha lea tilia tato wha sara launga ia wālawa le wha fonga anga le tino. Ile temi fo e o i Samoa lo tam whai e whaini fontanga ina ia maua ni sponsors a wale wha sara lauina o tato polkalame i Samoa. Ia a whai o e wha fonga mai au iei lau company e fia maua se awa noe sponsor ini polkalame ia em whai o na e wala au mai. O e mase emaili ile info@samoacapitalradio.co.nz ia pe wala au male numera o lo tasi lo wha lua wha valu 555 ia o le numera na ia pe plus 64 2424855 ia o le numera na e maua ia na whaingofiela ia on tatou taltanoa mfesotai. Lisi whasisilanga mo tatou whaafonga i New Zealand ma tatou panga anga fo i whafu. Sa ele whamoe na whasalau tia te se ma tausanga ina ia whaise tatou saili ngā tupe wala ia ngā ruenga whai a tatou ma le whatauina o le whale a tatou se whale i tonu a Poroa po Wellington i fo. Ia pe una whailau loa tu le masina ana o mati wa o mati ntu e whai ai. Talu ai wa alu lunga le tau so i fuanga. To e alu lunga ma le tau le pensini. Poso au, ia o le nana to e tu o se i whai po le masina o yuni lena mwai atu nei. Ia pe ta i o mai lava ia o la fo i whale tonu wale le vaenga le o ngā sami le vasa le e ui mai wa ama mai le tatu swau. Ia le ala o e le whai o ngā komiti wha tonu. Ia ma le tatu li tō tati ia.
si o stem muli o ni tau sanga a tonu o tuaiwa toi solonga le tau o soifuanga. Ia pe o nei vaenga nei e mo moa tu fo e mo sila fia ta penanga o tatonga luenga. O le vai asa o tion toa sa iele tanoanga ma pista ia Barbara Edmonds. Ia pe fast funu mo tupu minute nana whali li o le whasa moa. Nana ngalu e toa ia Savelina le vai asa o le tatu pokalame level nei. Ia le whalau a matana whatu langa interview mo nisi o le au whaipule. Ia misi lava ia minsta whata se ma ta iulu o pati SS. E iai mal palemia. Ina ia taunu o tuli masino November ele whail palota. Wa umon whata noa tuli tato le tio. Ia ma fofanga na iai. A u iai nei sa mo sa iele wha moe fia mo se awa noe tata noe fo imal palemia ni ia pita i malanga mai ia wa malanga fo palemia na New Zealand. Ia wale isi awa noe vava ia tuli teimi nei. A ia nai fisota inga wha pe nei em whai ona wha lele a wale wha tūlanganga o le wha fōnganga le atunu. Le fo a matana se ele sa o le whainga malo iai nei. Ia mana ia le mo wha le tatu fisota inga. Ina ia so longa le le fo ele wha mamlama o nisio. O vaenga o lo finangalo ele malo i Samoa. E pe on tatu whai na New Zealand. Ina ia mau ato toe tatu ia wha matalanga. Ia ma vaenga mo sida fia ale au tāpua. E mo lava o le mana ia le tau nei Samoa. Ia ai le wha manatu lava ia tatu. Ai mese ina New Zealand vai tau malulu. Masina nei u. Al vaenga ni o tau malulu tele na mau tatu ili. Ai le o le tale. O isi tua inga ngase ono le malulu. Ia wha manatu mai whaita to tui pui. O le tu o nei la o ngale so, lova so lumunai. Ia mane foi ave alum whanau whaiola to tui. Sila le pui i lo tau tong fitia. Ia pe ia an fautuina, tuel tato proklame soi fua maloloina. O le si vaenga nai tele wha mafo tato le tio. Ina ia saunga le mua tato mo tato ainga. Wai lea o ngale, whaima mai a misa pe wha pe o ele whainga luenga sa ili tu pe o le ainga. A whaima inga se ngase, ia whai lea ini o waso malolo. Ia na le tōngi ele oe. Ai a tato tausi wha le soi fua malolo ina. Ia o na mana ia iala ia o le. Le tō sila mai o mato lua ta sesa, whatalo whatu nei ta iau. Ia, whatalo whatu sanga le. Anga leo le tua le mawhana whana o le mato atunu i nei. Ia. Ia le ua sumai fwoi ma le sunga le o Iamari ia. E se fwoi le tau o mara sa videa na sa mo lato. O le whatu a palasi wanga na leila. Man masinga den tenei. Ia e leo ni wanga umi fwoi na palasi tai au. Ma nei te swing. Ia a e whatalo whatu fwoi le whafonga mai mo mai o le tātou tunu. Ia e nei vai ngal tātou po kalame. Ma lo lava, o le asobo mona tau nuu mai ta se i le lalo. Le maketi le sa lalo. O le matoi ma nei e lau wawa i le asona ta amilo ato i tonu. Ia o le whatupenga o le ngalwenga le Samoa, whatupe e New Zealand. Ia mo to uma Samoa o la fotupe i tō la fonga Texas. Ia o lewa umai wawa i le fale. Toi ma nei alfa tupe na lua i fia vo le tupe le na mai whainga luenga lea. Ma tō le na mai le ono sa furu mo sa furu wafe New Zealand. Ia. Ia, mai e reo le isi tupe le na mai muli. O le whiri maketi le tala noa toi. Ia. Whiri maketi. O le tau se flea market, o moto i sili atu lo flea market. O ia. O le pese whale mata angal me la. Ia. O le tūlanga na mai tau wina le asun tau. O le whata o tau whatasiani tono le whale. Ia. Le mama. Ma. Sao le leia. Ia. A mise le tūlanga fwoi lele. O pisi nisi le whao tātou tangata Samoa le tu tonu. Lea e ia whale tu tonu. Ai fuane le marketi la uia wa ai mafo fau yaso la titi o fa tau fa le ngai tono le marketi le lau tele o le marketi nei ma le tele a o ta watu nei tu tono o pu mo fo le tu tono te lele ava no e
Whalele fe sa varia i ele mano le tunu ia tūlanga fo ua vai mai ia vaenga o loa ma mea tau lima mai vaenga fo o tau mafa e resi tu e ma playground na tamaiti mana ia lesi vaenga na lo vai ei pe o vai nisi o fale fo i o New Zealand e ma le vaenga ta aloi tamaiti ia telefo i vaenga ia mo lau ai ma manofoa e le ngata le o ngā tono le fale lea ia e whapena ma lesi vaenga na e le tū o le sami ngata i fale a na ia na mani sa vidi io sa video le vaenga na no fo lea whai tau lea whai o stores po fale o loa fo le lo umana wha numera a e wa ai atu i luma le fale mai le awala tele se furu lima ai whai tau ma le tasi le pito i tai aluanga i mulinu ai wha solo mai i e pia a e se furu lima stores na ai a wha solo anga i le sami e se furu lua i lo whai tau a pia mani a tele loinga o le ia wano e whai e pisi nisi a tangata Samoa a peo te mau atu pe ana o tangata Samoa le ia wano e whai ina la to pisi nisi o le wano le tu i ta tu wa tangata whai pisi nisi Samoa mantola e lea e stand by le lisi i na to o atu i le sela montu le sa idea wano le la ufo fo e fo fanga mano pena fonga ina le fiona te tele tu le asom te tala le fale o le wo fo fanga le a fauli si fale i utala i le market fo le e tai o tu sa lava male fale le wo ye nei e fa me i mai ina ia tu sa mano fanga e fa i fo i pisi ni sei si da to ai tu tonu le market i fo le ia mo to vola o quattro fale le ye si foi meta o lima a tona ina ai o mea tau lima la ia. O mea pito si ia inta ngō fia pule tasi ma mō lava lava o whānau. Tā atu le aso nao tō tēlo tangata mai whafo le whātau e. O le whelanu lanu wai, ma neele maka, ma neele whātulanganga o vaenga uma ia. Talu sia ia, pa mai a whapea mō lesi luas fultau sanga, limas fultau sanga a. Ile i whainga o whale, a teo whale ama, i whale o te loe ma neia. No whanau stasi o tangata whape sa fofo mo e tau o na lua whanga whanau. Whanau. Ia pe ta ile o tasi. Io whape mane e fo ina wale o wa ine le tūranga o le maurunga o lunga le taurunga. Waru le leia ma le ea o le bevela i tonu o. Ia e ahangi fo ia wha o tōne i zamo. A tōne le fo ina e le te le whale. Mane o sa vili. Manona pākanga o tāwale fo le whaf. Ana i le tūlanga o pāka fo i o tāwale afi. O te loa a tono i nisio la umātua a whaalongo mai le whale le matano atui. Whape polale me sa atu o yasola. O sa i le whale vo i tātaua i mātou i pia yasona i o le whale whai. Awa o inae e mai loli uta mai e mo mea pusa whai. A mai lola tu ina ia siaki tūlungo mo la nisi. Ia tosa mo la nisi na i te i le wha. Ia whaat siringi e lunga pusa whai ia. Ia a palasi mai nela ni pusa whai ma malepe. Ia o nana e o turota mai ti te i pia a mai whai ma lau papana mai whai i le kafuele afi. Ia saka i mal whai le na mo mai te sami. Ia o le tūranga na ia aso lai. O te mantua wa te mio nei titi. Whai ma whare. Excuse me. Ma whare inga marutina. Whatau e nā. O aso o marwai aso te iei market. Aso mo leolang. Ia o te mana tua, tā ngoto ala wha asa la wei uto mō pusa whae awe te kāsa ta o tōna. E man tōna marketi, samiro. Nā, tōnua. Ia almenei, ala wei te mine, ia ua whare, ua pākanga o mō ta awari afi, ia ua pasi. Ua whioa, ia pasi ma. Ua whioa, ia ua mesa whioa ia. Ia, mal whale ia la ua ia ina le vaenga na. O le te mantua le lea tūranga na ia isa, ia le mea pese wafu ilo mo siamani. Ia sa ele wistik. Wistik lo ia pito lo ma le vaenga le sa ta o le casino ia sola. Le ua tānoa e po ki tānoa. Ia tānoa. Ia sa, o le talingaru ia samilo. Ia mene ia te rei o lawe le o umana to i tanu reclaim. Ia talu nei la te savadi. Ia o le mana ia le whawa ai fo le leo te leo lai u tā alo i matamaiti. O iei ma vaenga na playground me tā alo i tamaiti. A pe wa ngā o mana ia fo se me e lo fo tamaiti o tā whawa pe vaenga la wa o sola no tangata matua. Ia. I nāla, pe al mele sa wha manatu le whionga le minister.
e le no whanga le o ta alonga ta mitire i le ta o le home and away, ta mato le home and away. Ea, o mena o tau penga fo le minister, wha mole mātua, o tau penga na whai mō ta maiti. Ea, a leo whaatari pasi na fo o te leo nisi wale, po whaatari pasi, i o mānei fo las wharu e rue fuol sa video o le sami vede le a. Ea me minister, o hanga i tu ai whai tau penga, ai tu me mō ta maiti a. Ai mānei o no whanga sa ngole mu. Ia le te vai e tu le fia finta sa wadi fo, wa tele lo tangata sa wadi o tana. E o le whai ta alunga wha amalo stino la kapi me wha pena. Nanga leite. Te loa e nei tangata na na whai ele wha uponga na mi sa whapia. Ia nanga le inta upenga mō mātou te mea mato laiti. Ia lau matou mai whatai ta i mea i a ware. Ia matou e tau penga ia sola e ta selma no malau. E nei ni meo pa oi e muri mai ta mai whai pau ta wal tula wal whafu mena. Ai na ole mai ala au roi e suingiro. Sa te lena o le vainga ia i atala pena o ta no stasio pokala mea mwai. Sa o atu masi ta mari i fo i le tato ofisa i le masino mati. E o wata na po e nei sa mo i le vaitau sanga o le tasi iwa ono tasi iwa ono lua ma le ono tolu. A e vaila i ata na tasi sa na fo i ata o le limas fulu. O le limas fulu lim tasi le ova i a wata na po e tasi fo whaiwhia o le e kalesia. E matoa i loa ale tūlanga nei, le ngata i whale tele o liu. Lalo pulu. Ia, ma lalo pulu a. A sa tamu whai se polo kala mele tatu le tio mo le whafonga le tino e whaonga i ata ia, ma wha amatala le tūlanga nei i sa mo le taimina i o mo lon tuto tasi. E pita i wa uti le taimi o le la e foto se i whai se polo kala me se polo keti tausanga nei. Ia o atu i tuto tasi lono lima i wa te le tuto tasi na Lono so lima na tau sanga o Samoa, ino tanu tutu o tasi. Ia ai maua lo maltatu polo ketina, ia ai maua mawaainga o le tūlanga na ia pia. Ai le ia apea whatutu sa i teimi nei. Ia wai, o aso la o matona i te pea o le nofanga le wei nil whale le mātona mālo ma le Development Bank. O le Central Bank. O i nā sa tau i aso la o le whanga le fōu. Na ua tanu le mea, e na ua whaila o seo tamasa i e le whauina na matu le māloi e ngā rule masaina na mai e whau whale ia whale le māloi te mene. O ina vai a uma o le whaunga la mantua la o le au a tō a le mea lea. O le au a tō le mea lea o tu e nei whale i e rua. O le mea lea o le foundation na o le whale le whau e tau le whaperetania, e tau ua whaile o le whaavae e upea. Floating foundation. O le, na halu le, e oval tolu masina o tui hane me e sisi e le grain, e mon le si mate le na whautu si mate, whapalasi me lunga tui. Whapalasi sisi, whapalasi tui se i tau le me langa o le a au me le tuai. E na ua whaula le Central Bank. O na ese le meua, na umai whai e a tō le rua tausanga, ai maua wai o mai a insine siaki. Ua mei lalo le wha inisi. O palasi lalo, ia. Lesi tu al whale. O sa iaila ia lea o moi mitinga le temina, e ono iai le tūlanga le whai te tenga le whale le Central Bank. O nei le tu ia whapelale, le pe el whale leo i e nei le whale le malo. Ai e ono i e a fia vede ni mafui e mo me whapena. Ia a o lea la wo mal te mine, la ua maua ia i e le mei le na mei e le pito i tasi, le pito i tai o le whale. Me isa whamtana le o ta maa men tupu wa o ia le tu siata mei e maa mai. Ia, ona. Au te mana tua o nasa whai e pen whai e ni tu unga so whanua la, so nisi teimi. Ia o kiwikiti, a misa kiwikiti, a whai misa whai tau ngā pate nai. Te mana tua nā mea nai. Ele fōk. Nei a tonu e uswing o tato polkalami o le talu o le nei sa mua o le la o maua to ben whamtalanga o si whainga le wai nei. Ia mo o tō lefto a roas ful tausanga a tonu e i tō tere i whainga na i aso ia. Ai a mo tato polo kiti le pe a whatau no mo le tausanga le sulu masina.
Ia on tō vai e lole e iatou tūlanga nei e tono pia. O lo mau fo e lunga o ata mau mai le library po fe temine. Le tūlanga nei e va ingo pia ia sona. Ia o temine. A ta la tu nel ta vale o ta lua pe o ina ta le va. Pena a o ia sola le o tau a mo ta vale a. Isu o ia. Ia. Le maro. Ta sesa ai le faia le breaki. Ta mai ai va enga na le na fia tu fam talanga fo neva ia so na te manino le mane fo fa mamlama mai lo suma. Ia mo fa fonga ngal tatu atu no. E la anto pa e va enga isa tau fa tau sia tu tau fa amtana tu fo ile le e tatu telefo ne verso. O le tulang fa tai vai pesa tu ila fa le tu stala la tunga runga fa tu stala ia le committee fo tua le o le se le ni foi le mo le tu malo sa fata e ala lau fa manino ana nafi o man fa manino le fedo inga le tu stala ma o le lau fa ma tu lau i tu tono tu stu pedazo lulu o man fa ma tu ia so lulu ia il lima se lau lua se fulu fa tangata o le tu malo na lo ala man to fa le sa unole fionga le minsta ia ale ven ale pa no se manga e ono o tarwai ono to fai tau to fa o popol fai numero wa ono va ai se full miliona o fai ti o le affe se laula tu peltanat ai me melo pole va se la montu e na o to tu na in fai numero ai tarwai la le o apal malo ma to mai 10 miliona so le o se full mantasi miliona le fa ato ai la vala ia le ia ta se la ta ia fe se la ta la tangata ia le la wa ma fa ma tu nei le siria e le 1 miliona ta la e le fa ile fa numero le ai se fulu le ala fi ona le o manuia le o e le o tangata umala na wa fo men e se fulu mon tu po fa tangata o le fa tonga ale ana o le o siri male le o siri male afa ia Alela ia fio angai o te fito ala tau ia lua se lau fast food ono la tangata. Ia le wa maua la tō tupe. Ia la lau fa popo man pasene o nupi fa le fa pasene le wa fa matu. Sorry. Ia o te le ala swam dianga o neiva ia so ia o nai muri vai se lau tō food varu. Ia. Se le ima se fio anga fa asoro mai fausanga e tolu se lau ono se food fa. Lima se lau mal valu fusi. Lima será o ônus for fitu vai e. Eu estou fionga aí. Lima será o ônus fitu. Lima será. Bem, eu estou titia maulano estou a fionga. Ia faz ela o ivas for valu ia no sua tia. Valu será o ile do to fanga. Ele pito le falo to tele valu será faz o fitu. Ia será o lima valu ia sa tawa. A afe será uma riva ia sa napu. Ia se laui va valu iva ia salamumu. Mana la lo fam tu. Ia o me foi la le vevesi o. Ai o le fa solo nga foi le fa ngo fiel processa nga lue le committee de. Ina ia awane ia se mero le numi man to fela ia tato tu pe se laui mas futa la lental. Ele na ma o se ta si tu malo. O me fai on tal fa lue se laui mas futa. So la woman to vala aude to se formally vola to na to fa foi men se la mas fu la auto foi si ale la uma la so ana nafi o la so tos fu fa ngata ila le to ila to ia me to a tu langa na ina ia awani tala fa lua se len o tu langa le leile nai ne va inga foi le ni se me o le si se me si me le pa perere asi singa masa ni el tanto malo foi le to no le o masin te tas ea o le fala waru se singa te mine ui o le to se el te o le tino na le waru se singa foi le e ati na ti tele mon tu so ati na ti tele mo le tino ai le foi el parlamento e o meia tutto tala nor ka peneta va itar man tu waru tu tala tu pe fo o le fa mo ina isi tia mala va le ina Malta. E man malai va alele ia sau. Ina ia tau whaiwhare avea wha malai va alele wha malo. Ia mai whangari. Toi wha opopo ia mita o le malai whangari.
ia mawhai ei ona au nei tuli ta sia o tangata no fo o tangata fo no fo le atu i lano man. Ia ai saut va de o to saut ta va to lano man. Ai nei ia mawhai ona whaonga o mamala va le ia mamala va le i mauta ma sang. O ati nisi o ati na ele te mwhai iai i el tātua tunu. Ia misela, e te ua saule konta se le ua whaamata, me sau si se i whangari. O te lea wa lele o mai le po o le se furu tasi o le tau ma le tara o le lima. Malanga i o mai. O wapea, o ana o latu le wa lele o latu fisi i tina le i le me whaila i sene o wha. La te mina ma te longa o wha mo le se furu lua. Au le lima leo te latu te lea. O whai atu, o i e nisi wale whama i, me moi te si wale suru lo, le tonu ma le lima le tae au. Tonu whai po. O le mato i tele a malanga i mai nei. Inga lai tō tele tanga te malanga mai nei. A le ui o tonu ana, le mele o milo lo whaalau i lo, fo ile le pepo whaamtananga, mai le vaenga o le tūwisi, le ofiso le tangata whamai mo mai. O le ui o tonu ana, o poto wale kontas la tau i e suen tu. E va ai mai le kontas, il to tele o tang, ai mesi a ni usila. Ni usila, mantua le o malanga le kontas le, e o tu sa o les, ui me ni usila i malanga le kontas. O na la le wei loa le kontas. Tere leo tangata ni usila. O leo mai malanga mai sa mo, ai mesi la ia flights wa ia kongeki, sa me Amerika tu ni usila. La life mo to sui me sa mo, aruan e lo le kontas i au mai lo. Sa la lei malanga i wao me le kontas. E sa wa tu tumu. O le benefiti la mo tato, e fai e whiwhiringa fo ile li pase se tau tu, na ni pase se pa u. Ia mamaua avanoa fo ile le tau su ele avanoa, ili fa avlave tonu ale sau le asore. Ai lo avanoa le e fiti ma le e niusila, ele e fitai man whainga mana, ai fitau i ma le kontas. Ia le mariu por sa fa ile nei, tu ulo i ele avanoa ele le mai ei. So ele avanoa e fisuia i whainga malanga e bookings, ai me se valva ai pase se o tele uro le tau ta pase se te mine ia petu nang fa pena e ta mai fo ile company vale e malanga le kontas le sau le no lo me vale o si le po le pase se mai onu se la o ele sau mai o ine ia ta la australiana o va pio mani e tele wa fa liu tu pe New Zealand ia pe la mo le fit se la o o le te mine io foi sin tau ta o pase se sia ta ya fit the one way sau e mai Wellington alme ni sina nga fo mo le matanol ba nga le mo fa fonga nga le tinu na wi ya vando ya o tau ngo fi fo pase si bala au ya company va le mo si si ya to no so ni fo wa ala titi lo pase si ya la tele lo tu pisa o fa alu to wa nga le te malanga ba ya ai o ave o mo le lo tu pase si ai so le la fo tu pe se fait tu va te coxa mo ai se tato e foi bena i le mele na le fale le na foi tata la le e lo meno pikir tai o le na ma to mo le pase se le no le piki mal malanga na le quarters ma mai lo foi fai e ale futa e tal fitu ai ta wa i te le rope matala le fale le se vai pe pan ke ke tai ma tu lo le pito la tai ya lo tu a paten tau sa udungo le la ma nei o sa vidi te bina a pe mo le lusful no degree le vela vo de ia mata milo lo fa se va vai po a mi fa ta ia mo me o ke poa o ke moa e pankeke e marco sa moa ia le fale mo no la toe no me lus futo ma la ele h lus futo en fait la no ko sa mona fa mo o ye se suko fait mai na fa fta ta mana fi vo le suko ia lo te foi mo fia le tau mo fia ia mai lola ia ele fale na i te toawi taftafan ia pankeki a fala e mai foi assim sumudi ai ma fa ia o fa bia so walwa le si fale no va ele sitem o la tuna ma nei ele sumudi tu se la lo va nga na o pikia auto sa o fale na o te alwa e wala o ai nei e ele ko ele fa ai mo su ko le tono le mo fi feeling alta mo la to e fi o ia este mi lo so se mete lo o i tato fainga me vo i e kalesia
o whaasuka o mele le ulo koko po le tipo. Ia, na la vea tuele ma oele te le fie suka a. Ia, mele o whelwhele inga lea, o whatu le te le o tō number 1. Nea lau a watu tapol kalame o nai te aru e pa. Na whanumera wha. O le age 23. Age 23. Nei a te lele, e vai ngā nau wha apea. Toi ngā whare, inga tōnua ia o ngā mo soi fua malolo ino tātou, ia malanga mai. Ia mo e sa iria, ia vai ngā wha apea. Ai, mani e se i, toi whailo o le a fōi o le mena e mo o le pankeke, e le sumuri e tele. O le F06, o le wha o ono. Ia o le wha rusu tōru, nā lai mo e koksa mo, o nā te loso i stemi o tsa wene. O te alo e nā ingo le ino koksa mo mai e suko. E pia tūlanga ne sa ta noa fwoi se temi wha samsama noa fwoi lea. O le ua whela flafua i le pāle mene i le tūlanga le sui fua malolo ina ma le afianga o tātou tangata i le tele o wha mai. Le lau sifi, ua tala wha tau o tū pero o matu. Se furu afe, e se furu afe, o se furu miliona na wha tātia e se mo le porkalam foi le au inato tangata i fafo i tō fiti i fafo. Intia, ia mani usila pe o tele anga intia o te tongo fi. Ai, na toi wha o popolisi 2 miliona ona wale lava. Ia. E ele te tonu, e toi wha o popolava ia mau miliona, maisi miliona, i 2 miliona ia. Ona o lea lava ele o festongo fitinga i le tūlanga tau fiai. So o lisi la vaenga ta ua le pensa no le fontangan tu la Elminster o le soi formalina failan sa no. E a mata te ta tuli to tonu il parlamenti. O ta tu lau ai ta a mata tu ai. Mata i lunga ta tu lau ai. O me ta tu ina lunga ta tu lau ai. Le ta tu te mama ai tu lau. Faila ta tu fa te inga le tu. No. A ua ta o nese ta se vaenga le. A fa pe ta fai por kalame na i tu pe foi wa te terese le ni o fon fa vai por kalame o na i por kalame foi le e ta fitanga a wala ne yo o fa ma na prevention fai por kalame tu a wala yo o fa ma ai fa ngate tu i fa e a wala se le ni o na o ine le tanga te le tu fa ma se fe mai te fe si o ki ma wife processing o me mai vai la au fa la au Nā lai se fe i le mango kukama tamato malpi me va pena po man fa malestino. Ia ai o le fale enga. Ma le fa e se me fa pe. Au to fa masi se le fale enga le ole me supo o fa tu nei. E mo se supo foi le se masimo. Ai fa meta ale si usole. Ia o nana e alu mal supo atu. E va tu asu I vai foi le su. O fa ia la ole au ngana le flavor o supo. Le au ngana mo le supo mo flavor. Ai mani pe fa se po me pe a fa pe me fa ai. O fa masi ma o ma pe fa suka o ma tau ma fa I fa le ainga foi le. Ai fa pula se competition for mo ni fa ai longa una ia I po kala. Ai tu ala masi ma le suka I fa la filinga tanga taina. Ala wa vatu e fale enga. Ne mea soi fo malo roi. O lau ke tile leia na I fai ni sa mua. Tam fai oi fai pe fa fiana una ina I fale o loia. A wa le supo na le na sa lefta o le o na a. No tamo sa e se uma le sua. Ai tu ele vai me le tunu. Ja. A me lo ona. Wa ona. Mai le se me. Mai e tasi ale supo e alu. A fa pena le o tofu e tangata malunga solo ele supo le. O le o nala le ai mai fia afe o tangata I vai aso ato. Ia, na atonu a ngā fo I wai, le si ne vai ngā e tā ua te le tātou por kalame New Zealand. O le soi fua malolo ino le o tātou a whaafonga ia ma tātou ainga. A le mamai tātou, ma nei o la fifia, te le avanoa fioa ia I malanga solo ai, ia whaapena fo I mali whanau, ia a mai no stasi. Ia po le ani wha moi moenga sa ia I hoi fia, ia e tau ana nofo langa la oasis o ngasi. A tono le vainga le aleta ta noa tuei. Ia ai sa oera le tono le tala al ministara na fai. O ia te toe nofo tu le mea ai tono lo fonga. Ai lo al me te mai ia o te o ia na le whama ia. Mana ia, a tono se vai I foi, toe ta noa tuei nisi o vanga tatu por kalame.
so say ile pua Samoa Pesu saula le moso oi manongi fatu sal pese ini pese la manie fia gana ese le mata ofie ani mai fisa tata tamai o ata le pua Samoa e mo mia e tangata ese lola lele ile pua Samoa mana ele vai le la lola mi atoa Talo fatu tato o whafonga ia o lo of tatano atu ni Samoa o so sani futase sel tato ma polkalame. Ia marile e va ia medisi lau lea. Ia nai peo la mtangal tato polkalame nei tai au nanto whafonga tu fue fiso. Na an whafui na tu polkalame le tato ofisila lua ia whatasi ai masina la ei se o mantafa. Ia o leo to va ai mai whaingo fia o na fisu ia tato polkalame o lesi vaenga na o le whai mato whataitai. Ina ia mato lo le lei o lo whaingo fia so ta inga tato ia masimles le upa Britania. Po fia lai te ia mwhaiana e adulunga o polkalame matala noa i mata upu. Awa iei teimi e polkalame whapitoa e watu nei nisi o teimi o whaingo wa yaso. Whapenama New Zealand. Ia o isi vaenga na o le taltan noa teimi nei. Whaua o le whaonganga o tato teimi awa noa i lunga o wala leo. Ina ia whaonga ia tato studio ia ma fufanga o loo matonga lua le teimi nei. Misi vaenga lea a misi mo tato ina New Zealand. O le so i le vals fulua le tasi. O nae whai e le solo te te a le fire in emergency New Zealand. I te ua mo se whale o sesi pe ese me tupulongu kuka. Ia la olongo me la tau ole pole. Vidi pe ino mero masanina i tato tasi. Ia olo ia ta la tau e tiuti le teimilia ia awai ia whalave whapuse i on tupu i tūlanga lea. A la o whailoa mai le malo lea tunu. Ia o lae e voi alana te o le fi whai ungal malo o le lava whatupenga o la tonga luenga. Ia peun tato whafonga fo inisi fo isi fo i to inga luenga. Whapena mai tausanga vai i o mai nei i o lo whaasolo alea o wala i vaenga lea. E fiua e fina watu ai le mafuli se fina ngalo le malo. Ia na te e lo leo tangata. Ia awo tausanga nei whai le palo tan masi no November. Ia o le taimi fo i nei matua i una ia ia whaamisa misa o tangata nei ina ia vai male malo vai whaangolango le malo i palo ta tangata nei. Ia tūlanga na le ia. Ia tautua nai o le poletele. Ta maiti leo tu ua unga vaso nei vaso mawai ia leo a mate i malo longa. Ia o na wawa i te ui se whale tonu a nai a wanoa. Mole tato ofise nai porua a mese fo i wuling ia New Zealand. O nai e le
le whaalinga al pulenga no o Wellingtoni, pefo na matal ta no mal pule no ya ni te peika. I le tele o lato a swinga o whaingo ngā ruenga, ina ia amana ia e lelei, amana ia lelei e lato, ia tangata whai atu po tangata whai mai tono porua. O le ana mo e lato, le whailonga mo le lua awhi lusu wha, e zine vaenga na o le accreditation and mo atu na malo o tato, le whainga malo. Amana ia lato, le iloi o lato se pulenga no, committed i le welcoming community, e tau whapena o le committed welcoming community. O le, e tau lai ale lātou vai ina ia vai mai tangata o lātou e tau saafia mai e lātou tali, e tali malo. So tangata fōua e mna o lātou e vai mai lai whaifa le lātou, so e te pena lātou me no fōua e so soani te penga tūlanga na, ia vai tūlanga o ngā malwhanau me whapena. Ia nana amna ia ila tō mō le loa whetu sufa. E ila lesi awa noa, e mawhai e ona la a, e lesi la sanga, stepu lesi la sanga. Na ngā lua e loa ia ma le tangata nuu, maori alo i nā, ngati toa. E ia whaatasi ma le pūle ngā nuu, ia manisi o tangata nuu olo iai. E wa ai po le alesi a wala e taumawhai e si e toa lesi la sanga. Le tau ma le whainga le leo tangata whai atu pe whai mai tono porua. Nā lau o manto e maua whai la tole si whai longa, e le vai aso mwai, nena whaalo i lo mai. Maua whai la tole si whai longa na e amana i ai, e la tō amana i o tangata o atu e whau atu. Awai e toi titi a tai masina, ma whai ele ceremony po le whaatasinga fo le ia fo i whai loa i wamba o tangata le seni New Zealand. Ia pe o ngā ruenga ngā tele ane matata no toi mo le pune no o mata ua pe o la uawa ai o le average po le o ngā numero o ngā tonu. O le onus fulu le fits fulu tangata wa avea ma tangata no o New Zealand, seni New Zealand, i te tonu o po rua. Ai a ta umaini au siri pe o ala tangata ese o maini tangata. Ia pe a mo e vār se fulu, de lua se fulu atu no ese o lalang. Ia ai tō tele a tātou Pasifika, la vein Samoa. Ia pe o le whainga lana. Lala ua maua la tō le si whaelonga na e le vai aso mwai. O le ta o le vaenga lona lua, po le step lona lua. O le established welcoming community status. Ia e loai, o lo o ngā lua pe ina ia whaelea tili vaenga na. Ai maua i maleaba no e matala isi vaenga tupel malo. E wheso soangi ai pisoani al pūlenga no o loo taula i vaenga whapea. Ia e wha lelea tile la tō tamu whainga a ngai luma. Ia wa a moto ngā tupe whapea. O wheso soani fo i a tātou a mesi o tōna i tō ngia mō la whonga po rates i te tono po rua. Ia pēo vaenga na mane ful whailo atu. Ia talta no o tō i tō a pule no i tō fio anga New Zealand na tō te iei. Whai ia leo vai tia po rua le a ngai luma. Mane e foi a fai se me fa pe mo 22 so ni to la fonga. Poto rates. E mane e se ma tala no foi mo le pun no le ma sina nei pe atu foi atu. Ia na fa ma lo foi le lem fa manuel la to tamu fainga mane e foi le. E va va ia to mo mo le tu pe so ni i to pulenga no. E le temi ne o lo fa nga solo ia fa tanoanga ia mo tamu fainga pati ese. E ta pena tua i mo le whainga palo te whaingo te sanga nei tonu New Zealand. A leila uwawa ia tu sa i stai i o le pātia Māori o Uroroa Flavel. O leo whaalia so na whaangau le marie i se whaatsinga Māori na e taluai nei. O no te le o le wha ese enga boia nei le pātia Māori. Sa te le suinga na o mālo i staimi le mamau atu nei. Na maua i la tono fua e ono, o le fo i mo Māori tono New Zealand. A o telo na fua na sai i le whainga malo le lipa, o le patia le lipa. Ia e pita i saule i o John Tamahere, tai e ia le vaenga lea matamwhai. Ia mafuri mo loto telo Māori, e pā lota i o atu e whai patia Māori. A le whaalinga la te Uroroa Flavel, e fōlinga ma le teimi nei, o te le vāo le whonga wā, o tangata Māori. Ai tā ua ia ia lana isi sila, ia toi whatasi.
awa ale whaatasi, e le mawhai ona lato whinaua ia matau, mo le lei anga iluma o nei tangata Māori, po tangata whenua. Ia atonu so pāti ai mo le tūlanga na, e le na o tangata Māori, e oi pāti so whea se whai ngā mālo, e le te mi aru e fo ia wālfonga waa, whi se siai, e ona te le ale le wha le tonu, le mautonu e male au pālota, le pālota e maistanga te mi o pālota. Ia ona wha le tonu lo lea, ai atonu e mana ia fo e inisi o tato a inga Pasifika Samoa, e whai a inga, ia pe whai paolo i tangata Māori. Ia mana ia fo le taltana noa ma, una ia ale fie pālota i ona sau le pālota mai i se pāti e pālota i wale le anga i lumo whainga malo i New Zealand. O le si vaenga le fita noa e fo i mo, o le vavainga le o fo i o mta upu i e tau i le vaenga le tala noa i nei i mo meo o tangata New Zealand e vape to te le tangata e milione i New Zealand. Ia so enga po sa li nga malo o fatasi. E mawane ai o tangata New Zealand e numero se fulu le lalolangi. E le tu langa o le oloa. Po oloa tangata le mau oloa tangata i tonu New Zealand. O le whala vela, e le whaupunga whaperitani e whapea. E asset rich, ai cash poor. O lono winga, te le i o le oloa le nofo mo o le whale, o ta avale. Ai le masi tupe whata wal pensini o ta avale, pe le si tupe whata wai me o tau mafa me whapena. E wafo e le walo umul tupe whata wal whale, e maisi mea, ai le si tupe mo mai avape o le wa e retire. Ia po o le isa ngā ruenga o le fo i tele na vae, mai niste ngā te whai ngā ruenga tātou New Zealand. Le fo i tala no talu ai nei. E valu wafe fit se laule numero, ista ngā te le whapea la vae, i pae enga le whasolo tu luma. Tau whale malo e se whi mai tu. Ai le watu fo i o le numero fo i nā le na vae vae, te ngā te whai ngā ruenga. A tato vai nei tangata umai na vae, a whapea o le ngā li. Lai ngā lurua i le malo. Ale o vaia mai le si ofisa vaia mai le si. Le la al to lo tangata e o mai. A whapea la sa te tongi ia o le se tupe whai ei. Ai a whapea o umana motu atu le whale o umana tongi. Ia nā lai milionea le whale. Ia whalewa le se tupe tongi la whonga mo rates. Ia o bilio mo li ma me whapena. Ia o te loa le ngata i a tātou New Zealand. A le mata o le vaenga whoina o lo umauwaini si o le lalang. Ia whaatasi mo i nei Samoa. Tau lana wawa e whelangalanga mai ainga, e whesoa ni tūlanga pe awa e tō mawhatia ni sio ainga. Ia awa le tūtū mau e soa e whesoa ni tūlanga na wa e hifo stemi te ua mawai oi. Ai pei o lau aina mata upulea. A matana e wawa i mau awa pe oi lima sifulu o tau zanga. Na e wawa aile pe whawhele whatinonga o pili, pe awa pe te nofo mai launga albenga. Wa le temine o lai mo walo tongi ma fa tu langai a e malo lolo lai le to mo le tupena e fa tino le tongi ngo pit o la to le fa kiwi saver I tonu New Zealand ia Australia na ye to benefit mo fu tu nga tupe fa pe ia fa mauni le tulanga na wa le sina tupe te to ye pa o le temine te malo lo i malanga vela o le si va inga le mta upune Wasola, ele isu fua loa le soi fua tangata I tonu New Zealand. Ele umiana ele taia I tonu sfultau sanga ia ua man liu to tele. Ia o temine, ia leo o toa le tonu sfultau sanga. O soi fua loa ia tangata I lona winga. O leo e ola umi a o le se tupe tongi au piti. Ia e wawa ila le fuafuanga le whainga o lau kiwi seiva maisi au te unga tupe. Ina ia lava. Aleo na foi. Whailau whanau so mai e peia la tau isi mea ia. Awai umana avele ia o le whale ale whapea na te whao au le tama mali teine. Ai whanau lango le mtua a maliu loa ia pasi mali whale ia. A tono nisi namta upo tano whaatasi ai. E mole anga ilomo o le so whanga tātou. I whainga maa loa pe on tano so I tātou mtau. Ia a tono na foi e mau e o tau ia whamtalango meo lo tupu I waa fo ia lau so hau le tau mwhai whatulanga nei. A tau le ia, maa sale lau whai. Ia o peo tūlanga na e le o mautū le nei.
ai tau si i va ve mai ana vai ina ia fato fili mo me sango le mu tato ma le tinga ino tato tau so fuanga one ma fu mai i fe se inga Amerika ma Iran nai to puina tato at fo i Rusia mo Ukraine ia mo le role me o iai mo le lo e fa ai fo ia Ukraine la o le leia la tfaingo la to mo drones ia po vale le vo ie tuli lunga tuli ala i el teknologia lue fa pana si le pongui ai mesia no fuanga ia ngo se swa u Rusia le la foringa mai sa tele na fa uia la to swa u intie fa to intie ale u tawo intie fa to me swa u tele na malepe ia la to no fuanga e ya vo i fa man e fa le vai a e fa le ia swa ia o tu langa na vo ia u tau fa le ton mai fo i le tūlanga o teknolosia peo na iei le vau Amerika ma Europa. O la utawa wa i Europa la to e whai ala tō la kuta la tō teknolosia. Ai le to e whalangolango i le interneti le ma le Google ma me wha penale mo ti company Amerika. Wa pe e watulo mau ma la tō wha maumonga. Ia ma wha o ngai la tō wha maumonga. E o ea tātou te mine. Wa pole hase me te olunga. O leo wha ngai le AI. Awa vo so se mete tu unga e au uma la to pe harvest la to ia ona mawele o tato fa momo ia ai vai e ma vo fo le lei te no se si fo i si la fiel fa nganga ma le se fio o me ta u fa pe ini awala e saunga le mu ai fa momo ngol to ainga i te ua mo e tinga inga stay me fa pe o na o la te no fo ma faila na ia vai atua fai me se mata o pose si lunga stay momo i longo le AI. Ia, o toa inga mena e o fo i lau whainga ruenga tātou si ufonga lomo. O lo whai mato tartan noe mta o whapena. Ia, wala wale so longa le dei anga i luma. Ai, la awha umale maa polka la me tau ne se i toi o mai a i ata sesa tartan noe fo i si vaenga. I le va ainga i nei le mania fo ia le tūlanga wa isa moa o mai fo i va vai. I whainga malolo i nei. E le se whainga malo la langi e whaingo fie pe a umei ai tam whaini mea. E teli tau sanga na whai e sisi whainga malo. Ie taimi e whi se ai talusia. Ia te talo fo ia tato umai o lo lango tato malo i nei. E ane le o tato yo pongi ma swani fo le malo. Ia e tuai o na mautu. Ia mane al whalongolongo mai e lua mele o piki el taimi nei tasisa. O le tau mwhaile i e whati tia leo o le aisa drugs i nei. Ma nei o leo te wai mai e o whata se le whina ngalo le malo le i whapena mo i tua ngai. Ia pe o le ma nei o le sinanga ruenga o wai mai le fo i whain whasal lau te utou nei. Ia, moni a sanga o le tūlanga na o le pui o a whianga o atu motu la iti mai i atu no te tele o le langi o le o tunu lai ti po atu motu lai te Pasifika e whaalango lango atu i anga i atu nu te tele. Kai o a whianga fo i e pi e soloa i mai i atu nu te tele i a whianga nei anga i atu nu lai ti. O le tūlanga whainga tā fo i la le whainga malo i te temine nei. O le tau whaia tolu i tau te tele a nei o o a. Lea o a ngai mai e peila o whala o whaasaina. E wa le wo o ta fa na right ti wa afia. Ia. O le tūlanga le ale fa la ngwa tu malo ne i le lumana i o tu no i tamiti. Ia o sa molti mi nei mal tūlanga lo ia i o tūlanga le o to e fo i ai tu ai i le soi fuanga ma le o langa mai ainga na. E fi war malo na pe fai fo in tu la fono se fa limba tu ato inga pui pui. Ai ane usta i alta mai titilo ta mamlon tina. E o fa fenu usta i fe au ne o au lotu olan ta miti. Ia o ina to onu fa na o lom tu ma to in. Ia. Ane fa alonga, ia o le me foi nana ia fa fu. Ane lotu ai o le me foi nana e fai o ele. Ia pe na ia tu foi finga ring fa o mole au. A musu ala i ele tu lo mato ia. Do folo a si au tama foi sei. Ia. O le lumana ina no se ki atu i le ainga. O le fo i mai ia malo o le manuia o a misi atu nuna Pasifika e malo si le whakirisian. To e fo i le ainga. Fo i le ainga.
Ia a tono na la fa uma tu foi mo tato por kalame. E se temi to foi ma uma mari ma ainga. Ia ai fa muri pe. Ai fa muri pe o ine. Me si de lo ma ba ia ba ne foi va i tono tato ma luenga ine isa mo. Mo tu uma me ia ye si va nga ye nga lue ma to. E pe ia ona fa lo me ste mo. E mai o tato ainga ye si mai nei. Na fo ia tu la ia. Ai fa longolongo atu la to ainga tato di tio wa mai ki e mali tio. O le whale vile o vai, in mato vai. E ye le tau e whalongolongo ko le smartphone. A wai wha tau le data. E le wa pe whaingo fia, a wa pe lai luoi tū la nai te whalongolongo e whai asong. O le mato e tau tā. Lo inga e vidi fo le o. Se mai se tupe se i wha tau le tātou whalongolongo tu e le tio a. Lo inga e le teimi te awa vidi mai a tātou wa pe vai. O le tivi whalongo tu tō le tio a. Mai se tupe se i wha tau le tata. O le mela le tau whai mato. So ele awala pe whawhia o na maua se awa noa. Sau le whaasa launga laku tulunga le ea. Aim whaina ki ele le tio. O na le to e pole lelo e whaatau le tata. So o le sila vaenga na mo le sila fia o le tau mwhai a ngā lurue. Wa umana whai whaateta inga ma whai. A le vai se awala e whaingo fie. Ma whiololo le tau wai. Loinga o le la a whai ave matau ave matau le tau. Ai le to e pole ta se ame o le ki o le tio ale o le ta vale. Ia po le whale. Fai mo fie ia whaasa longa mo luma nai. Nea tūranga leila la au sa la whai. Te le, it's 4% o sa la whai o la au sia. A tōnu a. E tauna se lau ai le fix food. Ea ona orisi whai nei teo ele o kawa ina uma atoa ia. E aila, o la tōna au tātou su e tātou po lela wale mo se lau pasi. E whai lor pesa whai aso la ana maleki o fwere le la wala. Tu au terminoi se uma le lisi ai ne yusi. Na a tōna e wha umo tō lor poka la o le vanga tōnu ana o le tau whai e po lea se au wala e whai e. O mea ne unu i tau. O le mea mwhai na tōng whitia. Pe a tu e lo ma lo si mo lo ma fofo. Ai ala tu loa e whitaui ai no funofu. Ia e risala e le whai au whai. Ai tau o le vanga na e tato ngā lue. Ina ia wha amali e ina umatangata. Ma tau ngō fia e fwoi mo le whafonga anga le atunu e le ngata ina ia o isi fwoi vanga o le Pasifika. O lo ofso swani fo isi moto o le Pasifika lo matonga lue whatasi po kalame so fo malolo ina. Ina ia maua la toto inga wano le maua tātou si fonga la mua. Ia, la whai o inal po kalame mo nei fo ia vayaso. Na fwoi vayaso la ua sa tiuti atu na usabalina le vayaso la ia le ua mapu ia mo nei aso. Ia leo mato tiuti atu ni sa mua. Ia na fwoi vayaso ia se va ipo to va fo i New Zealand. Ale fo ila tiuti atu fo nei. O whai asi na manu ro New Zealand whanau atu. Ai whaasto e whaaso i fua mo nei fo i aso manu i tele lava fo fuanga le so i malanga i atu sa pati. Ai to e whelo ai atiri nava i aso i atu wha so i fua.
Le se fu mani le mata ia tara au male sulu e male pese le masina e we yo to luas fu minuto na tana le tu la se fu male lua tara se fu lua o le fa fonga le tatu telefon matala mai sa mo ia le tai to fa filo to fa tala fa tu tatu tu no ia fe ngai fi au manga luenga le tai mo tai au ila to lo mafuta mai tono fa le fa inga luenga ia le ofisa ia o le falenga o si o loa ia o ala mga luenga lo ma o lo fa longo mai le tatu tu no i tono fa le fa inga luenga ia fa filo im to fa tala fa tu nei tai mi ma lo la nga luenga amata le yaso ia e fo inisi wole usu ia wa ala fa mai fo le tai ona le la wole ato fo le malosi ia taua le so tai le fa inga luenga ia malongo iai ia wole ato lo malosi le tai ona le la o le mafuanga na wa le usu tuai wa ila le mana malamo na vaenga ia fa pe wa e ala ia le tai ao ia wa e le se lau pasene lo malosi le lo le fa inga luenga po fio e iai ia ona lusi vo le o le ia so fa inga luenga ia o taua le malama ia malongo le fa inga luenga ia le mafuanga wa le awa ia tuai ia wa taua fa mo so fu malolo ina ma le saunga le mu ia fai ona te alu fa inga luenga ele a tolo malosi na ono se fu pasene lo malosi na ia ia o te lo le saunga le mu na mo oi ia ai tonu ainga fa talo fatu na i matua tausi ia sunga i fa fengainga ia ila to lo mafuta mai ai na tafa mai Samoa po ai la vale atinu na uto malanga mai ai ia o lo to fa longo mai lunga le tio nei Wellington ia mafuta i matua ainga ia fa talo fatu nei taimi le tai au ia mai se mai moanga i lunga tato penga te failangi o le Facebook mo le tato YouTube ia o le app o le tato website ia fa filo in fa talo fatu i la to lo fa longo mai ia lo fa nga mai ia tato o nangana ia manatua tango fa sol tato Facebook ia subscribe le YouTube le na si fongo le mo po le Samoa Capital Radio ia na velo o e mapaanga ia fa mo ina ia po au mea mamae ia po ala va to inga ta o ta o ia pe a multa il ta tu tua ia so umalava ia ma lango fa sol ta to Facebook ne ia so ia ta to mafuta i ta to proclame fa nga solo wa fa to amai al ta to nanga ile tu la tolu i le fia na nei i lungo ta to penga te failangi ta tasi ona fa mtaina leo le ta to tua i lungo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia ta to mafuta pea si i pa ia le tu la tolu le fia na nei ia ilunga o tātou penga te whailangi. Ia iele manatu, ia o lelo ua tūlata sfurulua, salo na uto e whaavela tau maftanga nafi, ia mai toa nai. Ia to e alu ori sfurulua la tau, ia ae fsiri lava ina i o tātou matua tausi, po le ale tau maftanga, ia e fia tausi samiai wa o to tele o la tau, e to e fsiri al to ina na to le ia ale na whai atu e tuu. Ia i tono le isa, ia to e whaavela mai le ia nae, e inu aila ufala au le uli. Ia mana tua fala au nei matua mana au inu fala. Mana au inu fala. Ia pe amai al tau maftanga ia i le au ni. Nei leu tos full 50 minute tale tu la se full male lua. Patalawatu sunga nu fausa karia. Ia lo mafuta mai nai Brisbane Australia. Ia le fionga. Ia pole sunga le upepe Yohane Tinoa. Ia mai au Kilani New Zealand. Manuia lava le nita yao le sunga ia apisai e sera. Ia malo lava le mafuta mai e seta tango moa. Manuel nei a neita yao ya atatu wo fa fianga ya se pa ia le tu la se forma le lua ya ona tu na tu le tatu telefon matala mai Samoa tatu mafuta tu lava ya i peso senga fa fianga se filoi se ia mai ala va tatu onanga male tua ya i le fia na nei i le tu la tolu ya tu langa lo ile tau ia mo si le fiel tatu atu nei lava ia Wellington en polidua mai tawa tu fafo ia wa mata foi ona malolosi mai le angi o savili fafo atu tatu ofisa fa sala lau e lo ile fe wa i ole o la au i luma tu tatu ofisa ia o ina le lo mai ai e tau mai ai ia fai foi sina tau malolosi o savili nei taimi o le tai au ia a lo to ulu peti munga ia ele o malolosi ti munga to inga timu voi le fa ala o fianga ta lava le masa nei tatu ia fa manatu mo le o ta vale lunga la wala tau tu na sa ngole mu ia ile fia e fo inga wenga lo fenga ye ni taimi mai se lava ia le o ta vale o le tau tua le si ufonga o le laumua o lo ia fo ile langolango ale New Zealand on air.
salene ua tua sau e mafuta tu iwa le sifa asala Samoa Sawia se iyo pese pese a esau Samoa Le a o ai uli la usiva Samoa Venga mai tamo le vaiaisa ila woto iva minuta na tane le tula se fulu malelua ila to fia la vai talonga soka le se fanga sol taimi nei le pololangi ia ole wa mai al talonga ile va o Brazil ia male au no way ia ole ala o manu malo le au no way ile lua ile tasi Brazil ia ai lua ia le au no way ino no winga le ala o sao atu no way i le valu pito lunga ia e fatali eise au ia la tita alo ia lea ua mautino mai le au lea Morocco ia ma le au Farani ia i le isi talonga ia le valu pito lunga ia le ala o sao mai no way ina ufai enai Brazil i lua i le tasi le taia o nei ia le la atalia ia po ile au leo le ata alo no way i ta longa lo fanga solo mai le taimi nei ia ona ilolo lea ia au e valu ia ona nga ia tu ia sa ile au e fa ia masa ile tu ia mo champini ma na ia tele o le mai ta watu ta longa le taimi nei so ka se fa tu mulia ia tasi lea au e masani ona champini lalangi ia lea ua fa ia ina le tau nei o le au lea Brazil ia o stasi le atu nu ese le numero tasi le soka e telefo ina champini lalangi le talonga soka pe afa nga solo ia hipo lalangi ia peita iane ia ole sao le valu ia pito lunga le nfai ina ne ya no way ile lua ile tasi ia ole na nisi na o talonga ia o mai tawatu le o mai al taimi nei ia ai muni mai po ini talonga lo fanga solo mai ia na mawai ungo talonga ia ona tu ina tu lea ia lo winga o le quarter final mua ia lea le ata aloai ia Farani ia male au Morocco
o le semi-final lona lua, quarter final lona lua, ia le usao mai Norway, ia aloho tālia la po ai le a tālonga le la so mai, ia nei lolo le au la te quarter final, ia ile au e manu malo mai. O leo watu 5 minute na tala le tu la se fulmani lua, fa fia fiango i pese tali e tatu telefone tala mai sa moa.
masi uruolo lamu lamu ai talo pai tua o langa e fai ngata e aso to ana I ua uta I le pasi uta amu fa ape manai fa ichi le maketi e maua o se apa e lengi o se me a faingata no fo manga luele maumanga ele mativa pe a elo to iai alue malo si ete tua iai Whatalo whātu I leisi nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. O se tina sa moa sa whaia I aini su o suenga, ona ua masalomia I le solitu la fono le au mai ni tangata mai whafo e whai ngā ruenga I te tono o New Zealand, na ia to e vae tama ina mai nisi ta mai ti se to se furu, ma atoa ai le luas fultasi le au whainga o lana whanau na vae tama mai I te tonu o New Zealand. Wa iluma nei o le parlemene se tu la fono e mautino ai o le vae tama ina mai ni ta maiti mai atunu I fafo o le a whaafoe matango fia le whaamasnonga mo ainga po o le family court. O le nganga au tu e pe ona whaai lo mai ina ia mautino ai e whaamalia ina umai a inga matutuunga o le whainga wha le vao ma lo le ta ua o le Hague Convention mo le a ia te tau o le taumaititi I le taimi e whaatino I nai, le vae tama ina mai whafois tangata po ni matua I te tonu o New Zealand. Wai loa I whautuanga sa atu ina atu I le main staff e malanga inga o Erica Stanford, ia le tele o ni atu ngalunga e tu sai o le saunga le mua ta maiti, ia o loo vae tama ina mai, whaapea ai maisi vaenga tau whe malanga inga, mamata opu e haafia I tangata no upo le citizeni o New Zealand. O loo au ili a ia whautuanga, e le suenga sa whaia I se tamaita I sa moa, luas fultasi tau sangala matua, sa mai tama mai e se uso matua o lona tina, e le whainga na talu sanga I mo se visa no fo mau mo se tau maititi e whaalango lona tau singa. O le tina sa vai tama ina mai le nei mawhine, sa whaia I aise suenga leo le tau sanga luafes fulfitu, ona sa masalomia I lona au mai o ni tangata, ma le wha moe e wha whai ngā luenga, ma whaia I ai nisi ngā ioinga, po o le solitu la fono ho le nei e ta ua o le people trafficking, o le taimi o le suenga, na I loa ai wha mau ngā le immigration,
e to o se fultasi tau maiti sa vai tama mai e lea tina, mai o le tau nuunga o le sa ili linga le nei o le leo nei loa ai, e le o se mata upu tau people trafficking ia lea mata upu e tu sa ai o aia inga o le tula fono. Pe ta isa ia ini atu ngalunga o le leo ia la tu sa ili linga nei, ona sa manino mai e pulea uma le tinale nei, ia tamaiti sa ia vai tamaina mai, i le ngata i o lātu o langa atoa, ia mai se o lātu mata upu tau tupe. O popolenga o le tanga luenga le immigration, ona o le to tele o tamaiti ua vai tama mai e lea tina e to tasi, o lona luas fuktasi i leo tamaiti ua ia vai tamaina mai, e ese ai ia lana ia lama whanau moni e to o lima. O le tula fono sa moa i le vai tamaina o tamaiti, e o i le luas furutu sanga le marutua, e tāla whea ngai le lei ma le vaenga e se furufitu o le tula fono a New Zealand, le Adoption Act, ma e le aise tapula ai le a whai ni tamaiti ma whai una vai tamaina mai e se matua, pe a whai ua wha amalia ina le vaenga le se furufitu o le tula fono, mo le vai tamaina o tamaiti e pei ona ta ua. O le nei mata upu o mafuai ona se ele immigration a New Zealand, e sui le tula fono ina ia a fiai le whaamsitonga o ainga po le family court i le mata upu e a fiai le vai tamo ina mai unita maiti mai e tunu o i whafo. Ua whaamautu ina mai le komisi o le aia te tau o tangata, le Human Rights Commission, ia le saolotonga o tāpua inga malotu SS i te tonu o le tunu u i le nei vai taimi o le mauwhai tionga, ato ai mani o swainga ua whaia e whaasanga i nisi o tāpua inga wha le lotu i te tonu o New Zealand. O le so lea e to e whaailoa mai ai whala waitele le komisina o aia te tau o tangata o Dr. Melissa Darby ia se whainga whaamae ua to e teu te wina e haafi ai le tūlanga SS o tāpua inga wha le lotu. Tā ua el tamaita e komisina o se urua i teu teunga le nei o lea whainga whaamae te tonu o le fitu tau sanga o mawae, mai o tāla whea ngai lava ma le tūra i mai ni whai tionga, mani o whainga whaai longa lanu, whaasanga i nisi o tā apua inga mai tu a inga o lotu, i le tūlanga whaal tangata, ato ai ma lunga o veso o ta inga tele wawave wha te konolosi. Na ia tā ua e tele tā apua inga mwhalapo tonga, ua tusi atu i a te ia, e whaali ailo lātou wopole i lātou saunga le mū, ona o ia tūlanga e pei ona mōli mawina e nei vai taimi. Tā uai el komisina o ai are tau, e ui ina e sili atu i le awha o tangata o New Zealand, e le aise lotu po se e kāle sia e tā puai ai, ai o le toa tele lava o tangata o le atunu u, e tali tonu ma wha atua tua i se tā puai inga o lo o haa fia hai. O le whainga wha vaile nei, ua teu ma ua sanga wha malusia, mai o le ato e tu ina mai whala wa i tele i le so, e wha ingoina o le State of Religious Diversity, na mua i fausia i le tausanga i lua afe ma le fitu. E tolus ful tolu tausanga na matua o se tina ua mō lia i le fasiosi tangata pa i valea, le manslaughter, ona o le maliwai o lana tama i tolu tausanga le matua. O se whaamtalanga tusia mai le teita i leo ia Inspector Aaron Pascoe, sa ia tawai, o le neiti na ua molia, ona o se suenga whai umi, i le maliu o se tau mai titi e toru tausanga, i le aso le tausanga fau i le nuu o Devonport i Aukilani. Na amata mai Jesu suenga leo i lea wha lave, i le aso mua o Januari o le tausanga nei, se ia o mai, ina tau nuu i le whai o mōlianga nei e whaasanga i lea tina. O leas whareile na te nei, lea sa tūla iai i a tinale nei lumo al whaamisnonga whaitū mā loi no shore, mai ua whaatūlanga i nai, o le a tūla ai lumo al whaamisnonga mā ulunga i Aukilani i le aso se furulima o le māsina le nei o Iulai. Ua whaia se whaato e senga whalawa i tele ala matanga luenga le soifua mālolo ina, ona o le leanga o feso o tainga e tu sai o se fuafuanga na tāo fiai le whai o suenga o nisi o ngase i le whale mai tele o le ai o Palmerston North. E si lia i le valu se laula a whai tangata o le tu maloi le mana watu,
Sa tusi i aile mtanga luenga le soifua maloloina e le tausanga i lua afe lua sifurufaa ma wha ailoa i ai o le atao fia le whai o suenga wha apitoa e ta ua o coloscopies. O le tusi ma le fufuanga le mtanga luenga sa ilonga o na le fia ma wha apopole nai i la tau na fia ai. O se mata au pu sa ilonga o na langalanga ai fina ngalo te ngā tau le tu ma lo. Peta ai e o mai i le vai aso na tenei e le ia i se wha ali ngalo ia po o se wha ato e senga na tu ina mai e le mata ngalo e ngai tu sai o lea mata au pu. Na wha ato a whaia le wha ato e senga le nei alo ia a le soifua malo loina i le whono wha lau i tele lea sa tala noi nai wha whi tauli mo ngā se tau i le laualo i Palmerston North lea ua le o toi ai se fo mai wha abitoa o to toi ai le teimi nei. O le fontanga lea tarua nei sa whaatulanga ina e le unia fo mai wha abitoa le Association of Salaried Medical Specialists. O le whaatonu o tongu fitinga le Health New Zealand le li fo mai a Richard Sullivan lea sa i whaia le wha mawala longa le mtanga aluenga. Ona o le wha le tonu ma le leanga o fesota inga e tu sai o lea mata opu. Sa ia wha mawhainai e ta tau i le au whainga luenga o loa a fia ona si tia le tu langa o le whaatino ina o la tu ngā luenga whai i le anga i luma. Na ia ta ua fōi o suenga ia ta ua o coloscopies i le whale maitele o Palmerston North o le a au maia fō mai whaapitoa mai isi vaenga o New Zealand la tu te whaatino ina. O le i tu a inga o suenga po sa ililinga o le lawalo o le senga se e a fi ai le whaonga ina i ai o se mea pue ata. O i loa i wha maunga e o mai i le masino meo le tausanga nei o i le lua se lau tolus furmole iwa le au wha inga o tangata sa wha ataritali mo lea i tu a inga o suenga i le whale mai le nei Palmerston North e au fi ai le toa se lau onus furmole tasio i la tau ua sili atu ma le taimi e valus furfaa so e le tau ona whaatalitali ai. Ua whailo mai e le taitai o le vaenga whaapufai a le New Zealand First, wawasa manai o Winston Peters, ia se whainga whaavai fau e pālota ai na o tangata ua Citizeni o New Zealand i le lumanai. O le teimi nei e pe ona silofia, o loo mawhai ona pālota i e tangata ua maua le nofo mau, mai ua atole tausanga o nofo ai le tonu o New Zealand, mai le ai se aia inga o lono visa e le tawai ona toi tu ua le tunu ui le tonu se vai teimi whaatulanga ina. E au fi ai mi tangata o loo umia visa whai ngā luenga, ma visa onga, ma le visa nofo mau, po o le permanent residence visa. Pe taina o le san nafi le sa fa asila sila ai fa la woitele e wawasa manai ia le whainga wha vai fōle nei alana pāti. Sa ia ta uai, o le pālota e te tau na wha tapulaa mō na o tangata ua whaia o lātu tautinonga o le loto nuu wha maoni a to toa mō New Zealand. Mai ua vea New Zealand mō lātu nuu moni, ua wha mautu ai ia o lātu a inga. Ta ua hoe wa masa manaia, o i lātou umai le ia vea mo Citizeni o New Zealand, ai ua maua le nofo mau, e fia o ia whaapea ma le pātia le New Zealand First, e ta lia le leila lātou no nofo ai te tonu o New Zealand. Peita ai, e fisilingia pe mafua i sea, o na maua lo lātou wawanoa, e pālota ai ma awai, i le filfilia o whaipule o le pālemene. O le tautinonga la wawasa manaia ma le New Zealand First, a whai e toi a fia lātou i se whai ngā mālo o le aso o i nei New Zealand, o le au lātou tau ma whai mālo si e toi wha mautuina ia le aia de tau tu pito wha te makalasi a te ngata nu uma o New Zealand, i le a fia ma awai i le filifilinga o ta i ta i o le tunu ue awala i le pālota. Sa wha mawhaina ai le taitai o le New Zealand First, o le nofo mau, o le aia de tau e nofo tū mawai ma whai ngā ruenga pē a onga, maati na ele soifuanga o stanga te tonu o New Zealand nei. Ai o le Citizeni, o le whengai ngā aloa ia lea, o le loto nuu wha maoni o se tangata, e pine ai lona vea ma tangata anu moni, e iai o na tiu te whai, wha pēa ma le tu inatu i a te i o le pule, ma le malo si anga,
fa te o karasi e pei o le palota. Ta ofi wa wasa manaya e tau anu toe fa taua le ese esenga i le vao le visa noho mau ma le tangata ua avea ma sitiseni o New Zealand. Ua wha mamaluina i le taimi nei pūlenga i taimi o wha lave whaafosei i le tūmalo Waitaki i Dunedin, ona o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau ua whaina ai. Mai to tele tangata ua ala whai mai i lolonga ua whaina ai o lato whale, ai mai se o awala marofanua ua lo fia i le vai i lea vaenga o Dunedin. Lipo tia mai fo i le tāpunia o le awala i lunga o le maunga, le 3 Mile Hill, ona o le malo si o ta whenga. Ta o mai le City Council, le pūlenga o le ai o Dunedin, le mamafa o ti munga na whaina ai, ia le vaenga o le ai, mai le afo le lua i le wawao na leila, e o mai lava i le i tūlae wha i le tae ao na leila. Mai sa whao ngai nai pāmu vai i le awala o le Reed Street i Moss Hill, mai o lo mata i tuina totoa i le pūlenga, ia ngā luenga i le teimi nei. Te le vaenga o Dunedin wa awhia nei lolonga ma tā whenga, mai o whautua ina tangata ina ia no nofo i whale a ua le whewa ai, a o whaia ngā luenga la vea i le pulenga, i le ave sea mai o tangata wa whaina o lātou whale, ona o le mamafa o tā whenga ma lolonga i le teimi nei. Na amata i le whiawhio la Susan Nafi, ona whaatino le matawha i le vaenga whaapito le pui ngā le saonga le mūlau tele mo le ai o Dunedin ina ua wawe o na palasi ti munga wa mawha a mata mai lawa na pō ma sa wai se i o mai i le teimi nei sa tu ina mai ai mua la pita inga whalau i tele ia mai ua masalumi ai le tele o vaenga ua lolo vai a maa fia i tā whenga ma mawha. O se teimi mua le nei ua o ai i le lanu mu ia le tūlanga po le whaawasengaina o la pata inga mō ti munga mamafa i nuu mawaenga tū matawhanga o Dunedin whape ai Maclutha. Sa tāpuni ai le tele nu mela walus fulfitu i le tū malo Otago i le fiafio le sa ona o le mamafa o le kiona na pau i ai i le tele. Whaalia mai e le ofisio le tau le Met Service le mamafa o ti munga whape na afi ai vaenga mawalalo Dunedin whape ai le Tairi Plains, ma ta awai le pule nuu le noho sauni le pulenga po le council, mo ni tūlanga whaale tonu e ono toe tūla i mai, ia ai o loo maata i tuwina pia ia ngā luenga i le nei aso. O le o whaamani mai e le whainga malo so whaatasi, le taunu mai ai le sforei le o le vaias o nei o le pālemia o le malo initia o na Narendra Modi, mo se asia singa puu i New Zealand nei. O se teimi mua lea ua malanga mai ai i New Zealand na Narendra Modi, ma o ia le pālemia mua o initia, wa malanga asia si mai i Aotearoa nei, i te tonu o le whase fulu tausanga ua tua nai. Ta ua mai le pālemia i atu i sinave mauru matotua kuri Safala Akson, o le asia singa mai le teitai le malo initia, e ta ua tele le tala whaasilo pito, awa ua sanga wha mautui na ai ma pāti patia le tūranga le lei, ua o ne i ai le wāwhea loa ai ma le ngā rulue whelangonga mai o atu nu ue lua. Pe iona sila fia o a perila lea na saini ai le whengainga sa o loto tau e whaatau inga i le wāo New Zealand ma initia. O lea whengainga o lo ngā rulue whaatasi ai le malo ma le pātia le Labour, o lo o te e malo si i ai le pātia le New Zealand First, se tasi o pāti i tōru o lo i tōnu o le whainga malo so whaatasi po o le coalition government. Mai o le vai aso na tenei, lea na pāsi ai e le pālemene le whaitaunga mua o le pili po o le tūla whono e alo i ai le whengainga tau whaatau ingale nei i le wā ma initia. O le li pālemia o i nei o initia i a Narendra Modi, o le teitai leo le pāti telengo o le Paratia Janata Party, na amata tūla i mai o ie le tofi pālemia o lona atinu i le tausanga e lua awhe se furuma le whā. Lipatia mai le to tele o tangata na manunua i se whaala velave te uta vale i le awalo le Greendale Road i le nuo Tarfield i le tūmalo Canterbury le motu i saute. E lua ta vale sa a fia i lea la veanga, mai to o se fulu toru la wha i tangata na manunua ai,
e au fi ai tangata e tolua I se tūlanga ti ngā ina. Whaai loa mai e le hato hone St. John, e ono la whaai o ta vale le whalamai sa whao ngā ina I ngā luenga whisosani I lea whaala velave, mai o le au manua na au inane le whalamai tele kalai stete mo tunga fitinga. O le to tele I la tau na whaai na I lea whaala velave I le fiafila sto nai, o sui o se ka lapu le kapi I le tūmalo Canterbury. E te le whisosani I le tamau ainga o kalai stete, na maua mai le urua I ta alonga le olopeleki I le nei tausanga, sa whaiai lo lātou malai ta alo fau le Te Kaha Stadium I le pō o le sto nai. Whailo mai whapētu sa ma le 8 miliona tā la, le fua whai o whaamanuianga SS tau le tamau ainga mo Christchurch, mai I lea ta alonga whaitawina, I le wā ma le au whalani. O pepa ulu whale I le malai, e nā o le whai tū la sa whaatawai a tau lia uma, o na toe whaapopo I leo isi no fua le tu mau e lima awhe le au whai mō tangata mata, mau o ai I le tolu sifuru awhe I le au inga o tangata na mai mo ina le ta alonga. O le tolu sifuru pasene o pepa uru whale, sa whaatau e tangata mai nui whafo atu o Christchurch. Mai sa ilonga o na tumuai whale tani malo, ai whapea whale ainga ma whale kalapu le whae ungalo vai aso, I tangata SS sa nga iatu mō le fia awai mamai mo ina o le ta longa I le asto nai. Ai o le tūlanga na iai le ta longa e pei o na sisila mamai mo ho ia I le TV, fia ia le lifa ia onga uru o le olpeleki a Dave Rennie, I le anganga a toa mo le winga whaalia o le na au I le lātou ta longa mua o le neitu sanga, pei ta isa ia wha mamawhaina e ta ua, ona matua si tia ia le tūlanga o le whaatino ino le tālonga I le lumanai pe a whai e fia malo I la tau I isi au le leia le lalolangi. E pei ona sila mamai mo iai na wāwāla lata ai o le tālonga e tolus fulfani usila I le tolus fululua a whalani le au o loo siampini o le taumisanga o le Six Nations a Europa. Ua whaamautu nei matoleni I le mai aso le nei I aukilani le au le All Blacks, e whaatali ai le taimi e malanga mai ai I le Laumue Wellington he, mō le lātou ta longa ma Italia, whai e le sto na ai asau nei. Ai o lona tōru a lātou ta longa I le nei tusanga, o le a ta aloai ma le aua aialani I le malai o le Eden Park I le vai aso asau. I la kapi liki le tu pao ta mai tai mata ina le malo ai o le au o le Warriors, I le lātou ta longa ma le au ta mai tai o le Canterbury Bulldogs, le sa whai Hamilton I le sa nafi. O le ta longa mua lea o le au le nei ta mai tai o le Warriors, I le tamusanga le nei o le NRL, e pei ona whaanga solo ai. Ma o ai e tolus fulua le Warriors, ai se fulu le Bulldogs. O le Central ta mai tai o Emanita Parki, ma le wingi o Lavinia Tauhalaliku e ta I lua la skoa na mawai le ta longa. O le isi ta longa so ai le aule nei le Warriors, o le amalanga I Australia ta aloai ma le Canberra Raiders I le sa asau nei. Ua whaamtalaina e whaia onga o se amtanga le lei lo lātou manu malo le nei, mai au ngā mo isi vaenga o te toi o le nei ta amurusanga. O le whai unga nā o tala whau. Le avatele o te toe whaatalofa atua I le whaafonga lo tātua tino. I le nei fwoi whaopoponga I nisi o tala I meolo o te tupu lo tātua tino I Samoa. E usiba I le whaafonga. E tomu atu I tātua tala. O le utu I na mai se whaasara longa whaalau I tele I lunga o le upenga te wha ilangi. I le itu lau le mtanga luenga o leo leo. Se whaasilisilanga I wha ilo mai ai. E le sao nisi o whaasara longa wa upea lunga upenga te wha ilangi. O lo tua I ai se sui fai puli o le pāle mene. E ale lona sootanga I whala au whasaina e au fia I le aisa ma le marijuana. O le pepa o whaamtalanga o lo wha ilo mai ai e le wha mao nia ia tua inga.
Ma o lo tui na mai e fo i ma se fau tuanga, alamtanga ruenga o leo leo. O se soli tu la fono le whaio se whaasana longa i le moni ma le whaavaea. Ma tu alalo i pe lava, e le ngā rue whaatasi ma le tu whaatasi, o le atunu u atoa, e le tausia o le mamano le tu la fono o le atunu. Ua whaelo whala ue tele mai le fionga le minista o mtanga luenga o puna oa, ala ngā oa ma le siusi o manga, le fionga ni ngoa mtua i a ale vena ale, e mama umalapa whai puli o le maoto le pāne mene, mai a lātou su e su enga sa whātou teia, e sa ili ai so lātou so tanga le whaongaina fuana au whaasaina po le aisa. O le saunoanga le fionga ale vena ale na whae loe lungo se tasi, o ala leo whaasana lau penga ta whae langi i san whaatala noanga. Au ni whae u ia le taua o fianga o le whono a wau na se ima vai atu nei. Na whaatonu e le fionga le whonga whitalai, ia sui umo le pāne mene ia whaatino a lātou su enga nei. Ina ia mahea a o le mahea le tanga. O le mota o to filau eti a le sana, le sa whaatino mai su enga mo sui whai pulo le mota. Sa i wahanga nai le fionga e a fia mea na aomi mata awha. Na whaadialu na fina ngalo e nā te le langononguina le whaatino ina o Iesu enga. Peitai e ao o na sila mo mua i le tū tau tū la fono. Ai maise wātangi ai le sosopo le pūlenga. E ri awai le fionga le pāne miamala na kāpeneta, i Iesu e su enga sa whātau teia e le maoto le tofilau eti a le sana. Sa i vanga nai nā ngā i whia le lātou fono le kāpeneta, ma whaeloa sa whaatino i nā lātou su enga. O le aso ngafua o le vai aso fau le aso se fulma le tolu, o le anto e wala au e lumo le whamasi nonga le mata au polo tāru sanga pe tangi e le vaenga wha upu whaia le HRPP, e wha sanga le fionga le loia sere ma le malo, e le mata upu lava, o le aveo sui o le vaenga wha upu whaia le wha tuatue le tua sambo o tasi, e avea mataitai o fiso fono wha avai umalea tunu. Peitai o le asa whareile umawai na wha tunuina e le whaamsinonga, ia rei tū te te ina ia tū ina tū te tonu ala tū tari tū sia e tū sau le tāno sanga. Peita ina tū ina tū whaatasi ma le tāno sanga le vang wha upo whaia le fast. Ina ia avea o se tasi tū wha o popo le mata upo. O se awa no wa tū ina tū le tāno sanga. Au le pui puinga o le awhia ai o le whainga malo. Mai i se whai unga le whaamsinonga. Ai wa tū ina tū e fwoi ma le awa noa i so o se whai pule tū tasi. Pe a whai e se whina ngalo e fia a wai, e le su e su engola nei mata o pō. O le amatei no le whianga inga wa saini nei, e ngalu loi whata se leo leo le malo ni usila ma leo leo a Samoa. Wa wha manino mai se pepo wha amtalanga e le komisena o leo leo ni usila. E wha apitola wale ni so tanga i le ngalu lue e le te tonu le whata usanga, e mata i tuina e leo leo e to lima le ni usila umalanga mai, e ngā ruenga whaatino leo leo Samoa, ma tu ina mai e a lātou whautuanga e whaale le antili ai a lātou tiute, na whamanino fo e le komisena leo leo ni usila, e le aise so o tanga po ni ngā ruenga e taulai i ai i a leo leo e to lima le nei umalanga mai, e le suenga whaapito ni se mata au polo whenga i ma leo leo a Samoa, po o ni a lātou mata au po whaloto i whale, ai o nisi o lātou whasoaswani o la ngā rurue ai, o le whaasoina mai leo le tomai i le whaatau teio ni suenga, ma le whina wina o ni mōrianga o sori ngā tūla whono, ma nisi vaenga mō mi o le tiute whaatino leo leo i Samoa, o loo lātou mana o mi ai le whesoa swani. Mai o se tāro sangana tu i nātu le malo Samoa, wa afuai le so tangana ne ma le whainga paanga, a leo leo a malo e lua. O au se tāri o se tasi leo tino, o loo whaipa anga vāvāna lata tele ma Samoa. O loo whāuawa i pē lawa na tu ina mai le tele whesoa swani awala ese, o anti nae o le tūtau ia o onga whapea fo le soifua maloloina, ma le pui ngole saonga le mū. Le fo iwa ia toi ofo ina mai ai le se funma le iwa tesi ma le 2 miliona tā la. E whesoa swani mai ai i tūlanga i mata opu ma ale, mo le whaale leo le atino o antoe malona tamau a inga. O le whesoa swani le nei tau tupe au sa tālia, o lo wha awala mai lanoa na whesoa swani po le Patrick Support. Ma o se whesoa swani wa tala whiunga le lei, ma le tūlanga ma ale wa iai a fiang o le tau o le swau,
Le o lo lapta I ai lo tātua tunu o le nei vai tau. O le aunga au tu o le visoas wani le nei le malo au se tāni e le teimi le nei. O le tu inatu leo le visoas wani I tangata lau tele o atunu o le Pasifika au fiei masa moa I tūlanga o lo I tau le tamau ainga ma o lana fo I le visoas wani yana paanga le ua o lātou ngāru lue whātase. O talafowia, man via tele lava le amatang o le neva yaso si o tātou o tanu, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le whawhianga mara o pese ia ale tipa ula ina ua te ale afa o le se funu lua. Ia ele nei vaenga o le tātou whawhianga pesepesenga o musika o le nei teimi o le auli o whianga ele atino i malolonga matau mawhitanga o le nei vaenga o le aso. Ia ai mai tawatu o loo to ulpeti munga ma losi mai fo isa fili nei teimi o le auli matau nei Wellington. Ia ai pasi atu lo mal tātou lo la pesi na ia manatua ne lau lapisi pe ava pe ole aso fuana masani avel to lapisi ia tutuli ane tamaiti wale utu ua onga ia etulei ane lapisi luma pe ava pe ua ngalo ona tulei luma na leila ia ai famanato nei taimi ona le va tu lo passa tu lo lapisi ia msalo ole aso mo nei ona tuanga na fa nau ia o te lofoi ia eleni ele oni tamaiti se mele nei taimi o lo itu tonu umo ainga ia mamalo lo ai ia au ia fu ila tu lo vai nei tamaiti e fu ia nisi o matu o le fainga luenga ia ole wa ave so malo lo ia wal vai ngo tamaiti mesia ia nei ainga e laiti tamaiti ia pe to inga tausanga fu ile tamaula vale fu ia ole lima tausanga ia lava manatu ia matu na wa malo lo mai nga luenga ia ile nei taimi
ia awale va ingo nai tamaiti taimi fo wa mata la tu tuanga ia a ole ko pa ia mar ko koalisa tali tamana yo e fa tele ale ulo ia alu le aso atoa ia atamo e wole la vata mo ia wole la va ia mo ia no fone ilunga ia fa ngal ko koalisa na fa a misi la va taimi ni o tau malulu mar timu ia ko pa ia mar ko koalisa ia e fuori pukole le tele pukala ko pa ina sa fa il tele tamaiti ia fa malato te pen lei taimi ia afa pe o nai mo la vo ina fa nau ia o le va fangu ina ilunga na fa to amo se malo longa talu mai ia le usu le tele o aso le ia onga ia nai fa nau na o lo mo pe taimi nei ia o le va fangu ina ilunga a me se ata mala iti tangi va vale fo ia tu loa ia e fa fangu lo ilunga tamana ile ima ele I lava moe ia o le fa ia so io tamana la ula itina ia e fa malo fo nei taimi nei fa nau I malo longa nei taimi o tuanga wa onga ia fa onga le nei taimi ia fa tau tu sia onga ia pe fa longo ile I fa ngongo to ina polo matua na la mata ona fa matala I nei vai taimi o tuanga wa onga ia wa waswani ia onga ile fa ngongo taimi aso timu fa pe nei mama lulu ia no foi lu mal fale fa longo le fa ngongo to ina malo matua na la fa ia fa malo ni taimi oi lava lo ngalu le malo lo mai lava talu mai na le la ia fa malo atu tato poklame mo le tautua I le fa malo lo singa luenga amata le yaso ni si fo ia tunu o anga I sauni nga lo tu le nita o ne yaso po na fo wa fengai mato nai ia manuia lava ia sauni nga to le ne yasa pati ya te to e mai se to na yo lo fa nga solo taimi nei le ulus fu 5 minute pe to e luas fu 5 minute o tale o le tula tasi ia pe ona masania ile ne onanga mo le tautua e fa mai na ile tautua ilunga o le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo I lau le tio fa longo ia o le ata to mafuta tu ilunga tato pe fa ilangi se pa ile tula tolu ia I le fia na nei ia pe ona masania ile so fu ma stofi o veste tasi ia tele lava ina tu tato fa salonga Samoa ia pe iane o le la fa o tu ilunga tato le la fa o watu ina I polilua ia le tatu tau le nei aso ilunga pe ngata failangi se ipa ia le tula tolu I le fia na nei e fatalo fatu sunga mawa I tawati manuia lava le nei ia uli fa tele lava le mafuta mai no fau Sakaria ia lo mafuta mai na I Brisbane ia Australia ia manuia lava le nei ia uli ia le tatu tano ia ala fo I tau maftanga ia mamalo longa nei taimi o ngaluenga le au ngalue ia la o tali sua nisi ia ma fa longa I pe tata unanga ma tautua ia ale si fonga lo mua I Wellington to 5 minute ona tale o le tulatasi o mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo I lau se le ni mai cash al DigiSound I Samoa tonga fiti ma vanuatu I le fi e na o le 5 tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al DigiSound. E la fo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Samoa tonga fiti ma vanuatu. O ni si fam talanga fa so ta ile o lua tasi 5 tolu fafa o lua tasi 5 tolu fafa sekia DigiSound Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sia ita yo ma
funa e mana tuai I lo ulotu o upu o solo mona le poto le alofa o se metinga malingi ai o loi mata na hula tifa o oe o la upenina Tangi elo mafafanga Wata ela wipule tuinana Omo oma ia soa Tafia fatasima ole rosa La mama lea o tete wina Oleva inga ia folina Lemonieta fia fa longo iai se mea a faingata lenei alo fa peauma lauma atau alo fa eleliua Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Samoa talwai ona o lea ua tulata ma le tātou taimi ia e whaamai e nai le tātou o nanga ma le tautua I lunga le ala leo ia le mele mo le atu e le whaaftaite le lava le tātou o tinu ia e meise I lātou o lo o whaonga mai lunga le tātou ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo o le siufonga lau mo Wellington e Port Samoa Capital Radio Wellington e New Zealand whaaftai mo le tātou maaftanga mai lava I le taia ona le ila se ia pa ia mai le nei taimi ia o lea ua whaamae ai nai le tātou tautua ia I lunga le ala leo mo le atu le whaaftaite le lava ma lo le tāpuai ma lo le tatalo ia o lo manatua pere le tautua ia au tau tālo sanga mo lia ia mawhaangunai e mo le manu iai le tātou tautua ia sa umalava lana au nanga I lunga le leitio ia ono le mana o tau tālo sanga ma tau te whaamalulua te fo ia le matenga lua atu ia mase uso po le sunga ile o ia tu foi fiso ile nei taimi se ia pa ia le tula tolu ile fia na nei ia mate fa malulu atu ia ua sala fo ise manganga ia la le tautua mo le unanga ia mai la le tau na le lai lungo le tio fa longo ia o lo e fa longo mai ai me fa fonga mai ai ia fa manga lo so ma fa le tonu ai manuia lava le toyanga ia tu le fa wino nga luenga le tula tasi ia ai mai se nei matua le o lo nafa ma nai whanau le tuanga ia I tonu a inga maota malawa manuia fuafanga le yaso ia tātou toe whero I tai au te masani le tula fitu ia ai mai le tātou tautua nei ma le sifonga la mua Wellington ia mātou te whatua whawha so I fua I lungo le tio whanonglongo ia alea la tātou mafuta pia whanga mai lungo tātou penga te whailangi sa I pa ia le tula tolu ia I le fia na nei ai wha so I fua ia whamnia tele lava le atua le tātou tunu
tele o te tue whaatalofa tuai le whaafonga lo tātou tino. I le nei fai whaopoponga nisi o tala I meolo o te tupu lo tātou tino I Samoa. E usi mai le whaafonga. E tumu atu e tātou tala. O le utu ina mai se whaasara longa whaalau I tele I lunga o le upenga te wha ilangi. I le itu lau le mtanga luenga o leo leo. Se whaasilisilanga I whai loa mai ai. E le sao nisi o whaasara longa o upea lunga upenga te wha ilangi. O lo tua ia ai se sui whai pule o le pāle mene. E ale lona so tanga I whala au whaasaina au fia I le aisa ma le marijuana. O le pepa o whaamtalanga o lo whai lo mai ai e le wha mao nia ia tua inga. Ma o lo tui na mai e fo I ma se whautuanga. Ale mtanga ruenga o leo leo. O se soli tu la fono le whai o se whaasala longa I le moni ma le wha avaea. Ma tu o lalo I pe lava I le ngā rue whaatasi ma le tu whaatasi o le atunu o atoa e le tausia o le mamalo le tula fono o le atunu. Ua whaailofa ala ue tele mai le fionga le minista o ntanga luenga o puna oa ala ngā oa ma le siusi o manga le fionga le ngoa mtua ia ale vena ale e mama umalawa whaipule o le maoto le pāle mene mai ala tu su e su enga sa whātou teia e sa ilia aiso la tu so tanga le whaongainga fuala au whaasaina po le aisa. O le saunanga le fionga ale vena ale na whae loe lunga o se tasi o ala leo whaasana lau penga te whae langi I san whaatala noanga. Au ni whae u ia le tawa o fianga o le whono a wau na se ima vai atu nei. Na whaatonwa ia le fionga le whonga whitalai ia sui umo le pāle mene ia whaatino ala to su enga nei. Ina ia mai a o le mai a le whon tanga. O le monta o to filau eti a le sana le sa whaatino mai su enga mo sui whai pulo le monta. Sa iwanga nai le fionga e a fia mea na aumi mata awha. Na whaadiero na fina ngalo e nā te le langononguina le whaatino ina o Iesu enga. Peitai e au o na sila mo mua I le tū tau tū la whono. Ai maise wātangi ai le sosopo le pōlenga. E ri awai le fionga le pāle miamala na kāpeneta Iesu e su enga sa whaatau teia e le maoto le tofilau eti a le sana. Sa iwanga nai na ngā I whia le lato whono le kāpeneta ma whaeloa sa whaatino I nā lato su enga. O le aso ngafua o le vai aso fau le aso se fulma le tolu o le anto e wala au ilu mo le whamasi nonga le mata au polo tāru sanga pe tangi e le vaenga wha upu whaia le HRPP e wha sanga le fionga le loia sere ma le malo e le mata upu lava o le aveo sui o le vaenga wha upu whaia le wha tuatue le tua Samoa o tasi e avea mataitai o fiso fono wha avai umalea tunu. Peitai o le asa whareile umawai na wha tunuina e le whaamsinonga ia rei tū te teina ia tu ina tu te tono la tu tari tu stusia e tu sau le tāno sanga. Peita ina tu ina tu whaatasi ma le tāno sanga le vang wha upo whaia le fast. Ina ia avea o se tasi tu wha o popo le mata upo. O se awa no o tu ina tu le tāno sanga. O le pui puinga o le awhia ai o le whainga malo mai I se whai unga le whaamsinonga. Ai o tu ina tu e fwoi ma le awa noa I so o se whai pule tuto tasi. Pe a whai se whina ngalo e fia awai, e le su engole nei mata o po. O le amatei no le whianga inga wa saini nei, e ngalu loi whata se leo le maloni, se le ma leo a Samoa. Wa whaamanino mai se pepo whaamtalanga e le komisena o leo ni usila. E whaapitola wale nei so tanga, e le ngalu lue e le te tono le whatau sanga, e matai tuina e leo e to lima le ni usila umalanga mai, e ngā ruenga whaatino leo Samoa, ma tuina mai e ia lātou whautuanga e whaale antili ai ia lātou tiute, na whamanino fo e le komisena leo ni usila, e le aise so o tanga, po ni ngā ruenga e taulai i ai ia leo e to lima le nei umalanga mai, e le suenga whaapito ni se mata au polo whenga i ma leo a Samoa, po o nia lātou mata au po whaloto I whale, ai o nisi o lātou soaswani o la ngā rurue ai, o le whaasoina mai leo le tumai e le whaatau teio ni suenga, ma le whina wina o ni mōrianga o sori ngā tūla whono, ma nisi vaenga mō mi o le tiute whaatino leo I Samoa, o loo lātou mana o mi ai le whesoa swani. Mai o se tālo sanga na tu inato le malo Samoa, wa afuai le so tanga le ne ma le whainga paanga, a leo a malo e lua. O au se tāli o se tasi leo tino o lo whaipa anga wāwāna lata tele ma Samoa.
O lo wha wawe pe lava na tu ina mai le tele so swani awala ese o anti nae o le tūtau ia o onga wha pia foi le soifua maloloina ma le pui ngole saonga le mū. Le foi wa ia toi o foi na mai ai le se furma le iwa tesi ma le 2 miliona tā la. E fesoasoani mai ai I tūlanga I mata opo ma ale mo le wha ale leo le atino o antoai malona tamau a inga. O le fesoasoani le nei tau tupe au sa tā lia. O lo wha awala mai lalo ana fesoasoani po le Patrick Support. Ma o se fesoasoani wa tala whiunga le lei, ma le tūlanga ma ale wa iai a fiang o le tau o le swahuu, le ono olapta I ai lo tātua tunu o le nei vai tau. O le aunga au tū o le fesoasoani le nei le malo au sa tāli e le teimi le nei. O le tu inatu leo le fesoasoani I tangata lau tele o atunu o le Pasifika au fiei ma Samoa, I tūlanga o lo I tau le tamau a inga, ma o lana foi le fesoasoani yana pa anga, le ua la tau ngaru lue whatase. O talafouia, man via tele lava le amatang o le neva yaso si o tātu o tanu, whasoi foia. Ese maleaba, si no
Kia nei pese te whamalostino mai nei taimi o lea fiafi pole nei auri i mātou nei New Zealand ia o timunga ia lolo wale tau malulu savili ia ele yani me tau na whai e tau no ainga ia o le whaonga mai au tātou pese ia wana o te ua o ngā nei whanau i leise me o iai whatua nei lunga te maiti pa wale mea ia vai te ua tae se ipu pe masa se lunga masa ia Fasisiva nei te maiti pe au matua e le lava tau stama e fatua amata le la tutuanga. Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quiero y no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no se lo dicen. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dicen, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides.
E pa fianga mai le langoto ma le sunga ya tau langa tanga loa ma le pese ua whaingo ina ia ua tutulu le toe ina ua tangi fo i ma le loo matua la tau ia tamaiti whaalongolongo mai au tau whai mai upo le pese ia awa iau matua ia e wha umi ai lau soifua ia o isi vaenga na o le laina o le pese lea na tuatua nea le laoso a le langoto ma le sunga ya tau langa tanga loa ia taua tele le ustai whaalongo ia ma whaaloalo i lau tamama lau tina ia awai e mele e wile le whaitete ia le tangata Samoa e misi a whanau le taimi e tutulu ai le tina po le tama ona o a mionga tamaiti ia ale whanau ma le ustai ia tamaiti whaite te ata tau vaenga le na ua ni tutulu si au tama po si au tina ia te oe wa tangi loa pe tutulu tulou ia ona fisiringia loa lea ia ole anga ilu molo wolanga ia wai faitete le vaenga le na ia mesia pe ama fatia ia ona o awa mio o awa mio ia o tau le whanau ia e whanua noa i tama martina ia mesia to inga mea foile le fiu e fautua ia e fiu e tala noa iai e leu stai lafa a leu stai ia ai tutulu ai o matua ia e nei ulele le olanga o le tama ma le teine le stai matua me ana ne fa mai le tuspa ia e ava i lo tama ma lo tina ne e fa le va ia solo wola ia o na 2 minutos te nei le tula tasi o se fonga ne la mo Wellington ia to e fa ma tua tu pe ona mai tatu telefone mai Samoa ia le na mata no atu foi ma le sone ia o ia tu foi na le la ia aua ni tatu se tia ngo fie i tala tatu te vai i lungo penga te whailangi e mese lava mo meo tala fo ia le mai ia peila ona ta ui telefou ia le wa mai le whaalia
matanga luenga o leo Samoa ia ele whamaunia tua inga ia na tua i nisi i le whaungola vai aso stasi o whaipuli o le palemene ia i tua inga o whala au whasaina ele whamaunia ia nā tua inga ia me voi lea ia whaitete a tātou le tūlanga wapena wai tangata foi le e tele an fame tia na mata i mele na mata i le tala le na ai fai tau le tala le ia la tata i loa ia o tala i le moi tala i no fo tangata ia ma fau wa le si mele uta vai e wa fai vai foi le o meu TikTok ia mo meu o foi le o YouTube pois tangata ia e so ela tupe ia wa langa mo wai tupe vai nga na pe atele tangata foi le follow ya oe ia mata iau TikTok ma YouTube wa atele tangata mata ia e mo fo iau tupe tele fo iau tupe mo wai ai pe ia inisi o tangata fo ile o tavai o ti nga o fa nga mo me o tala pe pelo fo ile ia ona watu le o tangata fai tau wai ma ta ngofi fa so fo ile pe share ia ai le ni tala mo yo tala pelo ia ona fia la yo tangata yo mata ai ma fai tau wai ai le lo ia o tala ile moni ia le mana ia na isi ata na isi upenga te whailangi na ma isi ata na isi tangata la tate au te fia te mata mea ia o YouTube fo ie le whaonga isi tātou atunu le mana ia meo kuka i mo meo whainga o maumanga o tonga la au ia so se mea lava ia o mea tau lima wai nei tangata whaia la tau YouTube channel whapena whaia la tau kuka ma isi ma nei ia o nei vahenga na mata ia mese nei tangata whaia leo i Samoa ia whai mai la tau YouTube e pu e la tau wata la tau video ia la tau videos ia o na tu ule lungo la tau upenga te whailang ia mai mo iai na e whamei te alo subscribe ia mai like ia te lea ino walo mata ia tiri tango subscribe ia to inga au nanga foile le tate vai atu e le oni mea moi ai la fa nga istanga te so ila tu tupe ai le oni mea moi e se banga na mea na me vo yo kuka na tate vai atu ia o tele au nanga mai si ia tate mata ka se mana ia mai se pa pe o Samoa ia tanga tatu o tunu o faila tu wata mala tu videos ia ma faila tu YouTube o le mana ia le mata tasina wa nga tata so ani foi le ata vai tua o le mana ia i le mata e mo lo to fia ma to va ai ni va inga tata li va ai Samoa ia no tango le subscribe ma ta so ani foi le ia i au nanga foi wa le mana ia mata atu ia o isi la upenga te whailangi leo te vai atu ne ia i sole popoto te tangata e whato sine tangata i meo tala le mo ia whaitete ila tātou wālanga a tātou wom, tātou mata i vāanga fo i e tō sina i tātou e whaitau i mata ia ona tātou whita loa lea ele loa ia isi au nanga e hulele ua tātou whaonga ina upe i vāanga whapena hulele e muri i tangata ma whaitau ai ia ma mata i ele loa ele mo ia a ole naunau ta inga o nā nisi fo o tangata ina ia fia tangata mata i ma whaitau ai ia ai le oni tala mo i foi le wa pena pe ia so e na tu penis ia o ia ni si foi o ma nei o la tu mata ele si ele ina ma se no mata i Samoa ia ngata ia nata mo meu lana YouTube o te muri ia i mo tango fa so tango subscribe foi le sta male le e alu le o mai si o li e fai mo meu le o yuta le tonga vao le va tu le fai me la to me ai u tonga vao ia te va ile o langa i Samoa ia sonal te mai fale le fai mai ku kare wori ia ka se mana ia ai tamai le na o le vai fole le tu lotto le le yuta la nuto ka se mana ia ta te alua mata ina i tamana ma fole ma fa so la to ia la to YouTube la to Facebook subscribe ia ma ta follow ia la to onanga ia i pawana wata ta fia mata i wata wala ta te loi mo ia o tele ia o so inga o tu pe ele loi ele mo na o fa tu po ia vesi ma le ita ma le va pena
ia fa manatu mo tatu tinu ia lele ai loa ele mo ia e tele tonu ia au tango fu e fa so pe se ila Facebook Luas for 1 minute te nele tu na tasi si fonga la mo Wellington ia fa fianga su filoi ia se pa ia le tu la tolu ia ona mai ale tatu tu mo ona ngol ia se fa tarfatu ia malai ia po malai vai nga po vaenga ia nga olo manuia lava le nei ia oli fa tele lava le mafta mai Sadia tu nai Manuel le sani tu nai malpese e wa fa ngoina ole alofa mo moli mai
Fatalo watu le falitua Julieta uli le mafuta mai na Hawaii po Amerika le mafuta mai ai Julieta po na wa o Amerika. Ya alofutele atu manuia lava le nei ya sapati ate utou po Hawaii po Amerika ne te mafuta mai ai le falitua Julieta. Tele lava le mafuta mai fatalo fatfo ile to fine ya Christmas fa va ai. Ya alo mafuta mai sini Australia te o Christmas tele na lui o le atu Asia te fa ai. Ya ole mana ye ole olanga na fainga ruenga ya o ta fau ya mai enga ruenga aso matai mi ya tawa ona istai mi voile le ta fau ai ya to foi mai foi eu mo foi lis fasiringa malos ya pe a foi mai ta fau ya le masani ona fai Christmas mas Fena te mafuta mai ai. I Bangkok. Po Malaysia na wo o yai Christmas. Ya, lo tena tu manuia na so Christmas va pe fole faltu ya tireta Uli. Ya, fa tai tele lava ya le fa long mai tato proclame. Ale si fonga la mo Wellington. Woi ile woto bo o ia faltu ya tireta in Las Vegas, in Nevada. Sole e fei fainga ia me le volele o i ule le fa nau ia na o ma tu ta fau ia malo ia na mane ia na faia mo ta fau se le loa le si 5 minute mo por alme o ye le ia le tu po pe ia la o le ta fau mo ta fau mo fia ia o fa tu ptelina foi na fa singa malos o talvati a peti mara tiai a Twitter ia lo mafutu mai nai mele pone Australia ia malo fa tele la to lua se fulano minute ona ta le o le tu lai lua le si fonga la mo Wellington malana tau tu lungo Facebook mo le ta YouTube ia ni taimi o le uli ia ai mo ila to le o fa lo mai tono fa fainga luenga ia lo fa tele atu tato proclame talo sia o manuia nga luenga lo fenga i mo to yo ia la ngona lo wa le atolo malosi ia me le fa lo fa noi atu to supervisor se fa mole ia wa le ato fo malosi ia le la wa faso ia le la talu Le Mika Sisters atato ifo le nuo ilo. E si fonga la mo Wellington malana unanga malta tu le temi o le uli. Tunga
Mika sisters, ia mal pesena atata uoifo ile nu uoilo. Ia. Ina uto luas fultasi minuto na tale o le tura lua. Fatal fatu fatua saulanga. Talo fa sau. Ia manuia lava ta faonga le so. O le pesena le la ta fa pitoa tu lava. Ia. O le soa le ana tina ia le la fa sisiva ile taia o le nei po le auli nei. Wale te va tu le na tina ia tal no mel tatu pokolam. Ia. Tasin mea aruinga o tamara e whainga luenga, ia, au te iloa, ia, ni se tamara e na le mai moma, ia, le pese la lea, ta whapitoa tu lava, ia, mo le, whatuea, si masi whale wā ai, ia, o tiurieta uli, walau te iloa o tina, tina nei, ia, o peti mara tiai, ia, ma le whaletua, ia, saulanga, ia, o le pese nei, ia, o le tau soa rea, le la tahatu le pese tau te sivai, wai lai whainga tātou, whainga si whonga lau mua, ia pese whapitoa mo, e whai tātou si wasa mo. Ia, o le pese la le la whasi sivai tina, ia, tutu mai nunga tina, ia, o le pese nei, le la atai nātu mo auto. Ia, tau te sisiva mai le tātou poklame, o whaafia fianga, o pese pesenga, sui filo, awana i siva stama, o te lole lea tua tama pe a sisiva, me lea tama, ia au to le fata lofa mai al tato poklame ia le la tato pese le fa si vai tina o ia la finga luenga sau malo sau ia le tele sau la finga luenga ma futa ma tato poklame to es furu minuto na tale le tu la lua pese ne yo si fa mo ala ni na tina yo la ayuri awon ayuri jesi na wa fa tanga na ayuri Fai tulangi, tangi maiala, kau puni matangi, ala uasala, wangatale petua, te au ole basa, motusia lo upalesa, au tiuangi ia pia.
Wa vai la mana ia. Mana ia pesena ia lo fatu ai mo na tina ia mai mo mai. Ia foi na tina ia o ta vale le taimi nei ia mafuta mai le tato poklame. Ia ilunga le awala ia tau tuana tau la ila wa ai ia ilunga le awala ia ai fa longo mai pe tato pese. Ia e fa fa ngofie fo fa nga malanga me senga luenga lo fenga imanisio tina le tene mai na mana ia tato tau tua. Tatu taltarie tatu talanoa ya ele mo ai fo se fia mo la tu tono fo fa nga luenga ya na o fia lava male o se fa mai peter me su me o lunga nei na o fia lava ya sa o nei ya wa fa no fo ya ele fa no uma to fa nga ele fo le fa no uma ya to wa inga ma se fa na ai mai se fa na net fia ya et fia mo foi tamati yon melea ya mawal fia tatou le nei aso ia matau tuana sa ngale mu e mese ngala wala nei taimi mas se le timunga ma le manulu ma to Wellington ni New Zealand ya ole timunga le taimi nei ya fa mna tu pe mo le wata vale ya ki ya mo li pe a wa puawa mo le wala ya na wo si le fia mo tatou tu la fono mo le wala ya ite fo sala isis ya o me fa ngo fia en fight fa mna tu pe taimi nei ya a o fe nga ya o mga luenga ilunga le wala ia ua mai ta watu e ngao lava lumo le tatou ofisi fasala lau le feo i tavale ia nei lo le taimi le ia onga ia taimi pisi taimi fa penei ia ole mai ta watu ia ole ua ngao lava lona winga o le tele o ainga ia le ua malo mai na ua mai a fo ia onga nei fanau ia malo lava le fa fonga mai le mafuta mai ia le la fa o pe fa fia nga pese le tautua fa o pe ale si fonga la mo Wellington ia ilungo o tātou penga tawhailangi ia o tātou maftanga ia ile nei aso ia o le pese siva sa moa ia o le pese whaasolo i o mawhauwhaunga ia o pese vo ilele ia e to mantua ia so ala o lua whewa Sia ne o forminga tina o
Fafianga mai le matangi mai sa sai mai pese le rosa ina ua to hiva minuto na tale o le tula lua o le tula tolu mai el tato to tu ne yaso ya ole mai ta watu ya mo tato ye fia yo ila kapia ile fa ingo vai yaso o le mo vai atu ilunga le Radio New Zealand o le wa mai ya ole a le fa tenu ina ta alonga kalapu ya ile vai yaso nei no inga sta alonga la kapila va ia ona olea ua te ia lau fali ia tulanga fu lele ole ona fai o la fonga i lau fali le taimi o ta'alonga ia lea la ua te ia lau fali ia ole ale o lau fali ni ta'alonga le fai unga le vaiasa le nei ia mata tu las freile ma las tona i ma las sai ta'alonga ta'alonga le masani fai ta'alonga la kapi ia me fu le ia lea la to tolo ai ma ta'alonga kalapu ia talu waila le mea lea o le mea le apiu se o lau fali taimi o ta'alonga mea le vala au te tonu ina i lau fali ia sala le fia fu ina i lau fali i la fonga ta te whaalongo ia i te tonu le malai le taimi e vala au ia i le ngata i tamata alo ia ai mai se fo i la au tapua ia lea la o mai tau atu ma vai atu ia e pe on whaelo mai le Radio New Zealand ia mua solo te e lau fali ia ole ale aini ta alonga le vai aso le nei ia ono tūlanga fa pena e moli mawina i le fai unga le vai aso te nei ta alonga ia i fo inisio au manisio le au tapuai manisio le au mai moa ia sa faini la fonga i tonu le taimi o ta alonga ia akalapu ma onga ma ia le mea le atato i le lava ona sai ia ona so ona fai leo la fonga i lau fali ia lea la ua teva lau fali ia ele inola po i fatau te ia ta alonga ia wa le ni lau fali ele ma fai foi ona fai ni talonga ia le mea lea tatou mai e masani ona ngai malai ia se tau la papale ma e tanga ma le alo vala o i lo watali po lo fine tonu mai fa malo si i lan talonga ai vala au lo lau fali ma fa sino ia lau fali me tau no fai ia me te le sue lau sunga te ave sau ko sa lau fali ia ona e tofola ia le fenga tau ngā luenga o lo fia ngai malai tama mana i teine foi ia o lau fali ina ta alonga i fai unga vai aso. Ia Wellington e ala ia pe ona fai lo mai. Le ini ta alonga i fai unga vai aso nei las to nai. Ia ono tūlanga o le sawa ina o nai lau fali ia ele ngata i tangata tamata alo. Ia e fai pe fo ila au mai mua mara au ta puat. Ia talo sia ia toe te tala mai fina ngalo lau fali. Ia toe fai uina ia ta alonga i vai aso fau. O le vai aso lava nei ia pe ona mai tau atu ia lewa mai. Wellington e lava ia i kalapula kapi. Le ini ta alonga le fai unga le vai aso nei ma lo le fale ia ma fai fe au nga ia ma mo le vao pe fa pe o nei ma sani ona ia lu ta alonga ma e vala au toni lo fali ia ma su fai sau ko lo fali ia ona ia lu fa tai tai ia pe mai foi na sau fa alonga le fe ia to tanga tai ati oi o foi sau lo fali ai le mo sau tupe io lo fali sa mo ia wa le ia ma se si foi le na wala au mai te tonu wa te le ai na o nanu te mi vole ia te nanu atu ele mfaintali mai wala ngala fala mai ngana pelchani ele fa ngwa Samoa
Ia malo lava le mafuta mai le tātou programe. Ia tātou tarie. Si tātou tarie mwhai fia tātou ngā luenga mwhai au nei aso. Yo. Mania
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fafianga mala pese le rosa pae ia au fai pese tua ia sola ia le fa forma ile pese le na ro twende ia o le maaso ama le ngol pese tama ia sola palonglongo ia tatou matua ina o fa minute te ni le tu lai lua ile uli le le aso fua ia o le aso ono masino yulai lua fe lua se fulma le ono ia mnatu o Amerika Samoa ia o le sapati le nei Hawaii o le sapati le nei o Amerika ia po le malo tele o Amerika o le aso sapati fo le nei ate to manuia to sa ninga lotu le nei aso ia me se to nai ia o le wa fainga ruenga tangata New Zealand ia wa le aso fo le nei ia se vanga na tangata New Zealand fo le wa no fo fa ali wa sale aso le wale mafai ona le usu la son fua ia ai malo lava nga lue malo le tawa ta tiu te mafai vole ne yaso
ia mo le tautua le si fonga le mo Wellington e fa fianga pesa se filoi ia wale fa fonga mai tata wo tino ia mani fo fa malanga Julieta uli masio uso ia mai nai Las Vegas sole America fainga tine ia ri ia fa after tele lava le mafta mai to no lo nga fa fianga ma pesa musika se filoi ia lo mo atu ia fa ala ile wa vale wa ia to inga ta vale vo ie umi lon fainga malanga te fa longo tu ta nguru mal tanga tele au ta fole o le no fo le 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 au ta fole ta vale ia to no lo nga pesa ngolo to no lo nga pesa ngolo tu ina tu ia mo o ele na ia mai se la tu lo mafuta mai ia foi ni se masani on malanga au kilani malanga mai foi au kilani I la lo nei Wellington ia ma fa nga mai tatu tu lungo le Facebook ma le YouTube ia e kianga iaile e kianga iaile la o ta vale ia na vai ia pa o le lei mo ia ta mana ia e matua e le fia mo e lava manuia ia malanga lungo la wala o I lava ni se tatu tu no lo fai malanga ia lo mafuta mai le tatu le se fanga la mua ia tatu na le saunga le mu ia I lungo la wala e mai se lava ila tu lo malanga I malanga o mi fo ie ta I valu I tu la ta I ono I tu la ia tau tuanar saunga le mu ia ma vai tātou I au tawhara e whaavale whain whatana noa le e whaavale ia telefoi mea o le whatana o le whale le alu le whaavale a moe atu I moe au tawha utala watu ia whafta ia mosa malo lava le maftu mai nai Melbourne Australia e tātou o si mea vave o si mea fule le pangese ngese Kalua sole lo fefe ile fola fola ale ai ngale au ka fa ole bai ka ile la ko pa le ngau ma o fa alongo ai nga fa nga la ka u sole kai ngo o ma kuai kala ba ka mano ole anila ole me afrika o kam sa o yai sole a kam sa o ki ba ai ile ka malo pe ile sa ai au le lo o ma ko fo ia ma kuale mo wala ba o se ko le se sne ole ko o ku li pa nga ole bai fa ola sorry ma le lo ko o ma ma uang wili pai pata amule mule fa andanga lo mai sorry ke o mai uku ole vai ola ukamane ana eki ole pai pa ai ngawai sorry ma se lo vai la lo pa uai ke fa amalu ku ai ki o ai nga uku ko mai ma u ole a ko fo i le ma u ole ka ka umo solonga roi maka ele kangi ile fia ele anga ole kangi sole ile ika o mangai lau le lo maku ngale ko inga ko lo fa ngau se awe ke pole ele le yo ma ole bele ko sausa ya asa of ila oi le mo fa tu o to lo masau ngale fia lo a lo ko fi puli ai ai o lo me le se lau sorry ele mama I fa ngai fa mo bini ile kai ko fi ku o lo kama muri ai le ai sorry ke o mai o ku ole vai ola ukamale anga eki ole pai pa ai ngawai sorry se lo vai la no pa uai ke fa amalulu kuai ki o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo ki le ma u ole ga ka umo solo sei fai o se fai nga le pela ni ole ai nga o le le yo le la ko pa au mai se pa ka o sai ai e por kai le vai ai se su e mali e o me fo ko e li pia e sa la o e a e no wa sai le ne nga kai sai fa solo a ko a wala bangi ko pa si vai se fai yo wai ai ko okay fine ko si dia ko le ne nga ai vai ko pa be o na wi ko vai ai bye bye sorry ele mama I foi ngai fa ile kai ko fi ku ola o kama muri ai le ai sorry ke o mai u ku ole vai ola o kama le nga eki ole pai pa ai ngawai sorry se lo vai la lo pa uai ma ke fa amalu ku ai le ko ai nga u ko mai ma u ole a ko fo ile ma u ole kai ka umo
feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child. I know nobody's child and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and no, nobody's child.
mai long tino ama te malo fa tu e mo i le mai long vani te o amei ama le pesia taso mo sia taso ia fa atala ia fa atala tala amai se tala mai le Malaysia i fa fo i mai la malama sa eta amira ia Samoa sa omoi matalanga i le babea oe ta ulo wano fa vale ia oe sa omai ma pe anua i le ana pe e tawi ai ta uma i le tafa mai o ata Tamo e ita i le ana i isa sa e Petawi matanga te toe no i ana i isi sipo E ta ino i sia mea pa avale walea wa e la mea tele i le laule wa o tele pea Tamo e ita i le ana i isa sa e Petawi matanga te toe po i ana i isi sipo E ta ino i sia mea pa avale valea wa e la mea tele i le laule wa o tele pea
Le si fong mali le sunga ya ani se ko fali moe e mai la tau ia man na o ngol pese ta lo fai ia o ngol pese pe tanu mia lo tino o oe ia o vai mata to fa fonga pe tanu mia me tonu le ta tu pese ria le tau fai meri mai pula ngol pese vai ai al tangata ia le meri mai pula ngol pese ia au lisi ri ile ana o tama al mena me tu fatu ele fatalo fa mai lungo tato o penta fai lang le Facebook mo YouTube ale meri mai tu ta fa mai tasi la ngol pesen nari nampa mai le fa se enga ole wori fa mai tas nampa la ngol pesen na okka ia se este mi on fa ino atu do ngol wori meri ngol pesen tu si le la ngol pesen pe tanu mia lo tino o oe yo vai mata vai la ia mi ole wari ia le meri mai tu le ngor pese le fatalo fa mai lungo le Facebook ma YouTube ya stay mi te le fia ro ya auto ya ta o to ngo se ilo e to te to ya ma lo la nga lu e si ata tu fa mtarie le la mana nga lu nga le hotel a fole lu te mi sila ya ole ta tolu ya e mai ai ta tu tu o ne yaso mana vai manga luenga au si fiao vai na tau ile ya ole mena ya ai fa malo la nga lu fa malosi ata tau le ata tolu ia on tatu mana va fatasi le mana va auto mana va ma ua ma se tu fuele ma tanga lu tu le taimi ia tatu wo fie le fale alu sa o tanga te la tu fale ai wala lu fu a fe fale olis wala mena tu pu pisa mane su te lo tala su e ole a fe fu fale olis yo ele tete ya su atun tala ya o pe fa pe te lu sa o lu fale pe mana va nga ya ai malo la va nga lu malo fo le tapuai ma lord talo nei tatu ma tu taus tonu ainga ia fa pe ana fa malo ile tapu inga nei tatu ma tu o lo e foi no fuanga o lo fa no foi la tau ia pe o falo tanga ma tu ia ma fa malo ia ila tu lo ngaru e ia foi to inga ngaru nga tonu mo tanga sengase fe lava se mo tanga sengase nei te mafuta ma ia ile tatu onanga ma tau tua i tu e fa lo langi fa taro fatu le tau tua le sifonga lo mua mai Wellington ia po na fo te mafuta mai tonu fa pui ia po fa fo fa pui la wari e ma san ave tonu fa ingor va yaso ia fa talo fa ia te tonu na lo to mafuta mai tonu fa pui nei taimi ia au mai lo tua ia salamo moni lo ia pe salamo mo ilo ia fuli tua mai langa ia ai taula ilanga ilu mo le langa ia wala na o ta fa ia fo ina me o fo le lo kaina la ia ele lo kaina i tonas fal pui ia o ta fiu foi fai lesta men mo ai ia ai malo to luas por família te tar to lu si fonga la mo Wellington malo la vale on sai fa tai fo talo le ta tu tausi ia malo la vale talo le wa la ai mo manuel ta tu tua o le ne yaso fa talo va tu le sunga ia vai nu le tau talo fa vai ia malo la vale mafuta mai ia ai singa ya sone petero talo sone ya malo la vale ya fa pe na fa ngaluenga ya manu la ngaluenga lo fe ngai mo ele ne yaso ya po fe fo me na te fa ai wa ta si tanga ta o fe ngaluenga ta fa po talo fa fo il fa le tu mai o kilani o fa la poa talo fa ya fa te le la vale mafuta mai ya lo wa tau e ma tu ne Wellington o amari tau o kilani ya manuia lava nei auli ia tatou o ai faafiafiaga ma lia faafiafiaga ia tea foi lo maalili ua latu ale pese te fia siva ai ia tua nei luga faaaogā tatou pese mana ia 1 2 3 4 1 2 3
Sauce aso manino aile mata ole mai la foa ia ile malaya mea ele anai ai savali matuli mata ilu masota ai le mana mea tu sapete la foa ia uma faata fea faia ina oe ilo ai ngā fau tua lea a oceano famoni ua le ai ua na The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon.
whaangaloina tulua nai o folinga la ufili fili auro lea sau umiai lo lima o mo mali atu ia lata ua masanina le vai omo omo onga na to ulua ila ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutama le ite ua fatia motu o fianga na amatai le mafutanga ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina fai ngata ma se mafutanga ai ua mafana ai fa afua sei ona ta ua vala vala le vai omo omo onga na to ulua ila ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia talu le mafutama le ite ua fatia Whawhianga ni taimi o lea uli mai le Coconut Magic ia mo le pese ia le alingo le pese ritas ina ua toe ono minuta na tale o le tula tolu i le fiafi ni usila nei ia wa yevo le manatu wa mai ala tātou tautu o le nei aso ia whatala whatu sunga anu mia lalo ngā whau la mafuta mai nai nofo a lii ia i Samoa whaaftai tere lava i lau sunga na mafuta mai ia pita iane ia o lea ua mai ala tātou tautu o le nei aso ia ai whaaftai tere tu lava le tātou o tunu ia mai lava le tātou mafutanga mai le tātou na leila ia se ia pa ia mai nei taimo fa mai nei le tato unanga i lunga o penga tfa ilangi le Facebook ma le tato YouTube ia fa malulu tu foi ia o se o le tau tamali i sa fa fonga mai ala le unanga ma le tautua ale si fonga la mua ia mai se ia ma ua na manga luatu ma se atu foi fiso le nei aso fa manga lo so ma fa le tonu ia e poto lava le tautai a sela na tu yama sa moa fa malulu atu ai ia e manatu sa fa amle ina lau fa fonga mai le yaso ma lau mai moanga ia o le vi inga o le tua ele mo le vi inga o tangata ia e tatu tu e filo i tai al tai masani manuia fo ia le mai ayo ngā luenga le itulai tolu le oto e 5 minuta na tale o le tolu tautua nare saunga le mulunga la wala ia pe ao le taimi mana vai ngā luenga ayanga ia tu a inga le tatu wa tenu ngā lulue ia manatu le tatu tu e mafuta tai ao le taimi masani o le tatu unanga ma le tautua le itulai fitu le tai ao le taimi Nusila ia i le tai ao a tai ao ia toi fa wina le tatu maftanga ia ma le tautua le fonga la mua ia mai le au nang nei ma le tautua me se ma o le ma le satu fura ma ngā lue atu ia fa manuia te le lava le atua le tatu wa tenu ia manuia fo i fuafanga o toi le nei aso ia e fa soi foia fa manuia te le lava le atua